O te fia e whatalofa ma whawhero ia tu tātou tunu ule nei so fau tālofa lava. O le tautua ma le awaunanga le nei e le siufonga le lau mua o amatalia le nei tai hao le aso whareile o le aso muli o le masina oktopa le aso tolus fulu ma le tasi. Tausanga e rua luas fulu ma le lima. O le vi inga o le atua a mai alea ea ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasala launga le nei tai hao. O le tautua le nei e le siufonga le lau mua. Tātou te tano. Whāwhtai le tua le nei tae au fau o mātou o lia le ola ma le malosi mai ante oe. O laupule whaasoa soa lea ua toe fua i e le soifua ma le ola ia i mātou. O e fo i o le tua e mamalu ai mea uma mātou te amata i le aso ma le aso. Mai ui i le matamata ito le fili le pōli uli o mwae au tā au oto lau whanau i tō whanga. Ai wāla whai la vai le sāunga le mū ma le file mū. O na sā leo leo ma tō la wapi au angelu e si o miai. O e na e whielu lava whatusa. O le i tu mau e pe lava le vi inga ma le wha manu i a te oe. E whawavau lava. Whawhtai te itai o nei atu nu o lo o mātou no nofo mahau mawai. Ia whaamala malama ina pe lava i nā tau i le poto mai a te oe. O wat tala le tusi, a le eise whaalinga e whasala la wina le nuu. A whaalinga fo ina a wina mai a te oe, e whai ma whaamanatu i aso o mai lo mātu wola.
Wa velava la wa fionga pa ia, o le sulu yo mātou vai, ma le malama lama yo mātou wala. Wa fai le mamolita iana yo mātou wala pōngi sā ia sumalava. Whaftai fo'i le ngā luenga le mano le ngā pa ia, o lo tau tō lua ina le sāwalinga whaalwhaatua tua lau whanau. O lo ia whaamtala loto ina pia lava ia i mātou tala le leio le whaolatanga. Mai o se whaafitai e le umai o mātou launo whaiva, se io o ina ave sea la mātou manawa. Au loa lofa tu noa le le ie, wa lofa inai i mātou se mea manu, e whaoa e le mā leio le angsala. Au le lofa tu noa lea wa au maia le maaftanga e whaavavau malawa fio, wa maua ava noa ai i mātou i le whaolatanga i ala ia Yesu Keriso. Au whaasifo atu lau whanau le nei tae au le amatango tiute ma nei ngā ruenga. Le li ie, o se whanau ele lea ma le lea ma mai uluma. Wha maa ngalo mai lau whanau. Wha maa ngalo na yo mātou te tai. Wha maa ngalo na yo mātou ainga. Wha maa ngalo fo i mātou whanau. Wha maa mai a mātou wa miole tonu malawa. A wa wasila fie la o fio mātou wala lilo uma. O le anga sala e nā tia o mātou loto, e ati lau sila whanga, mai le aise me lilo lau sila sila. E liu walo mai au fafonga, ma e fafonga mai le wala au ma le ai o yato lono. A lofa mai ma e manuia mei ngā ruenga o mātou 5 mo latu a au le nei aso. Anga le lei i le wheo inga i lungo ala te tele. Le tua e la vea i mai mātou whanau mai le leanga. Au ngā tupulanga le tolu ma le wha o e wa ino atu i ato e. A e te alofa lava i le awhi o tupulanga. Alofa ngia mātou whanau le tōsi na atu le whi i lafi o meo le lorolangi. A e wha malama lama ino lātou mata e le tala le lei o lau whaolatanga, e whaasao i nailo lātou soifua ma le ola. I e iai o manuia i lungo Sāmoa atoa, mai lava i o mātou te tai se i o watu ialo ma whanau, whato atu e se sea ma se tinai le nei tai au fōu. Anga le leila o fio mai tausia i lantou. Anga le lei i se ua pōpō ngā tia ua uwhitia le au pōngi sao le maliu ma leoti. O le fasi o sa wanga i te tonu ainga. Le sawa ai no langona. E la tau lo no fasala i te tonu le tu ese. Musuia le mano le nganga pa i o la tau loto. E na ia toi fo i atu i ate o e lea li o le ola. E lātou uma wa whata o to lia i ngase ngase i te tonu maota ngase ngase po aiga foi. O oe o le fōma e sili, e sūru whai maola i le tangata maaftia ma pua ngā tia. Ngā ruengo le ni asola a mātou ngā rueai. Tu inatu iu a au i le poto ma le ata mai te fō ina mai. Ato ai ma le wha uta uta, ma le fua wha te tau le lei, e mātou te wha soa ina i anta ngia tuai loa lofa, i le atu lau o e wha whafonga, i so se tuli manu ala le nei tau tua. Alofa ngia fu i au nei so se whata whai taulanga, o lo mo moli mai fe au wha perewhetanga, e whawhanga i nai le soi whanga wha le ngangol tangata, ina ia aua ni i ona ave sea le tua i tō tasi, o loo soi fua, ma o le tua o lo ola lava, o le na whia mea umalava, o le pu lea mea umaleolanga. O le mātou te talo lea, o mātou te talo ma whala te lata tuai, e ala i lo walo pelo Yesu Keriso. Amen.
O loi whawhonga mai tau tuan si whonga le no mua nei tu lau tai au am tarian whasana launga pe on tantu iai tai au leas freile leas tolus furu ma le tasi o le masina o kitopa lua fe luas furu ma le lima o leas muli muli nei o le nei masina ma nol folau fa ma nol sopo le vi inga nau le tua mai le kalesia me tutisi Sāmoa 11 ua fina ngalo ea Yesu. Sifuru ono minute ua te aine le fitu ma no fa tai le minute o le fa fonga le tatu por kalame le ata le tai au fa nga solo tu le tatu talo le tau fa mnianga wa soifua swingo le tupe ia ma le vava ai talo mena tupu lo langi ne yaso le tala fa solo pito mai tawa tu fa for tatu ofisa le oso ele la o la foia ia ave o le la i lunga o le fonga ele malunga o la au lunga o fale ia ma tu o le ua o mai ese tau mafana fana mo tatu ne yaso fa linga o le lofa ma le leo le tua ila na taita inga mai le amatanga o le nei tausanga o mai le whai ungo le masina le nei lona se fulu o le tātou fulaunga ia ma lor soifua ma lor fulau whanga solo le tātou porkalame whawhiwhianga o pese sui whiwhiloi e le whawhiwhianga whaleanga nuu mai le awhiwanga o whale a siu o le whamana tuino limas furu tolu tausanga o le mano tuto tasi o Sāmoa ia le lai whawhonga mai ai ia ma whasolo solo tu tele o tātou pese pesenga se ia o le teimi le tātou porkalame le ata o le tai au ia o le tāle valu tātou tala mai Sāmoa me telefou pe o le masani ai. E iai ia le tātou whātala noa whapitoa i le afo le valu tāo nei. O le la whātala noa tu e le fionga le lipule a whamsanga te alu moresi. Ia le fionga ia pese tā malelangi. Ia o le na Papra Edmonds o ia le o lo va ia le tūlanga tau tupe le vanga whai le leipa. Ia le la whātala noa tu nei le afo le valu. Tā le iwa, ia o whapoponga lona rua o tātou telefou.
Malo whawhiwhia na whio whalasi u i te tātou pesi whalenga nuu i au te o wholofa whatano whātu nei tātou pāanga o loo. Mo fuela wano tātou whiro i rungo pia ule ia sunga ia profiti whito ai. Lo whātu sunga al whawhenga ia nuu wale, malo nuu ia manuia te lene yaso i lo sunga. E u kama oe, Ellen Solomona manuia whia unga luenga amata. Sunga whawhumina tāni elu. Ia wale le mati ma leo whenga luenga iau kilani. Ula lia leana manua, sunga eni fiu. Ia manuia le nei tae au. Ia o le sunga ia sale po le whionga futialo. Ula lia leana manua. Ia o sunga ia mika. Sam moi mai. Ia o sunga ia pali. Ia masiona tua ia lo salia. Lo futile atu le programa tala vau pes 40. Ia manuia tele. Ia matanga le nei aso. Ia o le whafonga me le whawhiwhianga le nei. Ma le sunga ia wili tawita on tatou se atu lo le porkalame le atau tae o le tau tua le nei si fonga le na mua. Sāmoa, te awhai e te loa. E whai ngofi e fo'i ana tāna, mea e mālama lama i lenga ngāna. Si wafa ata tau i winga o upu, whaali fo'i o lauanga nuu. E mata ngofi e ile mai moa, tanga o le siwa wha Sāmoa. Le tau sala Sāmoa, ua sau noa. Ai ua sila loa, le au mai moa. Maa tau pati le au ai uli, tā piti le soma i miti. Tiu susu fao si vai lo pato le tau sala. Ko te ungai ese lava, si apopule tasi le tau bala. Aua re ki ngalo o lau tuinga, ma le ui lo tino ia i ila. Tosi uli o ala mau, le tau mai no le lei a mau. E ni po o ti maleki ki fulu moa, sauni e mo e loa. Le tau sala Sāmoa, ua sau noa. Ai ua sila loa, le au mai moa. Tau pati le au ai uli, tā piti le soma i miti. Tiu susu fao i lo manapa, a si vai lo pato le tau sala. Mani! Sima mai! Pato le tau sala. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's 10:50 whaalong ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the paveao, sufong alo mua, atau le tai au. Ata, 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 fifia, por calam
Tato por kalame le ata le tai au le wa whangasolo le tai au ma no le folau yo matango fi le tau ia le la tato se e tulo tato talanoa ia po a mai winga pe a mai winga le tau nei aso ia malanga ia tulfa winga le vai aso ile ta longa le fa ia le va o New Zealand ma le au Engelani fa ia le malai le tato Wellington ile aso tai au ta longa kirikiti fo le tasi le aso ia le termine le tato talo le tau Le mero fiso le vai tau le aso nei, ia ina i timu nisi o taimi e matele ina langi le lei le tau, e langi le lei le tau i le aso atai ao, e o tu lava i le aso lua o le vai aso fou, wingana le tau lo fai lo mai. E langi le lei le tau mana ua tu, whanganui ma tau anaki, e whapea tau po ma Hawke's Bay. Susu iai wingo le tau i le so i Marlborough, whapea Wairarapa ma Kapiti. O le maluru le eo lo whamawina a mata mari tolu anga i turunga sifulu e a mawhanwhana i luas sifulu whasolo turunga luas sifulu mari tolu. Ona wawa ai lei au kilani le so le whamai e langi le lei le tau. O le motu i saute pe ona whai e mai e langi le lei le tau rupito i lunga o le motu i saute le iei nuu o Motueka, Blenheim, Picton, ne le Soni ia a whasolo toi kala i stete. So uluti munga ma vai le mate le lai nisi o taimi dadinin ma inwe kākol. Langi le lei le tau Queenstown. Manu lua le eo lo whamawina a mata maritasi anga e turunga le fitu e a mawhanawhana sifururua. Whasolo turunga lua sifuru. Leo te lengo le atunu nei aso vai le mate le lai le teilo vai ngole atunu. O pia e langi le lei le tau lua sifuru wharfu e mawhanawhana lua sifuru valu le evevela. O le ango toifo le lai le so Wellington le tolu minute te el valu le fiafia na nei. E o soa e le la o le fua le ama whanwhana ma le maluru i Wellington e manu tua oi tatou fo i au tia ai a mata mai le tolu anga i lunga le sifuru ma le lua le e maluru e ama whanwhana e se fulu ma le ono whaasolo le sifuru ma le valu ai o le angoto ifo le lai le so Wellington e le tolu minute te ele valu na ne le fiafi e o soa e le la tai au le ono minute te ele ono le tai au a tai au tala o le tai le le yaso mo la toi whangota o Wellington e pe le tai le te au le ono i le tai on le lana pe le tai sua le tai i le toi sifuru ono minute le tasi i le au auli ono toi pe le tai te au fitu i le fiafi o polirua pe le tai i le lua sifuru lua minute te ele sifuru tasi i le tai o nei sua le tai toi tolu minute i le ono i le fiafi ia ona toe pele o le tai le tea le titi o le sifurulua nā nei. Ia o le talana o le tau ma le tala o le tai mo le silifia le tātu o tino. Ia manuia te le fuafuanga o le alo atu iai. Ia mo le au la tupe le nei aso. Te ona whaidoa le ofisa e au mwere swing o tātu tupe. Tasi tala New Zealand, maua lau tupe Australia e valu sifuru ono sene, valu ono sene. O le tupe fiti tala lua lima sene o le tupe Sāmoa le ua tala lima sifuru tasi sene i le so o le paanga tonga tasi tesi ma le lua lima le paanga tonga i le aso nei tasi tala New Zealand maula o tupe Sāmoa e tala lima sifuru tasi sene ia malo whaftai malo foi le anga le leina ia inga i Sāmoa ia tato se mai la mano whamrianga wa soifua mo ila to umar soifua nei aso ia whamalo lava le folau manu ia le utatu ia ilo wa soifua o le aso tolu sfutasi o le masina o ke topa ia manu ia tele lo wa soifua ia o le tato imeli lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz Perfia mai se whamanu yanga aso whanau at samocapitalradio.co.nz manu ia lo wa soifua o le tusi fai taulo mo le tusi al momo koronito sifuru lima fai upo e lima sifuru malvalu. O le nei o uso pele e o tautu mau male le whaanga e tia. E alualu lo tau wha malosi le ngā luenga le i male le au noa ina wau tau iloa. E le se mea wha le au ngalo tau tau ti ngai le li. Mana e le wha malosi ele. Postolo le kane sia koronito. O le nei le uso pele e o tautu mau male le whaanga e tia.
Ia alualu loutou whaamalosi ngā luenga le li I ma le leo noa ina ia wautou iloa ili se me whaalea o ngā loutou tauti ngā I le li. Ia manu ia utou wa soifua ia tu mau au le whaanga e tia ma ia alualu loutou whaamalosi. Lai sile mai le li I loutou tauti ngā o le pesa nei whaamanu ia utou wa soifua. Sāmoa, fia na ngā makongi ngana, waulia mai lo kou kausanga, whai mawhamanga kuia o kou olanga, manga kua pea lo o kou kupuanga, usika I pea ia papa mamama, wha lewa ai lo olanga, lewa whea ngari ai fo I matangaka. Aso whanau fia, aso whanau manuia, aso whanau fia, aso whanau manuia, aso whanau fia, aso whanau manuia, aso whanau fia, aso whanau manuia. Tala whātua le tino malo se fōs mai al whāwhonga le wawaile I tala o le tala whāsara pito la langi mea na tupu I le sou tātua unia o le aso tolu se fulu ma le tasi o ke topa. O le sol tau sanga e 5 tasi fitu. O le ali e swafa ia Martin Luther o le tangata Siamani. O le sona luatu aile li nei luma o le falisa Wittenberg Palace Church I tutonu lava o Siamani. Mai e whapipi ai ni tustusinga e ta o le 95 Theses po mafu anga iwa sifuru male 5. Na ia te e naile awa onga le kalesia katoliko. O inana amata mai ele Reformation. E tutonu ia po le talitonunga le nao ese mai e tangata mai katoliko. Ia e ta o le Reform. Le ana mafua I le aso nei I tangata leo Martin Luther tausanga e 5 tasi fitu. O le sol tausanga e tasi valu fitu sifuru male 1. O le sengalu lolo po o le vaitafe tele le o Miken River, Delta Initia, na pā I le so. E siria male se lau afe tangata na afia I soifua I le aso nei. E le tausanga e tasi valu fitus fulu male 1. To tele I la tau na mamai ai. I e siria fo I male se lau afe I la tau na maliliu muli anea I wha amai I na ua pāle nei vaitafe tele. E le tausanga na tasi valu fitus fulu ono I le so.
O le aso nei le tausanga e tasi iwa lua tolu, e se lau ono se furu le aso na vevela i Australia, e le tu sifo Australia, na mata i le aso le nei, i le maualunga e siri atu, ma le tolu se furu fitu tesi ma le valu tike ri le vevela. A fuala i Sāmoa e tolu tasi tike ri le vevela e tele ana iai. E a o le sona a mata ina vevela le tu sifo Australia, mo le se lau ono se furu aso, e sili atu ma le tolu fitu tesi ma le valu tike ri Celsius le vevela. Le tupu i le sol tausanga tesi iwa luas fulu ma le tolu. O le sol tausanga tesi iwa fas fulu tasi o le li ipo eata Amerika e suafa ya Ansel Adams. Sa anu fono forta maa leo lea e pei au tangata po eata e fio wa i solo ma lato kemra e ula yo lato ua. Po eata alto ina le nei, ai te iwa i po ea isiata ina ile nuu lea o New Mexico. Lata le masina la angoto ifo. Na avea le ata le o se ata tauta ua le nafo iwa itau. E o mai ele so. O le asole nei le tausanga e tasi iwa valus fulu malifaa. Na whana inai, ia mamanua ai, ia se pori kāti po stangata e leo leo le palemia o initia Interior Kandi. Hai le ia fia le soifua le palemia. Na tupu tausanga e tasi iwa valus fulu malifaa. Toi fo email tausanga tasi iwa ono sifulu malivalu na vato ele whaatonunga le Palestinian America na taimi o Lyndon Johnson. Ina il tau fia ai le whaapapai no pomu ma oso whainga i le tui mātua o Vietnam. A ia tau mawhai ia whaise tala noanga o le file mu. O le sol tausanga e tasi iwa iwa. O le malanga a le vaalele a le Egypt Airway. Ea e numela iwa o na tuua New York mo Cairo ai Kopito. Na pa ule vaalele nei le sami. E lua se laus furufitu le pase se na afia umai so ifua i le sol tausanga tasi iwa. O le sol tausanga tasi iwa onos furutasi o le aswhanau le o le li tauta ua le whaiati whanga ni usila o Peter Jackson. O le so e whamanatu ai i tele lava o nu Amerika la tauti whamanatu ina le Halloween. E pei o le tatununga nei na maua mai o inu nei o aia lani maskoti lani. O na mai lori Amerika ua maalosi la to e whamanatu le fo i oso solo mai ni usila nei. Le tele na te uitanga te unga whaatau la itu ma te unga whaati Apollo whaate moni. O na ole feo ai solo nei tamai te le po ma te itu i whale o ainga ma fesili le fesili nei. Trick or treat. Ia e whamanatu la i le po na nei i le lalolangi ai. Mai se lava Amerika. Ma alos te lea i lātou tātou tala nā, te maua le whapoponga te masani whaftai lava. O le whafonga le tautuan si whonga le no mua to e sifuru iwa minuti o lo toi o na tālea. O le itu la e valu tātou tala fau ma tala o nei tai au ia. Wa tala wha Joyce a siule mafuta mai Amerika ia manuia le tai au tunga Aaron Sila. Whaftai ia tau mai lei al sana ia manuia le yaso tala fau pesfoti. Ia whamuli mole whasoa tu tātou Facebook i lunga o lau ala ea po lunga o lau Facebook ia maua fo i istangata o le tātou tunu ia le tātou tautua whangasono nei whawhiwhianga o le tai au whamaloa tu lawa i awe tāwale malawa leo vai tua pisi mai au ana nei tai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tabalegu Fia nga motusia Le alofa ua nga tia Talu ai le mafutanga Taul petia talu ai talau tangata Ai se awalai Le a le pogei Lo ulu e wa tau vale ai nei whainga Me ai whea E tau e ai manu E tau ini malale nei mafutanga Ta umaya e se tasi Po o ale uma e au fetu o le langi Le nu popea O itani tau valea Usuene i pulu pulu niu i se aso Asale faivare, sale masalo Te inu iai so se mea Aule fu, aule alo fai angi a pea Tinga meona, ai o te tali a pea Tinga meona, ai o te tali a pea Tinga meona, ai o te tali a pea Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Ciao! Salud mana I elele ua mapuai No ocho e asiasi mai ai Awa ua fai si umi O tātou vala vala Ua lewa fo I tu sanga Whaafatai tele Ile nei lau lau Wafa'awa no aina I lata whailoa inga Malangona ai O le mawhana whana E sa o lava e whaawa wau dawa inga Bea tātou mafuta whaatasi Via I le tama o I le langi Leisa ra e lomani e susu e lona wha malama Mato e vava I lona wha sino manga E mana tua pula Ai le mana tua wha ala e o O na o le ngangana Lo nau nau ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Ua tala e tilo pepe I foa foanga A le sili sili e se O lupe salva ese A ua fui fui fatasi
langona na ole nei pese wa to tupe pala fa afetai ai leli le tato mafutanga e fola ulo meisa masisi almelona la oh yeah leisura elomani esu elona fa amalama macho e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ale oh na ole ngana lo na ta inga ya so ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fandi ala natalena itacho tutu fatasi to my shehua ia tacho la fanwa le ala fa e fusia oh ita uwa la ele pale ali oyaba e tu mawai lele yola usia ita toma ile arafa leisura elomani esu elona fa amalama macho e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ale oh na ole ngana lo na ta inga ya so ole fa le mafutanga ia fa mafusia itacho ile fela fandi ala natalena itacho tutu fatasi Fianga malisunga ya chewi tapu mana ia malipesele na whawawau a inga. Ma lo lava leo si a inga ia te olo e whawawau mai. Toi valu minute ona tāne a o le valu. Io so tau tia le vavi o le masina. Lewa tatu wanga ia tui le masina o novema tae au. Ia ona tau leo leo kuisi masi. Tu sa auria tae au leo fole tua. Ona whapelo leo tatu tala. Ia o le masina folu kilisi masi. Ia auria tae au. Tu sa suinga na o tatu tala noanga ia la ie. Ia e mese le tangata pole a inga o lewa na loma ia se tā whaonga i Sāmoa. Peo il Pasifika i Fiti, Cook Islands, peo i Australia, po Hawaii. Ia maruia le tau whainga malanga. E leo se mele leile e o atu le malai vale le a whaina le whainga malanga ono ni me tau lava ona na wa aile lei. Ia e pangale ne te ua sasi pe misi. O le staimi over le pisi. Ia ona ngalo i le anto e sila tus for lau o le au malanga. Pe o le lei ato toa ne i expires tus for lau le i o le taimi malanga ai. Ia o le isi tue. E isi atunu o lalangi pe o Amerika o le e le an siaki le le e ia pe mita e te ulfale i Amerika. Ia e o mena e whailava o emsi o wainga sa ili le ia le ialun malanga. Ia o wa o pe mita na tasi. E mawhaiuna e maua e te alu i Hawaii. Ia e siaki e oi online nunga o penga of sota inga ia le immigration na le malo Amerika te maule tele o whaamitalanga. Ia mo tātou malanga mai ni usila nei. Ia manuia le tāpenanga lau whainga malanga pe malanga mai ta whau. Me ta wina i Sāmoa le whainga tātou e tuwai na maua o visa. Ia tālu sia wisi suinga nei taimi. Mana o mia o mamai mea mana o mia. Ia e umi ana whaatali. Te le ropo a whesu i ai. Ia te le fwoi matupe ana i tātanga tai aluai. Lo whātu sunga vi italiano pula. Manuia ngā luenga o whianga i nei tai au. Sunga whawawina tāni elu. Ia mahano lava. Whawtai.
Le wa nga ile nei tu lo langi le tau mafanfana. Yo na ya tunu uia ve ma la ve ma Amerika. Ia la nga ila tau malulu o ma sani lava ia nei tu la langi il mele o Christmas pai. O le toa mea le aisa le ua Christmas ia o tātou I tū neo laulangi o masani tātou Christmas I lanu mea mata. Lanu mea mata mai lau o la au. Ia o le mutia, ia e tā whawhau o matangata I whafo. Ia tārusia. E sele mane o langona le nei vai tau o le anga ia tu Christmas ma le tau sanga fau. Ia tārusia ia uri masao le tātou fau launga. Ia ua ne ini wha au lave tupu. E whai tau ne le tele o news. Ia pio le mena le vai I mātou. O le tele o news matala I whātau me o whaalave lave. O taua, o misa, o taavale lave vea, o afi mū. Ia o whaalave lave ese, o I mariu I lesi, oka. E matau tia whapeta whewhe eso. So o se mea e tele liu iai, e ia le oti. E o I vaenga I le mawhauwhauina sesi. Ona nafi, o se tamatala vaus fulu fitu tausanga. E me vole le warm up na e fa vela le au sa uni fa la ta lo kit ya sa wale te amale polo pai le u sta mele ya mamali wa ave fa le mai mali wa sta mal ta le vo su fil to sanga pe e o me fa pe le ma fo wina se ya wa e tu I o I si te ne te le vo lu fu ta sta sanga la sa vale ya lu na ngalu ya au ta fo le wala mo to I food path pe fe ta to ne I va na sa vale ta vale lu ale ta u fa o merge fo le o mai tonu le leine tas ia feto ai ia ma se e tu ai mali weste ne la sa vale lo fenga lu pe ona I me va pe nai ta u lava ia au ili e se mali fale ia me se ta tu le ta po ia inga fa tai mo la tu ta po inga I mana tu pe na I fa na u le au ia onga manga luenga ia ona I ta mama na I tina talo I le e pui la to ia la fenga ta e u ia so uma ma so mo o I la to e fia ngai ma sini to no fenga luenga ia leo atu le li au tō ngā luenga ne yaso ma oe o la e malanga disi o le whare mai ia po afu ntala whano no e maua e winga I mai o le tino ia e whapenaru I tau leo lang ia e mahaloa le onsa I mahaloa le tariti ngā e ili tātou porkala me whaapitoa le afo le sfuru ia sfari le umalava e mana tua I o tau o loo I tau ina le fōlangua e ala I mai o le tino ia ma lu I tau o le neiso I fuanga ala tātou pese o le whawhifianga ma le sunga ia ane seto whare moe ya o ta pena mai tatu telefon le la tal va lusi fonga le lamua talo fatu sunga risati ma duel tao
to e whātala whātu telefou le whai o neva yaso le tātua tunu, e usi mai le whaafonga e suna whao poponga le nei. O se whamoe moe tāu le whamana tuina le ofisa po mtanga luenga o whātu angam whainga whaiva, le tāu o le aso tol se fulo le maasina o ke topa, e whātāu e nai tau mawhai lau langi, o se aso na toe whamanatu mauna i e mtanga luenga, e tāu o tātou lau ele le toina leo tau mawha, whapea fwoi le soifua malo lo ino tātou o ngā sami ma maua pei e aso uma. Mo le whafonga tau mawha le atunu e le ngata le temile nei, ai whapea fwoi le anga i le numanai. I le whamui moe sa whatu te ie le i le maketi funga lei, nā te tala lo ia ina i le whionga le minister mtanga luenga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo, na ia toe whamanatu mfolisi e vanga tā uone ni whamui moe. O le sini au tū, o le asto whaapitoa mo tau mawha, ale lalolangi, lua se fulu lima. O lo o onga tasi, malata atowa ainga mamao i Sāmoa, e pei o le ngafa tau li maina, le wha ai tū au, ma le mau tū nai. I o tātou pulu lima whaatasi, ina ia mau tau mawha, mo se lumana i manuia. O lo whama mawha mai, e le sini au tū le tāua, o le ngā lulue so o tau au, o vaenga ma oti uma le malo, ma tātou pāanga, e amata mai whaululunga le malo, se ia o i whana witi. Na whaftaia fwoi le whionga le minister le tāua, o le aua ia tui le whamoe moe o alo ma whanau a onga mai a onga ese, a toi malwaenga o whai a onga, e la tau te una i ai le tāua i alo ma whanau, o le ola ngā lulue matato tau mawha, ina ia mau pele atunu, i le anga i lumanai. Wala ngā le mtanga luenga le soifua malolo ina se mata opu tāua, e ono a awhia i o tātou tangata, i le toi wha te tele mai e lo tātou tunu, ma o atu stulanga i le mawhai o na toi tāo whia, le pepesi o le wha maioti o le HIV/AIDS, i le awala lo whaonga ina e se tasi o atunu o le Pasifika e wāwāla latam Sāmoa pe o fiti. O lo matuato o tele o tātou tangata e whemalanga e ia atunu e lua. O ripotia e le whalapoputonga o le soifua malolo ina laulangi WHO. Popo lenga le tūlanga le sao o le pepesi o le wha mai o le HIV/AIDS e fiti, mai wa iei le mautinoanga e ono pipisi atu i atunu tua oi. Pe on sila fia na ripotia mo mua e tātou telefon, le awala o lo fe avea e esia mo le wha mai le atunu o fiti, e le whaonga ina i leo tui e fe pāsia e le toto mai le tasi le isi, pe a whaonga ina whala au whasa ina o le aisa. Iei foi le popo lenga mtanga luenga o le soifua malolo ina, ono o lea foi o lo lapta ina le atunu o, e le toi o ne o le siam o le bisela, i atunu te tele lua e whemalanga i so o iei o tātou tangata New Zealand au Australia. Ma whanau nungol mtanga luenga o soifua malolo ina, le una ia matawa nau ina mātua le atunu, ina ia tautua nātu i pui o whanau, paulo le awala i mwhai ona pui a mai ai, e a fianga o ngonga o le foi whamai pipisi. Mo le temi nei, o atoa se fulmaltasi la toa wha maonia wa pēsia, ai olo iei popolenga e ono pipisi wha te tele, pe a le wha hei tete. E le tau matel wha mania ina o Sāmoa, o se tasi o atunu i le whinaunga, o lo whinaua le whionga lupe matasila 5 anai a whanae, ina ia mawhai o na maua se visa tolu masina, i le teimia tu vai ai le tangata ilmalai wa alele o New Zealand. O whaatulanga mai o le vai aso fau e poto ai tangata Sāmoa lātou te langulangu ina le mau. Le foina tā o e se tasi o tamai tae o le atunu o se ngāio inga ua lewa on te tau na whai. Ona o lo matua wha whaingo fie mo le tele o atunu o na maua visa, ai o lo wha whainga tā tele mo Sāmoa mai si atunu o le Pasifika. O le whatu a mautu li tau sangale nei lua whelua se funmalima, le ofisa fau al whalapopitonga lau tu stalam lau whasala lau le atunu po le whalapopitonga le Jaws. O le atapu vai tasi e la tu ngā luenga, ona o le anga le lei al whalapopitonga le Patmas, leo lo whatupi ina le malo Australia.
Sau nole presidente langi kere Sāmoa. Ole ofisala ne e tongi umala vel pekmas e le sau ya ma ko le kupe e lua fe le masino e alu sawala le tupena e lalo ile landlord e ofila le tongi no le kengi fanga venga le o le administrator fai umala vel pekmas e o se fifianga ko e mamole fakta le pekmas ono ole la to peso soani wa ana le pekmas fa penea o fai fono al committee le ngata ile se lopi o se hotel fa enga po fela vai o fai fono ia le wa mana ia wa ele office ia ma tala tu mai auto ko uma lo ta o tu sala ia open e fa to O se tasi o potu tele lunga o le whalefunga whalelu o le APM ia pia, lea walo ia ne ona avea, ma ofisa au tua leo tustala I Sāmoa. O tala fawia, manuia le whai unga le vaiaso si o tātou tunu, whasoi foia. Tala falava o le whaupoponga o talafou mai le si ufofonga le lau moi Wellington e mole nei tae ao o le asotolu tasi o ke topalu a whelua 5. O se ali I kuka Sāmoa I Aukilani, Henry Onesemo na awai atu I tufanga whailonga a le Best Chef Award e Milan I Italia. O le whale ainga Henry malona to olua ia Debbie Onesemo ua whaingoaina o le Tala Restaurant I Aukilani. Na tau a awa atu I ai, se naifi, ma ave ai Onesemo matangata kuka Sāmoa mua ua mawaina lea whailonga. O lo o mamafa mai ai, o tau mafa Sāmoa e ai lona tūlanga I le lalolangi, pe ona whaalia Henry. Na whesosoani le tata ki Auckland Unlimited, e tu inatu le lua whetala ia Henry ma Debbie, e whesosoani ai I le lamalanga I Italia. Ua whaasilasila le malo le tatalaina o se charter school, po oa onga whaatu maoti ai whesosoani le malo e whaatupe, mōta maiti ia onga mawalununga e maua le autism. O le kuata tolo le tausanga fōu ua fōfua e tatalai le charter school, mō na au tamaiti autistic. Sa langolangoina malo si le Autism New Zealand le a onga, mai iwa sfuluono tamaiti a onga o le a matalia ai. Whaalia David Sāmoa o le Sui Minister mo a onga, e te tau ona ia tutusa tamaiti New Zealand, I mana onga tau ia o onga, ia mauti no o whaamalia ina ma whetaui, ma o lato mana onga. E le ATT fo malitolu a wheiwa se lau tamaiti e maua le autism, mai le wasenga iwa I le se fulutolu, ia onga I Aukilani ma Wellingtone, o lo o mawai whaamaumaunga, o talavou ia pito sili o na tele aso lea o onga, toi to a tele e te ena ia onga, pe a o e whaatonu, o lea charter school o le a avea masea onga mua, mo na o tamaiti e maua le autism I New Zealand, pe ona ta ua e le Autism New Zealand, e se furufitua I charter schools I le atunuu, pe ona saunoa Sāmoa. Ua whaalawiloa e le te kāhui raraunga le vaenga ngā lulua I le Data Iwi Leaders Group. Se whaawai fo ua mamanuina e pui ai le whaongaina o whaamatalanga a Māori e le AI ma ua una I ai ofiso le mālo e whaongai tutonua lato whainga whaawai o lo I ai nei ina ia tau mamao ai mai I whainga whailonga tangata. Na tā ua kiri ko whai mi kaere le taetai o le te kāhui raraunga e mana o mia le whaamanino a tili o le whaonganga I New Zealand o le AI. O ia whainga whaawai ua whaalawilo ai puinga mai I whaalawelawe ma ia mawhaio na alu ese pe suia whainga pe atula I mai ni winga whailonga tangata. E silia ma le whase lau tangata su e ngā luenga na awai le Open Day po le whaalawiloa le supermarketi fou a le Woolworths I nei le sone e tau sa ilia I ni tangata whainga luenga. E ono se fulua wanoa whainga luenga na whaalawiloa ma o nei le sone o se tasi o pitonu una matua a fia I lolonga a toai ma le toa tele o tangata vaea ua lea ni ngā luenga. O Jade Scott si tangata whainga luenga fou I le Woolworths na a toa leono masina o sa ili ngā luenga. Whaalia Scott e silia ma le lua se furua wanoa whainga luenga sa talo sanga I ai ta lona sa ili ngā luenga. Na tatala loa I le supermarketi lata I le malaiwa a lele le aso tofi e le pule nuu ia Rachel Boyack.
Uofo atu ele whanau a Fina Plunkett, le whai o tuipuipui o ainga e ai pepe lalo le taisifululua masina, e le ianga wa e tuipuipui o le misela, whaalie Zoe Tipa o le taitaifo mai, ua tatalaina atu e isi la e lua se fulu o le Plunkett, le whaanga solonga o le whai o tuipuipui, mo tangata umo ainga e nonofo whaatasi, ma se pepe e lalo le se fululua masina, o la lato porkalame o tuipuipui lea e whaatupeina ele Health New Zealand, o la lato porkalame o tuipuipui lea e whaatupeina ele Health New Zealand, o lo o fofu atu ia tui ele aisi tutongi, e o maile a fiafiana nafi, ua toi whaupopo isi tangata e toa lua e whaamau niele misela, o atua ili whaitawa whai ile se fulu tolu. Ua savadi le luava iaso o motusia pele ele tise mo ainga e Clutha ma Southland, o no matangi malolosi na afia ile vai iaso taluai, o lo o whaia peanga luenga ale Power Net, e tau mawhai e whaalelei ai po mo ulina pa au ule matangi peitai, o lo o motusia pele ele tise mo ainga e tolu a feono se laufitu se fulu, pei ona iai ili poti. Ua whaalawi loa i le tai au nei ungo su enga le coroner i le maliwa le tamama tuai Picton ina ua pāle pusa aisa kalasini ma muai ua la pata ia James Buckle o le su eina tino maliliu le ono la matio soifua le saunga le mua pusa aisa kalasini pe afa apea o se suau u le ma palapala lo i tutonu na maua su enga na feifilo i le suau u ma isi vaila au o le methylated spirits na mafuai o na pāle pusa aisa i le taatele ia pusa aisa kalasini, mai le whaongaina ai se ile tise, ele ima whai e fo mai ona whaasau ina le soifua o Anzac McDonald, valus fulutau sanga le matua i lea whaalame lave. O le kei mati rotorua, le kei mati mua ua a matau na tutongi le 5 sene e whaonga aiko lo li whai whaatau, mai mawhai ona toi whaafo i atu i tangata whaatau, pe a mai au na whai alau whaatau i le kei mat. Ua amata whaata itai i kei mata au se tālia, e whai titi ai tangata mai le ngāo i ngā kololi. Whai loele so upor whale o loa, e te leina le loa kololi e peo le pō le kirisimasi i le tausanga taluai na le lawai kololi, mamo o mia i se kiliva mai i au kilani. Ua te ena ele DLC au kilani, se laisene whaatau awa malosi a se whale o loa i manurewa, o le Black Bull leka i manurewa o lo o tapunia, e tū lata ia o ngā amata i se fulu ono, mai sia o ngā e tolu, e whaas fulu iwa talosanga mai tua oi, leo o fō mai, matangata lau tele, la tau te ai i le talosanga a le whale o loa, mola la tau laisene, ia whaatanga ina matoi te tala i le whaatauina o awa malosi. Whaai loa ai ma le fua pa te le sio Ioane, e no fola talata i le Black Bull lika, ua te lele suinga i le awala, ta lona tapunia le whale o loa, ua te leina le ai se pisa, le ai fo ese popole pe a sawa li vali i le awala, e le peo le mea sai ai, sa te leina vevesi luma o le awala, ona o le taiminata tala ai le whale o loa. Ua si itia le whainu mera wha maumauina mo tangata pule leola i New Zealand, e ono se lautolu se fulu tangata na masalomia i le pule leola i le tausanga e o mai iuni, si itia mai le ono se lau se furufitu na iai i le tausanga taluai. O se whainu mera wha anoanoa tele, pei ona saunoa Sean Robinson, le pule sili o le Mental Health Foundation. Na whautuaina tangata i Palmerston e no nofo i tutonu o whale, a o tautina ia ile mu i le pāpia a le Fitzbert Bar ananafi, o le te o le 5 i le afiafia ananafi na lipotia i le mu, ma ile i whaamaunia mai i le fins, le mafua anga o lea whaalawelave. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao. Malo whaftai te mola av noi whafonga le tunu i le iwa i le tau nei tātou telefo. O le taimi le was 45 minute te elvalu. Pe una whailo atu ia. E ia ile whatal noanga nei le a whalevalu. O le fionga ia pesta ta malelangi Papra Edmonds o le whaipule o mana. O ia le o lo o va ia le po le. Wa ia tūnanga tau tupe le pati a le leipa. Le ala whatal noa atu nei le tai o le fionga le pule a whamsanga te alu moresi. E ia tu sa le ua matau na whaalau i loa whainga whaavai. Ia po polisi e vanga whaupwhai a wale le whainga pālota le tausanga fau. I ona fua le i o lau pālota e fua i a lātou manulau ti ia ma whainga whaavai o le a whaalau i loa. O le neva yaso na whailoa le teitai o le leipa lātou whainga whaavai lea o le capital tax gain.
Ia o le tupe foi lea whatete inga o lau pisinisi. Pia po le fale. Le nei whatau ma lima se la wafi. E le weto e whatau o tu le ono se la wafi. O le profiti la na se la wafi. Te tau na taxi le tupe na luas fulvalu pasene le ai ai. Ai mana ia la ele o afia ai whatau inga uma tangata uma mea uma lava. E ia vaenga nai mai o ioi. E pe o le nganga o le leipa ila u whalongolongo tu iai. O le tupe mwhaina au mai i le taxi lea. Ia o na tu ule i tono se fundal health. E maua fua i lava noa e te alue i maua le vai fo mai. E wha tolu na maua lava noa le tausanga le whata inga a walu nei. Le se tongi. E o le masina le uto alu le se tongi. Tutono le tausanga tasi. E wape o e mana ia fo isi e fua fua. Wa i le tangata e sili atu ma le tolu na le vai fo mai. Le inga na le tolu mua e free e le se tongi. O isi la ua le vai fo mai e tongi. Mana i fo ile fo fuanga ile tamai tau tu ia tata u whaalongolongo whaafonga ile tunu whaatalanoanga ile tayo nei ia male fionga pe stata malelangi Papra Edmonds. Al whaafianga male puni ala waa ia sifuru ono minuto te nel valu tau tua si ufonga le na mua si u whaatalo whaatu ia tu wina Casely sunga ya sione tu pai alo whatele atu ia sunga ya mose ia maano whaataili mafuta mai i le tau tua si ufonga le na mua sifuru ono minuto te nel valu. Anaya
Fianga malo fe pese le puni ala va ia mal pese na tailenga I petesa. E se foi matango fio le nei tala. Ia utato I lor tala. Ia lo fa tu le ia te oilo fianga I ma yo tino le nei vai tau. Ma lo le onu sai. Fa menui atu ia la mtanga o le tai au. Ia mal fa ungo le nei masina ia ma fo Eric. Sunga ia ele noa tupse. Ia sunga saulo menui ngā luengo le yaso. Sunga senga peni. Nila tofa. Ele fionga tapso le mayava ma no fa man los ele peo tu tu san fo ta alo le blues atapso ma lo ko le di malosi ole tala le na mai nei e ta se sa ia ta tu telfo ole tu langa na le uli poti fiti ia ute manatu e ta u al ta to ilo nei mea wai ta to le malanga fiti ia watu nisi ya fe fiti ua mai tawina fiti le to ya ia e mal pipisi ol fa mai ia mal pepesi ol fa mai le ole HIV AIDS. Ele na ta ua le terminal fa maioti. Ia mafua mai. Pe ona matal no atu matasi I le isi esu. Ole matui ma le onga ole vainga le tūlango I fiti le termine. E matua petate ma e fa matala atu ia le fa matala atu pe na isi le fie. O tato va ia tato ol fal mai e tui le toto e tu ule meo le nila I le mele o le lima o le tangata. O le mela la fai e tele o tupulanga fiti. O le tangata le ua ia ula ina le aisa. O le ala ua matua le anga fai al tangata lea. Na tango le tangata na tui melo na toto I se le meo le nila le mai tonu. Mai lo le tui to tonu o le isi lima o le tangata. O tato mai tau ma le matu ia le mela o tupu I fiti. Ai matua mtau tia lama. O inala le o malosi e pepesi. Ia ma le pasi atu al wha mai lea o le HIV AIDS mai li stangata. Ia nan whailo atu al wha mai lea pipisi. Le o tato le pipisi le toto po le wha ua. Ia o mea umafa pena ia tato ngatai na te ua te lena wani stala whatau le mta upu le mana ia. O le matua o ngaonga. Ia, le nā tātou whalongolongo ne te tai au I le talane na mai ana. Mana ia o si alo Sāmoa le na maua ina stasi o whailonga. Ia o le sunga ia o si alo Sāmoa le ia o kilani. Le whaia le whalainga na ta o le tala. Le tala le ingo le whalainga. Ia o le ua le sunga ia Henry o ni semo. Na ia maua ia se whailonga le ta o le Best Chef Award I tono Italia. Ole mole mau le tala lea e whai tau tue. Ele I eisa mo na mau le whai longa lea. O te le lopo I se le tunu o wha longa wha whonga mai ua. Tau mawhai I whale ainga le au kilani. E tau le tala. Ia mana ia wha pēna e tau mawhai. Mana I whailo wha soa mai staimi o le tato porokalame. E nā tala matango fie. Ia. Ole o iei o le tangata I. Ia ele o se me whai ngō fie pēna li putia le sunga. Ia Henry Onesemo. O la ua ana le whale inga la ua masion to lua. Ia o le ingola na le whale inga. O le tala. Ti ala a tala. A wha pēna I tau mawhai pēna I wha tau. I mana I whailo comment ma le tātou Facebook. Ia alo whātu sunga rona slipa. Ia manuia tele le tai au. Na I tātou whawhiwhianga. Ia le uta pēna ma le tātou whatalanoanga. I na minuti o iluma. Same, hey. No, no, no.
Ua whapenga le ale lei, o Sāmoa e wheso sei. O kiu ai whapengei, ka kuanga, o ngai ngai whapomua, au lesi ngai whakaua, alo po rua e whalonga rua, manau whanga whao e pika kua, pasi sili ro le kua, ro whawai le saka wasa me kua a mai anga mua. O te whatalo whatu mo le whalo alo le whawhonganga le tunu le tai au, ma whatasi ma le whionga le whaipule, ia pesita tala ma le langi Barbara Edmonds. Ia, tala novo inisi o lato polisi o lewa amatana wha lau iloa e tusa ma le lato pati a le leipa I tono o Aotearoa neiva I taimi. Talofa good morning tala ma le langi. Oh, malolo soifua manuia. Thank you. Afamasanga. Malo lava. Every time I see you traveling back and forth and then on your media stand-ups, I thought, how can she manage all that time out? Oh, I've got a very good team. First, my husband who looks after the children. I've got a very good assistant and a very good economic advisor. So, you know, it's teamwork, but yes, hard work. Yeah, no, good on you. Well, this week and last week, you start releasing some of your policies. And all along, people are saying, where are the policies? Where are the policies? And now you released about 5? Yeah, we've released 5 policies in the last week. Really, it's for Labour. It's the start of, the alternative. Most political parties actually don't release policy sort of about into the first quarter of the election year. But we were ready to go with the policies that we needed to start framing what Labour believes is a future for New Zealand, in New Zealand by New Zealanders. Yeah. Right. So let's start with some of your key ones. So last week we announced the Future Fund. Yes. So at the moment, around 200 people are leaving New Zealand every day. And most of it is to go to Australia. Many of your listeners will know that their family's going over to Australia for more kupe, more jobs, more opportunity. So for Labour, what we wanted to do was provide the alternative that we believe that we can make a future here in New Zealand by New Zealanders for New Zealand. And the reason why we've taken this pathway is because at the moment, the government, a lot of their focus is on foreign investment and foreign
basically ability for capital, etc. So, foreigners to come and save New Zealand. But Labour is saying we have the skills, the talent, the ideas here in New Zealand, so we want to back it. So the Future Fund, for your listeners, so Michael Cullen, back in mid-2000s, he was under Helen Clark, the Labour Prime Minister. He set up a fund called the Super Fund. The Super Fund is basically the government giving money to this fund. It gets invested, and then it builds the superannuation money so that in the future they can start to help pay for super. This fund is very similar. This is a new fund that will be managed by the guardians of the Future Fund. The fund will be, the first bit of money that will be put in it is government assets, so some government assets that we own, as well as a $200 million capital injection. That fund will be required to reinvest the money from the dividends, from the interest they earn, from the investments they make, will be required to invest that money back into New Zealand to build infrastructure, move to green energy, to create jobs and for innovation and tech. Because at the moment, the super fund for the superannuation, they have a wide mandate, and about 80% to 86% of their money goes offshore. But we're saying, well, we have the money here in the assets, so let's use it here. And that's the purpose of it, is to invest in these key parts of the economy so it creates jobs and opportunities for New Zealanders. Why don't we invest some of that 86 or 80% of super fund in New Zealand? It has a different purpose. So the purpose of the super fund is to maximise returns to help pay for superannuation. So it had to grow quickly, be able to basically grow the money fund really big, because we have really big super costs coming, with an ageing population. Yes. So by setting up a separate fund with a separate mandate, it doesn't need to maximise returns the same way the super fund does, because we're maximising the return by reinvesting it in our economy. So, the money that comes in, it comes back into the economy. So they're different purposes. And what we don't want is for it to be mixed, because the super fund has a different reason, and we need it to keep growing the way it is. Thank you. Ole tanoanga tayo nei fama lulua tu tata o whaafonga o lela tamu whai matana no le ngana whapiritani alang o taimi e pupu e uti e whangata liva. Ai lela tamu whai e whaama mauni si o vahenga i eno tamu whai le whaama mla matu pia whai le polka laimi no tala laulunga le afo le evil tayo nei. Ai se whaongali taimi o e vo o tala o pistama no le o mo le avano ni tayo te no inisio la to polisia. Thank you. Thank you for that. So we'll just talk in English so I can get and then you can talk at 9:30. Yeah. Still malama. Yeah. No, that's very good. The so when you talk about assets, what sort of assets are you talking about? So top of the list will be the government commercial assets. What we've said is we won't name and pick them until we're in government. Yes. The reason being is a number of these commercial assets have market disclosures because they're listed, and some that don't. They also have, for example, treaty clauses that have impacted on. So we want to make sure that we work through that incredibly carefully to make sure we don't sort of break commercial sensitivities and breach any sort of conditions. I hope nothing will get out before the... No, we're fine. No, okay. First, so that's Future Fund. And your other big release, policy release? So today, this week on Tuesday, we released our Medicard policy. That's our 3 free GPs per year for our people. For anybody in New Zealand, you will now be able to access 3 free GP visits. In order to pay for that, we are also putting a capital gains tax on property. So 9 out of 10 New Zealanders won't be captured by this. It's only if you own a second property or third property or fourth property like Christopher Luxon does. But ultimately, the money that's raised through that very simple tax
will be fully used towards health initiatives. And the first health initiative is a card, which people will get, similar to how you have a community services card, a high needs card. But what we will do is load your entitlements onto that card. So the first thing is that you'll get three free GPs per year if Labour is elected into government. Winston Peters might ask you, why don't you come and bring that and add it to my super gold card? I'm sure he'll have lots of ideas that, as to how it could work. But yeah, ultimately for us, we see this as $1 that you spend in primary care, so at your GP, $1 you spend there saves $10 from the rest of the health system, because it means that when people are sick, cost won't be a barrier. They'll get to see their doctor, they'll get on top of their conditions, rather than they can't afford to see the doctor, and it means that their condition gets worse, which then means that they end up going to hospital. That costs more for for people's lives, for the economy, and for the health system. So by doing the primary practice, the GPs, that's the most effective way in order to be able to treat people and prevent them from getting worse. Yes, perhaps people want to know how are these medical centres funded, or even your practitioners, GPs? Yeah, so one of the announcements we made last week was an independent pricing authority. So GPs get, in some ways, a bulk funding from the government each year, and that's based on the number of clients they have registered with their clinic. Then GPs are able to add on other fees if, for example, that money from the government doesn't cover their costs. And the reason why it doesn't cover their costs is because over time what has shown is that the government has underfunded the money that should be going to the GPs. So the Independent Pricing Authority, which is what a new Labour policy is, this authority or agency will decide what that funding will be. So not me, the politician, not the GPs, but an independent pricing authority, so that it's independent, at arm's length, there's no politics, it's just based on the data, on inflation. Just like a higher salaries commission. Yeah, so basically very, very, very neutral, but it's to make sure that we don't underfund that sector, because again, that sector is that primary health care, your GP, so important to preventing people from getting sick later. Right. So the capital gains tax, that's linked to this... to the free GPs. Yes. Yeah, it's a bit of a mouthful. Yeah. Every time any government raises the health tax or wealth tax or capital gains tax, everybody puts up their arms and says, no, you're not going that way. Yeah, I mean, that's the National Party, Yes. right? The National Party have, we announced this on Tuesday, and they've just been lying since Tuesday about this tax will tax your business. No, businesses are exempt. This tax will affect your KiwiSaver. No, KiwiSaver is exempt. So they've just started and I'll say it, it's bellow its lies to try and scare people from not supporting this. But the capital gains tax is very targeted. It is to properties. It does not affect your own home. Your own home is your own home. It will never affect it. And so 9 out of 10 New Zealanders will not be affected by this tax. So by National fighting really hard against this tax, that means they're representing the 1 person out of 10, as opposed to defending the 9 people out of 10. So in terms of getting the thing sold to the community, obviously you've been thinking about strategies to make sure people will accept it and then sort of vote for it. Yeah, because people want to know. I mean, people mostly, most people pay their taxes when you go and work. So every dollar that you earn when you go to work and you get your pay packet, that's taxed. But if you are like Christopher Luxon, who sold his 3rd, 4th, 5th home last year, he made over $700,000 in profit. That's double, almost, more than what he gets as Prime Minister. He didn't get taxed on any of that. But yet people who are working hard every day
maybe one job, 2 jobs, they get taxed on every dollar. And other countries in the world, we are one of 3 countries in the world, the OECD, the Economic sort of Cooperation Development, you know, this organisation. We're one of 3 countries that doesn't have a capital gains tax. So what we're saying is people want to know where their taxes are going to, and so we've signalled clearly that the money from this capital gains tax will go towards health. And what we've said to start off with health is you'll get 3 free GP visits. Right. So that will actually encourage some people, very low income earners, to go and see a doctor when they're not feeling well, because some of them just put up with it. Yeah, and that's the thing, you know, particularly with Pacific people, because, you know, one question that people say they have been asking us is, well, why don't you target the free GPs? Because, you know, some people can afford to pay $100, you know, or $60 or $80 a GP visit. But what we've seen is, you know, there's community services cards, high needs cards. There's all these targeted initiatives, but they're not working because people are still not enough Pacific and Māori are getting the health care that they need, even though there's targeting. So what we're saying is, okay, make it easy. Give it to everybody, because we can afford to give it to everybody with this tax. That way, what it happens is that you see an increase in an uplift in access, because with previous policies, you've seen the uplift. And so it just means don't worry about the cost. You've got 3 visits that are free for the year. Just don't worry about the cost and get in and see your doctor so you can get the medicine you need. And even despite, we do health programs. And we encourage people to go and get your free check, whether it's screening, whatever. Yeah. And some people don't even take that up. The opportunity is there, but it's not taken up. Yeah, it's not taken up for a number of reasons. Yeah. Sometimes it's knowledge that they know that they have access to it. You know, sometimes it is because they can't afford things, even if it's free, you know, the travel. But ultimately, by simplifying it and saying everyone gets this, that's a stronger message that gets through so that people understand they can access it. But we'll only be able to get it if Labour wins the next election. So I just want to make that clear. You need to vote Labour. Okay, and what other policies? Because that's 2, 3. You were talking about 5. So 4. That was 4 that I spoke about. So we've got the Future Fund, the independent pricing model. We've also had the capital gains tax, the Medicard with the free GPs. The last policy that we've announced over the last week is the gaming sector. So gaming is, you know, like video games. Yes. Fastest growing sport in the world. Fastest growing economic development opportunity for New Zealand. The gaming sector. So we have people here in New Zealand that design games, you know, video games. It's grown by 86% in 2 years. So one of the fastest growing sectors in New Zealand. When we were in government, when I was a minister in 2023, we gave a gaming sector rebate. So basically sort of a tax credit for the revenue that they raise, right? The reason being is because Australia, knowing how important the gaming sector is and how fast it's growing and how much money they're starting to get in, Australia put in some gaming sector rebate, and the New Zealand lot said, well, we're just going to move to Australia and take the jobs with us because we can't compete with those other Australian companies and the government's helping them. So we did our own rebate and these companies stayed in New Zealand, and we're starting to see the benefits of this. And it's very high skill, you know, it's a lot of our kids. Like Pickpock, the CE is Samoan, Tyrone Macaulay. So Pickpock here in Wellington, you know, a proud Samoan boy is the CE of it. So we've managed to support them to keep them here. So the gaming sector rebate, the policy that we announced, is we're taking off the cap. So the governments have to put aside money for it. So they've put aside $40 million, the same amount that we did. But the cap isn't being met because basically it's paying for itself. Right. So we're saying, well, then take the cap off. And that's what Labour is promoting as part of the election. And again, it's to try and keep those highly skilled jobs and opportunities here in New Zealand. That's very good.
The other thing, we talk about tax, the big companies like Google and Meta and that, there was a talk about sort of introducing tax to take. Yeah, so I introduced the tax in 2023, So what a happened to digital that? services tax, and National took it away. So they got a tax cut of 500 million this year. Right. So it had to apply, but the fact is the money was sitting in the government books, and National decided this year not to do it. So that's a $500 million, they would have had to pay, up to $500 million of tax. But Australia is doing that. yeah, so some other countries are definitely doing it. UK, for example, Yes. has it here. So that's gone. So are you likely to reintroduce this? So we have to go through our policy announcements. We'll have more to come, and you'll see. Right. But ultimately, the tax cut for tech companies, the oil and gas subsidies of $200 million, the landlord $2.9 billion interest deductibility. These are the choices the government has made. But things have gotten worse for people. But the government says to teachers and nurses, we don't have enough money to pay you. But they do to give tech companies a tax break, oil and gas, landlords. It's about choices. So the government is clearly showing, most people would have seen there was a mega strike last week. Teachers, doctors, nurses, and healthcare workers went on strike, over 100,000 people. And basically the government says, we don't have any money. Blame Labour, it's all Labour's fault. But actually, it's quite clear to show, if you look at what they're spending their money on, it's not on the things that benefit everyday New Zealanders. Right. Yeah. So for you as a person entrusted with coming up with ideas for the economy of the country as the Minister of Finance, if that happens, there's a lot of things that you need to juggle. Oh yeah, it's just always. You always have to, and it'll be part of what they say a fiscal plan next year. When the government's got one more budget, and then we'll update our fiscal plan and release it next year about how we're going to make everything add up. But ultimately, the government's made some choices. We'll be able to make some savings as a result of it. We've got a new tax coming in, some new health initiatives which will help to save money in the long run. So it's all connected. You make a decision here and it affects something here. But this year is the 17th budget that I've either been involved in or analysed, so I've got the experience of how to put together a budget. So for 17 years previously you were helping other people? Other people, ministers. yeah. So for 10 years helping government put together their budgets. Oh, okay. And then for the last, no, more than that, because I've only been in opposition for 2 years. Yeah, so, 15 years of helping these budgets and then 2 years of being in opposition where you don't help with the budget, but you attack the budget. Yeah, you're doing the... So that foundational knowledge has been, that's just part of my career. So I get it. It's just what has to happen. Yeah. And then the tax for, the tax brackets. Is there any thoughts of doing something there, or? So it just comes down to what you can afford. Right. We've announced that the capital gains tax is our tax policy. To be able to afford tax cuts is very expensive. So when the government did their tax cuts, it's been 28 billion over 2 years. That's a lot of money. So this is the tax cuts applied that by everyone National. got last year and this year. 28 billion over the over 2 years. And most of that is borrowed. The government's had to borrow to fund that, which is why they've cut back services in other areas. But then they've given money to somewhere else. So for most people, you probably don't realise you got a tax cut because the price of everything else had gone up. The price of everything else had gone up is what they say inflation. What has gone up is administered costs, rents, rates, insurance, energy costs. Those 4 key things are all areas that government can do something about, but they've chosen not to. Whereas when Labour was in power and we had high inflation, the inflation was from goods coming into New Zealand. Because when COVID lifted and the world started going back to normal,
everybody wanted goods. So we were fighting with what's called tradable inflation. Whereas the government, domestic inflation has gone up. And those administered costs, rents, rates, insurance, energy, that's the reason why inflation is still high for people. And you think about energy. If energy is high, that means costs of goods here in New Zealand to make are high. So these are all the decisions that the finance minister has to make. And for me, that $28 billion in those tax cuts, which she's had to borrow for, makes our government books worse. If she didn't have to borrow for it, we would not be in a deficit. We would be in a surplus. And then we lose people to Australia. Yeah, because the jobs are being cut back, because people aren't spending money, because the cost to own a house or rent, etc., or to buy food is too expensive. Yeah. So it's all, again, interconnected, the economy and how things work. Yeah. The tariffs. Yes. When you were doing your thinking, your planning, what sort of consideration do you give about what's happening with the impact on tariffs? So most economists say the impact of tariffs will bring down growth. So it'll make the cost of goods a bit more expensive. We haven't quite seen that. But what's interesting is that the government is blaming tariffs for the reason why they had a drop in the last June quarter. So the way they do quarters, a drop in growth of almost 1%. So New Zealand's economy went backwards in the last quarter by 0.9%. So we contracted, we went back. We didn't grow, we reduced by 0.9%. The government blames that on tariffs. The problem is, though, is that the economists are saying, but there's been no impact on the tariffs. You know, we haven't seen a market impact on the tariffs on what you'd expect it to be. So the government basically is blaming that on tariffs, as opposed to what they've done is cut back government spending in building, cut back government spending in infrastructure, and what that means is that less people are employed. So for example, the construction sector, they've had a loss of 20,000 construction sector roles in the last year. So that all of these different pieces add up and to make basically what's happening in the economy today. Yes. The latest or the last election for the local councils, one of the questions is for them to amalgamate and work together and see how can, the economy and scale and that. But there's also an impact on their work from whatever the central government decides, like what National is now trying to do. How have you considered that? Yeah, so part of your planning. So rates and administered costs has got up considerably in the last year. Just this morning, a media article from SNP. So SNP. So let me step through this. When you own a house, you pay rates to the local council. Correct. Right? The rates have to pay for everything the council has to do. One of the major issues across the country are councils have got old infrastructure, so old sewage pipes, old water pipes. People died in the Hawke's Bay because of the bad water. And basically a big commission was set up, a royal commission, and basically said the water infrastructure across councils needs to be fixed so the water is safe for people to drink. So as a result of that, we had a proposal to basically fix this problem. And the way to fix the problem was to separate the assets for the water from the council, so that the new entity looking after the water infrastructure could borrow, could fix the pipes, and it wouldn't burden the councils with this on their rates. Yes. And we estimated it would save ratepayers around $1,500 a year, so depending on where you lived. The government came in, and with the help of the taxpayer union, who ran a very racist campaign because they didn't believe Māori people should be at the table to help with the governance, the government came in and said, we're going to get rid of that Three Waters. So they did. The problem, though, is that their new model, which has 42 entities rather than we had 4, Yes. they have 42 entities.
S&P, Standard & Poor's, who basically rates the councils, and when they're rated the councils, it means that's how much it's going to cost for them to borrow. They said that this is not enough, and they basically said that it's worse off position, and they're likely to downgrade councils even more. If councils get downgraded, their credit rating, just like when you go to buy a loan, then there's a higher premium put on it. Yes. So the government, so S&P have basically come out to say this new 42 entities that the government is proposing, it's not sufficient for what needs to, it's not separate from the council enough. So therefore, councils will get a downgrade because they'll still have all these water assets to bring it down. So if your rates are going up, don't blame your council, blame the government, because it was the government that decided to change the water infrastructure way it's structured, which has led to the increase in rates. So I think Wellington, Hutt Valley and Porirua are keen to get together. Hopefully Upper Hutt will join them. Yeah, but they already do that anyway. So their water entities are already amalgamated. But actually as a council level, we had the referendum here in Porirua. You know, and I think it was in a positive to see if they could try and amalgamate. And the reason why they're amalgamating is to bring down costs. But the water stuff is still the biggest cost for most councils. Yes. So those are the elements that you need with water and energy. And obviously the price for energy has gone up. And people are up in arms with that. Yeah, and it comes down to basically there's no strategy from the government about how you deal with that. So this is the economy, and there are some things the government can impact, and they're not doing enough in those areas, which is why the cost of living for people is going up. Because people say, well, that's rents and rates and insurance, that doesn't affect my grocery bill. It does affect your grocery bill, because everything else, the cost of everything else is going up to compensate for those other areas which are going up by, you know, double digits in inflation. So between now and Christmas, we're likely to hear new policies. Yes, you will. Yeah, we'll have a few more before Christmas. Yeah, and then we can just and talk then about. Yeah, and we will come and see you and talk about it. And then next year's election year, so make sure you're enrolled to vote. Final message for our listeners while you're here, Barbara. I know things are really tough for our families at the moment. Ultimately, you know, I thank you for your trust in me to do the job I have to do to hold the government to account. You know, summer is coming. Make sure that you look after yourself. Particularly, this is a very busy time for our families. And good luck to our children who are doing their exams over the next few weeks. Thank you very much for your time, and good luck for the work you're doing. Yeah, thank you. Yo tato por kalamena le tata no en pistal tayo nei le la tam foi fa liwa tu tele tanonga nei ile afoliva ia la tu te liwa tu ya tu foi mo fa o le tato fa salonga to fa soifua. To e whātala whātu telefou le whai o newa yaso le tātua tino, e usi mai le whāwhonga su na whao poponga le nei. O se whamoe moe tāu le whamana tuina le ofisa po mtanga luenga o whātu angam whainga whaiva. Le tāu o le aso tol se fulo le māsina o ke topa, e whātāu e nai tau mawhai lau langi. O se aso na to e whamanatu mauna i e mtanga luenga, le tāu o tātou lau ele le toina leo tau mawha, whapea fwoi le soifua malolo ino tātou o ngā sami maua pei ai asu uma. Mo le whafonga tau mawhale atunu e le ngata le temile nei, ai whapea fwoi le anga i le numanai. I le whamui moe sa whatu te ie le i le maketi funga lei, nā te tala lo ia ina i le whionga le minister mtanga luenga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo, na ia toe whamanatu mfolisi e vanga tā uone ni whamui moe. O le sini au tū, o le aso whaapitoa mo tau mawha, ale lalolangi, lua se fulu lima. O lo o onga tasi, malata atou wa ainga mamao i Sāmoa, e pei o le ngafa tau li maina, le wha aitu au, ma le mau tu nai. I o tātou pulu lima wha atasi, ina ia mau tau mawha, mo se lumana i manuia. O lo whama mawha mai, e le sini au tū le tāua, o le ngā lulue so o tau au.
o vaenga ma oti uma le malo ma tātou paanga e a mata mai whaulurunga le malo se ia o i whana witi. Na whaftaia foi le whionga le minista le tāua o le aua ia tu i le wha moe moe o alo ma whana wa onga mai a onga ese a toi malwai ngā whaia onga e la tau te una i ai le tāua i alo ma whanau o le ola ngā lurue ma te tōtau mawha ina ia mau pele atu nuu i le anga i lumanai. Wala ngā le mtanga luenga le soifua malolo ina se mata opu tāua e ono a awhia i o tātou tangata i le toe wha te tele mai e lo tātou tunuu ma o atu stulanga i le mawhai o na toe tāo whia le pepesi o le wha maioti o le HIV/AIDS i le awana lo wha ngā ina e se tasi o tunuu le Pasifika e vāvāla latam Sāmoa pe o fiti. O lo matuato o tele o tātou tangata e whemalanga e ia tunuu e lua. O ripotia e le whalapoputonga o le soifua malolo ina laulangi WHO. Popo lenga le tūlanga le sao o le pepesi o le whaamai o le HIV/AIDS e fiti, mai wa iei le mautinoanga e ono pipisi atu i atu nutua oi. Pe on sila fia na ripotia mo mua e tātou telefon, le awana o lo whi avea e eisi ama o le whaamai le atu nu o fiti, e le whaonga ina i leo tui e whepasia e le toto mai le tasi le isi, pe a whaonga ina whala au whasaina o le aisa. Iei foi le popo lenga mtanga luenga o soifua malolo ina, ono o lea foi o lo lapta ina le atunu o, e le toi o ne o le siama o le misela, i atunu te tele e lua e whemalanga i so o iei o tātou tangata New Zealand au Setalia. Ma whanau nungo mtanga luenga o soifua malolo ina, le una ia matawa nau ina mātua le atunu o, ina ia tautua nātu i pui o whanau, paulo le awala i mwhaiona pui a mai ai, e a fianga o ngonga o le foi wha mai pipisi. Mo le temi nei, o atoa se fulmaltasi la toa wha mao nia wa pēsia, ai olo iei popolenga e ono pipisi wha te tele, pe a le wha hei tete. E le tau matel wha mania ino Sāmoa, o se tasi o tunu i le fi naua, o lo fi naua le fionga lupe matasila 5 anai a wha nae, ina ia mawhai o na maua se visa tolu masina, i le teimi atu vai ai le tangata il malai wa alele o New Zealand. O whaatulanga mai o le vai aso fau e poto ai tangata Sāmoa la tau te langulangu ina le mau. Le foina ta o e se tasi o tamai ta o le atunu o se ngai o inga ua lewa on te tau na whai. Ona o loo matua wha whaingo fie mo le tele o atunu o na maua visa ai o loo wha whainga tā tele mo Sāmoa mai si atunu o le Pasifika. O le fato a mautu le tausanga le nei lua whelua se funma le 5, le ofisa fau al whala popitonga lau tu stalam lau whasala lau le atunu po le whala popitonga le Jaws. O le atapu vai tasi e la tu ngā luenga, ona o le anga le lei al whala popitonga le Pacmas, leo lo whaatupi ina le malo Australia. Sau no le presidente langi Keresoma. O le ofisara nei, e tongi umala vel Pacmas, e le sau ia mākau le kupe, e lua fei le māsina, e alu saawala le tupena i lalo i oile, i le landlord, e ofila le te tongi ino le kengi whanga luenga le po o leo le administrator. Fei umala vel Pacmas, i o se fifianga ko e mamole whaktai le Pacmas, ono o le lātou pasosoani wa ana le Pacmas. Whapenea o whaifono ar komiti o le ngata i leo. Se lopi o se hotel, whare enga po whela vai o whaifono. Ia lewa mānai a wai elwe ofiso. Ia mai te tala tu mai au tō uma. Ko uma o lo o tā ua tu stala. Ia open e whaitutoa. O se tasi o potu tele lunga o le whalefunga whalelua o le APM ia pia, lea walo ia nei ona avea, ma ofisa au tua lau tu stala i Sāmoa. O tala fawia, manuia le whai unga le vai aso si o tātua tunu, whasoi fuia. Tala falava o le whaupoponga o telefon mai le si ufafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao o le aso tolu tasi o ke topalu a whelua 5. O se ali i kuka Sāmoa i Aukilani
Henry Onesimo na awai atu itufanga whailonga ale Best Chef Award e Milan I Italia. O le whale ainga Henry malona to olua ia Debbie Onesimo ua whaingoaina o le Tala Restaurant I Aukilani. Na tau a atu I ai se naifi ma ave ai Onesimo matangata kuka Sāmoa mua ua mawaina lea whailonga. O lo o mamafa mai ai o tau mafa Sāmoa e ai lona tūlanga I le lalolangi pe ona whaalia Henry. Na fesosoani le tata ki Auckland Unlimited e tu inatu le lua fetala ya Henry Madebi e fesosoani ai I le lamalanga I Italia. Ua whaasilasila le malo le tatalaina o se charter school po oa onga whaatuma oti ai fesosoani le malo e whaatupe mo tamaiti ia onga mawalulunga e maua I le autism. O le kuata tolo le tausanga fōu ua fōfua e tatalai lea charter school mo na o tamaiti autistic. Sa langolangoina malo si le Autism New Zealand lea onga mai iwa sfuluono tamaitia onga o le matalia ai. Whaalia David Sāmoa o le Sui Minister moa onga. E te tauona ia tutusa umatamaiti New Zealand I mana onga tau ia o onga ia mautino o whaamaliaina ma whetaui ma o lato mana onga. E le ATT fo malitolua fe iwa se lau tamaitia maua le autism. Mai le wasenga iwa I le se fulutolu ia onga I Aukilani ma Wellingtone. Olo o mawai whaamaumaunga o talavou ia pitosili o na tele aso lea o onga. Toi to a tele e te ena ia onga pe a o e whaatonu. O lea charter school o le avea masea onga mua mo na o tamaitia maua le autism I New Zealand. Pei ona taa ua ele Autism New Zealand e se furufitua I charter schools I le atunuu pei ona saunoa Sāmoa. Ua whaalawiloa ele te kāhui raraunga le vaenga ngā lulua I le Data Iwi Leaders Group. Se whaawai fau ua mamanuina e pui ai le whaongaina o whaamatalanga a Maori ele AI ma ua una I ai ofiso le malo e whaongai tutonua a lato whainga whaawai olo iai nei ina ia tau mamao ai mai I whainga whailonga tangata. Na tā ua kiri ko whai mi kaere le taetai o le te kāhui raraunga e mana o mia le whaamanino a tili o le whaonganga I New Zealand o le AI. O ia whainga whaawai ua whaalawi loa I puinga mai I whaalawelawe ma ia mawhaio na alu ese pe suia whainga pe atula I mai ni winga whailonga tangata. E silia ma le whase lau tangata su e ngā luenga na awai le open day po le whaalawi loa le supermarketi fau a le Woolworths I nei le sone e tausa I lia ni tangata whainga luenga. E ono se fulua wanoa whainga luenga na whaalawi loa ma o nei le sone o se tasi o pitonu una matua a fia I lolonga a toai ma le to a tele o tangata vaea ua lea ni ngā luenga. O Jade Scott se tangata whainga luenga fau I le Woolworths na a toa leono masina o sa ili ngā luenga. Whaalia Scott e silia ma le lua se furua wanoa whainga luenga sa talo sanga I ai ta lona sa ili ngā luenga. Na tatala loa I le supermarketi lata I le malaiwa a lele le aso tofi e le pule nuu I a Rachel Boyack. Uofo atu ele whanau a Fina Plunkett, le whai o tuipuipui o ainga e ai pepe lalo le taisifululua masina, e le ianga wa ai tuipuipui o le misela. Whaalie Zoe Tipa o le taitaifo mai, ua tatalaina atu e isi la e lua se fulu o le Plunkett, le whaanga solonga o le whai o tuipuipui, mo tangata umo ainga e nonofo whaatasi, ma se pepe e lalo le se fululua masina. O la lato porkalame o tuipuipui lea e whaatupeina e le Health New Zealand. O la lato porkalame o tuipuipui lea e whaatupeina e le Health New Zealand. O lo ofo fuatu ia tui e le aisi tutongi. E o mai le afiafia na nafi, ua toi whaupopoi si tangata e toa lua e whaamau nie le misela. O atua il whaitawa whai i le se fulu tolu. Ua savadi le lua vai aso o motusia pele e le tise mo ainga e Clutha ma Southland o no matangi malolosi na afia i le vai aso taluai. O lo o whaia peanga luenga a le Power Net. E tau mawhai e whaalelei ai po mo ulina pa au le matangi peitai. O lo o motusia pele e le tise mo ainga e tolu a feono se laufitu se fulu pei ona iai ili poti. Ua whaalawi loa I le tai au nei ungo su e ngā le coroner I le maliwa le tamamatua I Picton ina ua pāle pusa ai sakalasini ma muai. Ua la pata ia James Buckle o le su e ina tino maliliu le ono la matio soifua le saunga le mua pusa ai sakalasini pe afa apea o se suau u le ma palapala lo I tutonu na maua su e ngā na whewhilo I le suau u ma isi vai la au o le methylated spirits na mafuai o na pāle pusa aisa I le taatele ia pusa aisa kalasini, mai le whaonga ina aise I le tise, e le imawhai e fō mai o na whaasao ina le soifua o Anzac McDonald, valus fulutau sanga le matua I lea whaalame lave.
O le keimati rotorua le keimat mua ua amatau na tutongi le 5 sene e whaaonga ai kololi fai whaatau. Mai mawhaiona toi whaafo i atu i tangata whaatau pe a mai au na whaialau whaatau i le keimat. Ua amata whaata i tai i keimata au se tālia e whaai titi ai tangata mai le ngao i ngao kololi. Whai loele so upor fale o loa e te leina le loa kololi e peo le po le kirisimasi i le tausanga taluai na le lavai kololi ma mo umia ai se kiliva mai i au kilani. Ua te ena ele DLC au kilani, se laisene whaatau awa malosi a se fale o loa i manurewa, o le Black Bull leka i manurewa o lo o tapunia, e tū lata ia o ngā amata i se fulu ono, mai sia o ngā e tolu. E whaas fulu iwa talosanga mai tua oi, leo o fō mai, matangata lau tele, la tau te ai i le talosanga a le fale o loa, mola la tau laisene, ia whaatanga ina matoe tatala i le whaatau ina o awa malosi. Whaailoa ai ma le fua pa te le sio Ioane, e nofola talata i le Black Bull lika, ua te lele suinga i le awala, ta lona tapunia le fale o loa, ua te leina le ai se pisa, le ai fo ese popole pe a sawa li vali i le awala, e le pe o le mea sai ai, sa te leina vevesi luma o le awala, ona o le taimina tatala ai le fale o loa. Ua si itia le whainu mera wha maumauina mo tangata pule leola i New Zealand, e ono se lautolu se fulu tangata na masalo mia i le pule leola i le tausanga e o mai iuni, si itia mai le ono se lau se furu fitu na iai i le tausanga taluai. O se whainu mera wha anonoa tele, bei ona sau noa Sean Robinson, le pule sili o le Mental Health Foundation. Na whautua ina tangata i Palmerston e no nofo i tutono o fale, a o tauti nei a ile mu i le pāpia a le Fitterbert Bar ananafi. O le te o le 5 i le afiafia ananafi na lipotia i le mu, ma ile i whaamaunia mai le fins, le mafua anga o lea whaalawelave. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le sifunu ma le lua i lau le nei le isi whapoponga o tātu alfou le ua 5 minute ua te nei le iwa e o le tautua le sifonga le la mua whamano whawtai tātu pese o na utango le lau atu le au le Blacks le uwhailo mai tālonga le tae au la sanei le tālu ma le au aielani o le tālonga whai e Chicago o le te mini usila le whailo mai o le 10 minute te le iwa i le tae au la sanei. Si ufonga la mua 5 minute o te aine le iwa a whare iwa le porkalami o tala la ulunga o le vai aso. Samoa
Fianga ma le sunga ia so o whane moe, ia ma le sunga ia niko. So o ma niko whane moe, whawhitai le tua ngol pese. O le aula lea le o Blacks le ua whaero mai. O Props, Ethan T. Crute, ia ma Fletcher Newell. Hooker, Cody Taylor. O Loka, ia o Kapteni Scott Barrett ma Fabian Holland. Numero 1, o Simon Paka, numero 7, Adi Savea, o le isi lea sui kapteni. Numero 8, Peter Lakai, numero 9, Cam Roygaard, Sefulu Borden Barrett, Sefulu Lua Caleb Clark, Sefulu Male Sutasi Caleb Clark, Sefulu Male Lua ia Body Barrett, Chody Barrett, asa watu. Ia o le isi na sui kapteni, Sefulu Tolu Quinn Tupaya, o le isi wingi Sefulu Faa o Leroy Kata, o le fulpeki Will Jordan. Lau wha leo, ia o Samisoni Tauke Aho, ta Mighty Williams, Basili Otosi, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Retima, ia Lester Whainganuku, ma Damien Mackenzie. Ia, o le lisi na le aulo Blacks leo whaelo mai. O le talonga a le Chila Roos, ma le au le Kiwi Ferns, o le Sanei le au auli, o le taulunga le talonga le Matemaa, ma le au le Kiwi, talonga i whai au kilani, i le aso Sanei. O le ele i tau nuu maise au se lisi e le au le manu Sāmoa. E le o toe mao le vaso le ana talonga. Tau sia ia mautu stato au le lei. Ia sa ili e stato au mo le ipo langi le whai Australia lua fe lua fitu. A fua i lango a Sāmoa le Australia le toa Sāmoa. E tatu nunga whapena le lango. I le tatu manu Sāmoa pe a whai Australia. E le lua fe lua fitu talu sia ia mai stato au le lei. E le i whailo ina mai le au. E na o ta alonga i u whailo mai. E tele na iano le atunu ule u malanga e se mali usila. Ia e o Japani mai si atunu langi matua le lei level ta alo. Ia tali tonu ia le lope fia ta alo le manu Sāmoa ia ta ilo iei. O le umai el ta amilisanga lea o le NPC, le na PCA stama Sāmoa, le manu Sāmoa, ia le umai. Ia o tali tonu o le avanoi le whai ungo le vai aso. Le vai aso lea mo le tatu talonga. O le whai unga fo le vai aso ne talonga e nge lani ma Australia. Ia o talonga whawao malo, ia e o le umili tatu was, o le la wha mau popo le i taimi o talonga. Ia ntola ula watu le tatu porkalame o le fwoi whatini le fia na nei. Ia, o le talala na, ia ai, o le isi vaenga e fia whailoa atu. E isa uo, o le vai tele i toia si ai, pe ise me o mafti e isi uo. Ia mana, ia lo, whaima e soso atu ia i e te tatano ia. O le talala na mai whamau maunga. O le tausanga le na te anei, e umaya yuni tu sal tausanga luafi lua toru e o me luafi lua whai umaya yuni. O lo masalomia e ono se la sufitu tangata New Zealand na pule o la tau soifua. Ia, mai le tausanga le o mai ayuni le tausanga nei, e ono se la tau sifulu. Ia, o mai la tātou le maulunga o le afianga o mawhauwhau nei tangata nei la lulangi o lo tātou. O New Zealand nu mena lea, ono se la tau sifulu. Ia, mai pe isi si o sawo, pa si o lo ainga ma, whala talata tu ei, ma talata ai ma, isi me o mawhati ailon fina ngalo po lona loto. Ia ele o le unga nao le olanga.
ia lu i tau e tupu, a ia le teimi malu, e pe mo e meo a whaa. E a whaa, ia le so e malu, e vai a Wellington e ma Porirua. Le nā whaa mai ale vai aso leo mai ne mtua malu, mtua matango fia le tau. Wha pe nā meo lu i tau o leo langa, ia lu i tau matua whainga tālawa. Ia le ava noa na e mau ele file mu, e te ia ua e langona ina. Ia le leos whiriwhiringa mana ia o e whaia. Ia peo se whamanatu la ra tātou anga il whai ungo le vai aso. Ia la tātou pese leo tāpena mal porkalame tala lo bualunga o le nei vai aso. Talo falava o a o Susana Fanueli mi Sāmoa lua fisuma tolu lua fisuma fa. Fa fonga mai pea i si fonga lau mua. Only
Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali ole ma ane ingo telefonga tai. Abele tamau ai nai tupe tele. Wa ele mana tumai ai. Isi o samale ai na pele. So ani ole ai fo italo fa. Se ifa amalo mai no ita uola malea ilo taola. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingo telefonga tai. E te ta amiloi tu e whao le ke lope. Awana ingalo o lau telefoni. Mili mai wha mole mole. Le ai o se manu e lela e tau i le langi. Na ole mamosina e lele mawalunga ai talila na sua i le sami. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingo telefonga tai. Bongo le ala mau le poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inuma. Umalo wha moe moe. So ani ile ua mana o mia. I felo fani tato umama wa ole o la fia fia. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ma ane ingo telefonga tai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoi. Ilena ia au mai. Moso oi sili sili le manongi. Ta utino mai lo ta ofi. Mausalilo fa amaoni. Tu mau pea se io o ile oti. Ta la la la, ta la la la. Afio oe ai aluita. Tu ye oba ilota ma. Tofa ina soifua. Lama alif sili sili le sasala. Itu e fa o Sāmoana. E fa ato sinai o anganga. Ya te o e sumalete ine tau sala. La ula fala wa avea. Tanuai o e sungale mana mea. Pe a fai ua elekea. Tu uai pe a sia mea e ta fea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Yehova ilota va.
tofa ina soifua talalala afia oe ayanu ita tu Yehova ilota O te whatalofa tu le tai au nei tato o whaafonga. Pe maulunga leo whaafonga mo mai tato whaasalunga. Ia o tato poklame fo inei tala laulunga le vai aso. Ia masani na mato rua tu masawalina kasiano ia pita ile o avano le temi nei. Lo tuongia i whale vlave whale ainga. Ia o mawhaatasi atu maana o tai o nei le sama taltanoa tu o ima Barbara Edmonds. O ia pese ta talamalangi. Barbara Edmonds, ia i tūlanga fo i o polisia la to le whainga malo le leipa o le pātia le leipa o le o whalau i loa. Ia o andalana o whai e sosoani tusi mai wha liu mai wha Sāmoa ni so tanoanga le na whai wha Peritani o le ala o whai a ana sau mati tō uru atu. O ngā ruenga nai tele na whai savarina le tai au pa ma tana noa atu ma. Ia le ala o whatasi mai ana mo le awha mua le tato Paul Kalame. Ia na tō muli ele o ia ai wha wawa tu atu e au tato Paul Kalame e tau le awha o le se furu. Malo ana, ta lofa whaftai a mo soani mai tai au nei. Malo tsoi fuala fiong af masanga ia toi whatalo whafoi pa ia malo tata o whafonga nei tai au las wharaili. O le lei alo whaadi niu Sāmoa to short and typing a. Whaftai le li of soani mai. Ai malo lava masanga manei foi whalongolongo mai le lua tala noanga male fionga ia pestan nei tai au. A tono le siau ngā mo tō tato o whainga ruenga foi. Wa le telen to tala no foi pe ato fa foi Paul Kalame ia wa ole asululu ia lela e nisi vaenga ia mfai onu tano to mamari a fa la wi tele nisi om ta upu ia ne foi va yaso moni le wa tele la vaina fa longo i news ma ai le wa mana i wasa foi la fionga ia pesta to fa manla matili ia lela tam fai foi fa li wa to wa tato fa fonga nei tai au malo whaftai, mane e tele mole a whaafonga ia, mane e tele lo whaitau atu i tu Singapore ana, leo wha ngā komali liu, o wha mamafa, e whaingo fie o na wha leo upu wai, o le sia vaenga le whainta tele, pia e vaenga tau ai o na manino ma ato tol wha leo ngopu, ia mane o le ana no fuia tu, tasa o ilongo o le laptop, o le computer, ia le tala noa utono i ma pista le fionga pista tai au nei. Ia, ala momu atu tatano atu nisi o vaenga le tatoanga luenga i nei e wha le tele nisi o mta upo e watulanga lea. Ia ala ta anga isa o lori tanoanga le vaso nei. Pensi le fia foi. O leva ona whaia pe tau whaitio nisi o le autu stala wha pia ma le whainga malo e nei. Po fea ni polisi ale leipa. O lea wa umal afatausanga ai le o le paenga ai le ni ia alai fa mai tala ale tai ia Chris Hopkins e tai o le se to titi no batula ia le la pe o tai o nei e lima ala to polisi le na o mun fasala na amatel va ser ti atu nei ia mal va ia so nei ia le wa amatano fa solo mai e te tonu e le na tano nei ma pesta este mo mua to sa vole matal no to pa umana fa nga solo mai ma abo ia tu fa la lo tu ni so police e tal no foi le ye pe ona ye tai o nei ana mane foi fa longo i va nga ye na matal no moni le afam sanga pe o lo la walunga la vai policia le pa ia le lato Medicare policy e ma le lato future fund ona le fole le tele o tatou tangata le umalanga i whawhato New Zealand wale o le tama whaile le pai tau fiofi i New Zealand mo ngā ruenga. Malea, ma oina nei whamomo o alala le whapunga nei whamomo e lalo tatou Medicare. Tu so le o le Medicare e mawhai e ona vai fua e le tangata New Zealand ia le GP por forma i whale ainga tolu ia whaatolo na mawhai ona vai fua i le tausanga i tasi. Pe a whaongala le Medicare lea po se pepa fu le tai pe o le card tala i lau tupe ia ana e tawai o le Medicare e mwhai ona fsosoani ia awa te lafa masanga mto i tango taale ni tupe te alue vai reforma i taimi nei
o no volta lui on su volta la tu pileton ia pe o mena na fisile ia pestal amatanga ale ale foi fatu pengo meni o medical centers ma for my GPs ia laita o ele fa upunga fa piritania ele le meta o le capitation fund e pia o onga e fa tupe i tamaiti a onga i tono le a onga ia lu se lau le a fa i tamaiti a onga le a onga ia na fika fo ia la le formula po le tupe na le fa e fa senga ma fa tulanga ile il fa tupe ngona onga o tato fo mai fo e fa penal fa tupenga ia le pe o vaila to o le si vaenga le mfai ona so ni le mfai ngamalo ina ia o tanga te siaki pe vai fo mai pe ai se me fale tonu ma le si e fiaro vai fo mai ai le si tu pe tonu ia le la mane fo le fatula me le o te tonu e fi to te le to fa no longo fo ni so interview lu mo le media ia le au foi to fa fo i la fi a misani e university ma tau si mai o le o lo la so ni te le i tangata i le vaenga lea mai le na Pasifika le whaanga mai o tangata o mai o isi te mina a taulo na Pasifika maori pe o whitai leo i isi tangata le o whia ia le whai o le whasifua e tō tangata le o e wil so ni le vaenga lea mana ia o le na whanonga mai o e whisili po whele la whatupe mai le whainga le Medicare polisi ia o le tau e Barbara o le whaonganga o le a maua mai le capital gain tax o le capital and gain tax o le whatal tano fo i tato po kalami tausanga o vai i le mta upu ni a lote nei e whainga maro po se pati a misia le lipo sau po tu e pe musu e whao aulanga e whaamolongo toa telo tangata fo le fifie pa whai a tato vai na ole au mau mea le fifie wa la tole e la to te la to fale ia au tato e le ni le se me pole futa to le ni me afia ia pe ole au mau mea le tele na fa mai le ia o tulanga na le ia a pe ole la o fai le a foi le la fonga le o fai nei ia ele o fai pe ole tulanga na ia i so se to ai nga a polo fiti e mo mai whātaunga tō o whale po o business. Ia o na mawela i o na whaile i o se la funga. Ai le whai na o tangata i o la tō whale ele o tang fia fo i le whale mo e a wha pe o lo whale motula i e nei. Lo home, private home. Ele ai le la vele whale na. Ai e lo ni o whale o le tō ulunga e mnofo isi. O whale na pe o le teimi e whaatau o tō le whale. Ai ese polo fiti ona fai e lole o se la fonga e vo sa tata noa a fa pe fa tau nei lo fale le teimi ale na adu e lunga le tau fale o kilangi mo ni sila ato e o lista ngata e tasi tau sanga na fa tau le fale ato e fa tau atu ai mo wa pe fa se la wa fita la tu pe no mo wa polo fiti ai le mo se la fonga al tangata le na fa ngal wengal tau sanga ato e na matana tongi mai la fonga le so mo na nei whainga runga, polo i tūla mo fo nei whainga runga, wai e whai taxi wa penal whainga o le la fonga. Ia le la wa mai la tau, o tupe mo mai le capital gain tax, o le la mai e wha tupe la le Medicare le na mataltano atuai. Ia o te tonu ai o tangata o le wa e o ngā mo la tau. Ia mana ia, au la tōra i e whale ia le tala noa nei. Ia atu ngele o fifia tangata le e ona fale ai a wha pele wha tau alo fale. E le si se fulu lima po le luas fulu tau sang. I ala se me pole ai a. Moni. Wa isi ainga, e le wha tau ale fale o matua ai pasi atu i lisia ngatu pulang. E lo inga e le ai ala se me pole fo wai le si na o le taimi e wha tau o tuale fale. Tua whai e lo le o le lafonga. Ioi, sanga whalongolongo mai fo i o le vona whai tio ina i le taitai o le leipa ia Chris Hipkins ia le palimia ia Christopher Luxon ia ona i le o pere o langolangoa i le Luxon le polisi lea le leipa i le whai o la fonga i whale ia tai pe la tō mō tai lua pe tai tōru pe sili atu.
Yo no follow le wo la fo fa le story no. O lakse ne pale mi New Zealand le ne yo le fa ta ne ono fa le total wai over le ono se la wa fe le polo fiti na mo. Ai le mo se la fo. O tangata o mai fa nga va pe o le alto pete mo yo le tong lo la fo. Pe o fa te inga na ia o fa ngai fo fa le pale mi le fa ta tal wai ne. Pa fa ngai si to inga ulta o fo fa le pale mi ya sa. Ole tūlanga tōnu ana le a tōnu a malamalama le tātou ia peo tau whapula atu. Fito a mauale la fonga pe whape whatau watu a whape no whale la inga mare au ngā tupulanga. Ia le ase me pole a whape la le ainga vole le tō whalwhanau a whani whale o mātua le nei a whape lole ia tō whatau ma le whale e watu e sosoni ia au tō. Ai te o watu lo no wholisira i titi le whatau le whale le nā. Ia. Ona fatoa ia ole mena mane foi lo tol fa le foi le fateta ingalea ai se fisili ya pista ole ala le foi le tutu uma pa fa pe ole na fo ia tu le fa le fa ia na ni ale o fo o to fu tamititi mal fa le a lo ngol fa le mo na o tamititi de elo se ele o fo la se polo fiti ma tu o le na fo ia tu le fa le a e nga fo le tu la na se fisili fa mamlam a tono le si awala na afa pe le si text o le awala na la fai vol au mo me a be fo ya na to le o fale mo ye le si text mo to ngia ya mana ya te le fa manga mai ngale o le la ta mo le si ai ti le fa lo mo ni ma to le fa pe vai ta to le fisili po le na ave la lo to na we ai wen I fai ni lo na to fa mana ya te le am sang fa mam la manga mai ngale o le ta to fo mai le la to policy mo le future fund yeah mane for the future fund na ta wa if I pay date to salava male super fund le sa amata mai ko kanen ole super fund fa pitoa mo le tau singa o tangata matutua pe ani taia mena ta ole super annuation por super annuita ia ole tutunga na ia apita sa wa we nei swinga la ia ai to New Zealand ala e to e fo I po Sāmoa po mulanga I fa fo te le to no fo New Zealand e mfaina e alu avela la te ngā tupe e o Australia mfaina transfer ai mana fo tala I to e fa pena le ia inga matutu ngai fa mulin ai sa ole future fund la le vai la to wala to lo ne e to tele o tangata tama mai New Zealand e fia ti ai ala to pisini sine ai lo lava ni to pe fa tu pe o mena e ala no fa fo yo isi o Amerika o isi o Australia o isi o Britania e wa to tele la investors e te la to pe na va so swani ole tu pe la le to fa ina I ta few feature ta mamai de ye idea for business ine ya li mo le tu pe le so swani la to ia le lai fa pe mai fa punga a pista ta oni ole tupena ole wa ile malo ye a seta le malo le ye ile me faina ta mai e ngo a seta lana lai va nga ta ola to le commercial sensitivity pole ye mo me o fo yo ye ma tu ngala ye e te tau ona I lo to te le temini e te wa faina fo ye business il termine ai ava pe te usau me tona to ia ona fai lole for sanga ma tau mai o aseta la nei po aseta tato o le la ye tu e tonu o le tuperia fa popo ma le luse la 1 milion e tu e tonu le malo e amata na fanga luina o le tutunga la ava pe fa lola le tupele wa e tanga tu e tala fo mai fela to business atu tontom ye tu e msinta ma sene vo le fa lola le tu ia ona fatu tupule o le tupe fa pena ia mama wa ia isi va nga so nis lona winga ia ole na ofisilia tu la ia la le pelove ma le super fund ia family ai la o umanga na faiari le inga ma fa ve tu la fono na pu ia le tupena ai ole fa ole nganga ole tupe mo ave fa foi no fa foi la to ta la fu mo tu pe ye mo la to ai te le pasine tu lu ye mo ina ia va be ona tupu le tupelia langa
tan tongingo supani vetale ne Ia, moni. ale to I tele ole tupele alo ia la vo fio lo ale tu fa tu pla I ole tanga tupele ole mela na ole mna to la to tango fia I ai fa esa se tanga tupe fa pitoa ia mo watina ia fa ngai to mai manga va o tanga New Zealand I lumana ia mani vo na Mana ia te lele mai ngani o pa e lele pa ia wa fa la to fa la ilo mo palo tata sanga fo o le sia la to policy o sanga le ta o le independent pricing model ia o le vainga na pe na matala no ai e pe fo liga me te tu sa ma le higher salaries commission le fa ne ia le committee fa pitona fa ia malo o la to la va ai pe fi tong el palemia ma tong el governor ta to le ia ma tong yo o tangata le palemini ia ma la fa masino ia tangata fa pena ia na no fa le la to ti lo tau so fuanga ma tong yo tangata fa pe sia tunu ma fu ia ma vai fo le tupe ma wa ta to e no mai le fa pe mal malo o le matou nei vai o le tong le tau na ia o ila le independent pricing model o le va ila to e va ai il fatto penga o tato medical le vai ngai tau si mai tato I fa mai ma vai fa pena ai o le to fa il malo e fa il tanga venga fo mai fa le mai ye to tongi ave fa tu pe a vai le fito o le tele o le taimi fa pe ye la le lava tu pe malo fa malo bola pa tu pe ave aluna e o tu tanga venga male minsta e fa ye tu malo o le mato ai o le to inga tu pe le tau na fa tu pe fa le mai ma fo mai e malo to yo to te pena mali pe le te level packet ia a le la se tino fa pe fa pitoa o le la to anga wenga le la vai to ale tau tala fe ngai tau ne e no mai le fa pe tau na ye pe le lo le malo mo so ai lo fu malo le fa tu pe mai ia o le fa unga le no mai mala to fa tuanga le na mai ia fa malulu to le la volta to pe ale na no le so me to pe fa popo se si vai ngai si me pe tipi ma si nga nga ai a me to pe fa ye al me si mane fa va ia to le vai la to me si tino ma tu ma e fa ye la to le vai ngai so ni ia mane fo na va ia tu mane le fa ta so na ma le la to medical ia ale fo o ta o mai le tupe mai fa tupe o so mai ile capital gain ke pe so ta ia na to policy ia man la to policy muli afam sanga o le gaming sector rebate ele wale va na Australia mane ole mena ia e we lo ni ole si tupe va bele o lo mo la langi e to tele o tanga ta mai e no fo fai mo por kalame e ta alo tangata I lungo o computers ia o mela na mo fo I lo e Australia le ha e mai le to inga to mai ma to inga to pe maua ia no fo lo la to fai le vainga le ta le rebate a fa pe o le taule o to faina fa pa o atu le vainga le e fai to nga venga ia va vei o na mo to pe to fanga ia le to faina le fai o New Zealand sa foi voi la le rebate le te mitono o papa le na va e te usanga mun ia o tu malo le su fo ia mai mau o le mena na va ve o le la to va vai fo la to mai to le va nga le ina ia to fatu langa le mo le ngai lu ia atonu e mata o la ye le alu Sāmoa le o Tyrone le ngole o le e ma lu si il va nga le ni mani fo si su me fatal no tato por kalamisias ia ai pe o va nga na le va ila to ia wala fa to sinai ma tau fi ma ti ai le fa ngonga venga ia e te tu sai la wa ai le mele fa il malo ile ngata ni New Zealand si malo lang mo le fa ngota ti fanga e fai fo repeat la to le GST ale sulimba pasene o isi o tu le los full pasene o isi o los sulimba pasene e mena le no mai si company fa ya ti fanga mai fa ni New Zealand awala la ye pa una le mai ma wala to lo inga ava pe o mai ava pe sulimba pasene le repeat po le discount le ave
Ya tu so la to chi estina la le to ya. Wale Ia, sulima wale tele. la ya na le no mai ni. Ya mane fo ye so so ni ya la to te tonu o si va ngai ya la fa mtata no tato por kalame. Awai ile ngata ile leipa. Ai fa pena fo policia le national. Pa nga ia to lu mo tau palo tau sang fo. Moni le pe polisi na lo polisi ale le pa le pa no mai o lo fofua e toi fa la wilo isi ala to polisi e vai aso i luma. Wata no mali fa no mai lo tana no nga pesta ole i le fa ingo pa ki tina o fie na awai ile to singa. Well, le walo le fa mai tu so lan tau fa matala mai lo na ya nga va male ili ngal benga le o ne le ola fo il malo le partilia ya sa ave fo il malo ina o se ya e vo le ngo o Grant Robertson e sa mista na la to lo papa yo to lo ma ya la o so mo la se to fa se to ngalu ya e fo ya Robertson ya o papa men le sa va ya mai tu la nga tu pem tala noi le la tala noi e tu se fulu fitu tau sanga o ngafa matu nga ngalwenga ni fulu ma tau sanga momo sa fa ngalwenga e so ani isi minister fa nga malo ale leipa o le national o ye wai no tu telo tanga to le national ye papela ngalwenga sanga lue ya tu se luanga luanga le o fa pito o le ngata na fa tu isi minister ma tanga te ya fo ito finga ni ya le tu ye to finga iona tau sanga muli o le leipa le sa ye yo ia na va ia va nga na o fa se tuanga lu ya Grant Robertson ya le temine ya le utu ye va ia le o so pule ale fenga pat ale fenga ma ale pati le leipa ia mo me o le fa tu nga ngo tu ya lo ia na la le ya e ai si va nga matan tatal no tu ale mo ia ai nga e dem foi no fa lo tu le temine yo lai e va ai fu ye ale mesilia le na mana malama isi vai nga ia le wa nga ia awa le tala no e na le pi tele fai tumo tau sanga de se for sanga ya le wa mai e le fa mamla ma tu ne ma wa le ngan sa mol temine me na le fa malulu to o ava no e mo e to inga le pa e tam fa ya mo mal temi e tala no i mata pu le ngane fa ngo fie mo ia e na mo lole e fa nga lu nga pe o temine le utata no to e ma le tulanga fo nei por kala me luminai ina ia tau fa mani no atu mo le fa fonga anga tato tinu yo he malanga mon muli am sanga ole na ia fola sia fo e pa ia misi o lo itau o manam la mai o fe ngai mani usila time nei be ona ele si ti o insurance por insure ia o tau ile so fo man no ia no fale no fo mautongi ia ma rates ia fa pena fo mali ele tisi yo tu so le o tulanga na le ma fa ti ta to le tau so fo nga il time nei mi tono ale na tan no nei o isi wole to fa insure o sa fa mo life insurance o fa la o lo fa tu mo lo so fo ia ma o lungo fo mo tu o to am le numero o le tu pe tong o isi o to le fa se la valu se la tala li ele vo le masina ele nga fa ti si to nga si le lolo mo liu mo lo e ma liu le si le atu to insure lo le o le fa a volto tong ye insure o le vana ta ofila o insure o le ati fa o le tupe le set tong ye insure ave tau system nga tupe o la eti tango e lo di ma system tim la o la tango ye al melo le ave ina no fa le mal company na ti lo nga vai na e ti a nga isi ai le nga ya o atawa telefone ve ason nei am sana ile i ela ititi ya sa mai le radio New Zealand o fai tio ina fa mai o la ititi la tala bo ile mo se mai ai o los fu lima pasere o siti ai nan tu pet to tipi la na shole payas eu tauna lo tula na tu pet wa sistema tu pe mo ya la wa e fix fu on tau sanga te ya na tu pe o ya pe va pe ai le siti va pe ngale va pe na tu la ia pe na ia o rent ia o tato tongi o fale ia no fo tato e pula la no asta wala la no fo mai o si no to rent ia pa wal me fa o lo walo so si me tia ia po le on sa ia tongi
rates. O rates le mai le council tonge tato, le na fa po kala me vo ye. Tu sa pete no fu tu tonge le rate. E la tu lo le rate alo tanga te ono fale. Ia la tu lo tanga te na ono fale fa pia. Ia familia go si mo la rate. Ia la ni si. Wa mai tonge le rate le wa baru lo la fonga le pa le pule nganu. Na yo fa manino ngam sangat vai ngale wai sangat fa apia mai ele o afia matou no ele ni matou fale ai e la via u matatou po e ona fale po e no fale o les e la tu lo sile le rei fale tangata na no tu pe ave pele di la o ya la no fale le o la no foi ya tinga ine lo ya male tongi o le wila o le energy ya o le sia ba na o lo o la tital tanoa i stasi fo nga dua i il vaenga le o le LTC le authority. Ia la tonga venga lo faine i tau soswani fa manino le leile ia fianga mo tatou tangata ie tongia le LTC. Ia ma la tau fa tu langa sa ie le mele tau le power switch e ma fai ona e alo e ma e tango fi e pe fo le fa senga ia to a company LTC ma vai po le company tal fe ngai mo oi. Ma isi maulalo la tu tongi, isi fiololo, isi maulunga. Ia ala usu yo masina e negla e fa mutaile le tautua o le fatu penga le electricity authority o le power switch. Ai eles company la na musu ta mai ta fa ilo e nei potao. This company le wo le to e fa fo wina le konkala te le power switch. Company na sa mfaina e aluma ai le company fo se se mo mai ona mani vo eso se fa tala no man la mai ta tu langa le a tai le se fa mai na e tu mule lo le ya wa o le sta tele fa nga so le kuku manu le tata no le ta le tisi ai no nei pe o ngal venga na fa isa ile mai se fam talanga mai le kuku ava pe se furuta la le ta o le pili na o le tisi na lu la usa ni ngana no fa ni fa mo fa tu susanga pe fa o le sai le ngana e tasi ai tango fa mai ai e fa se fuluina le totongi o le tisi e alu lo sai le ngole o le susu ngale ta so ta pule pe fa tu susa le kuku ma le ai no ngala ale la ta no tam ta le tia le fa fa ni usela mai o atita ini loinga mai nei tangata nei fa pe mal malo a ma se mato repeat fa ye me nei ni sila ya na tango fiele le pao ya la to ai tinga ina ta to tongi pao wale la mai nei ole tu langa tonu ano ta fa ye nei ni se tanoanga ma fina unga fo e ma nei ai te li fo iso na to tonga ma ai to ya wa o ta to le fa nganga ya me umne o ta to tongi ali uso mai subscription ye to ni lo fa ngol ai ia ele velo company le tfinga luenga ia ana ela ve mal automi eltis mai lo fa sa fo va pe ia mai sto sa nga lo fa nga ta to ai fa inga luenga ni ia tonu o le lapta inga la va pe fa fu volo fa nga ngol ia itango fiela le kuko itango fiela le kuko ai ana fa ta tele mo so ni mai va nga ni ma ni fo le o mo ile man la mai si va nga so ni vo ta to telefon ma tai lava sanga ia mana e foi mo tato fa fonga mo le man noi fa fonga ia o fa li wat foi tato la manga ngana ia la tasmano longa ia o le pa ta tele la fa sina malolonga i to fa vo to le tato proclame at fire
whatalo whafonga le tunu. Vai ngalo ni tata no foi tala lo lungo ne vai aso. Na mai ale vai ngamo mo sama tata no toi ma ana. Ia na so ni fa liunga ma fa mo nga foi o vai nga o tanoanga ma pesita tala malelangi Barbara Edmonds. Ia tulanga foi o polisi o fala loa ele lato pati ale leipa. Ile vai aso nei ia male vai aso ma vai. O sila vai ngai tata no ne ia polo o va ai fo I swinga fainga malo ia me se fo I fo tanga na o ye to le pale mia tato I Korea I Saudi e fa tau I le APEC ia po vai ngale ole ola to le nga fa tonua male ma tulanga tau fa mo o atina e tonu o le vai ngale I Asia matato vai ngole le lalolangi ia nga lulu e fa tasi e felangolango mai ile atia e o tamao ainga ia mai sia vai nga tawona mo tato soifuanga o lo ye ni vai te ia o le tate malama le ia tulanga le o lo ye ni tato I pe I terrorists ia po faingola fonga fo leo fatula I mai ele fainga malo Amerika termine ia utele ia le fa le tonu mo le fuia inga ele ngate I tulango tamao ainga o tupe o le stock o le market fo le fa ia siama fata o inga o sia ia ai fa pena fo I fata o inga o lo I va o tunu o no fo le malo Amerika ma maia to inga pasene fo le e fai e pe e fa fainga tape fa tangotaina va ti o lo atunu tonu Amerika ava pe le lole sa la tu nei le se la fonga na tongi ia fa pe ma ia lus full percent tongi o to ia fa pe sa se lauta la le tau le lo pe tonu Amerika te mo e le la fonga le ia to lo tu nei ia se la lus full ia luna winga e lua la me fai o ale tongi company le no fo o ka tu le lo ia na fa pe mai la to ia o le la fa ma wala lo tu pe mo o to langa le usi ilunga le tau le fa tau ni ia na to lo la ia le fa popo le tau na le rose fulu na tongi tala tongi tanga fa o le to la ton wana la o la ve ni so Amerika ni so tau la to lo o tanga ta mo le au fa tau ia a ni si fo yo company le sama sanina mo le ava no e patoila to o lo I fa fo Amerika ia wale to o ka mai company ma sanina o ka na fa yala to fa tonga ona butang ta I wa ba to wale tau ri tanga ta le si fi fa tau so lo pe o si lunga tau fa pena ia le sina fa se inga le sa fa tala no fo ile fono le ia al me si va ia to molta to pa le mio fi ia laksen wa ia va no e filo ia ma tal no ma Donald Trump ile termine la wa pe va ai o mai ta yo ma lo fi mo sa va no ia po me sa ta ma Donald Trump mai lo la sa ta no nga fo ile e sa le fono fa pito to ia mo side meetings fono fo I fai ia ta fa ne po I time ia o pe o ava no ta wana o fi tele ni si o fa ta si ia mai pe fo linga mai pe o le mani ta vo le amolo no Donald Trump pe o tele ale mani o fono na nei ai sa o tele ta no ia pe o mai mo te mina e lo ile se ava no ia le no fi Donald Trump o to ava pe sa matamata fo le tala fo tato au fo tala le au fo New Zealand no ia pau al fasili ni tu ia pena mo sa ava no tala no ia Donald Trump ila fonga po terrorists le fai tato lo ia wa sa se full percent ia te o si ilungo sulima ia ele te mino o lo se full ia sulima ela no fo ni te lo ia lai o le mawani o le sulima percent na le stupela titi tangta ia ele fai ngo fie o fata o lo atu fafo ia lai awala lai e tau fata le noa o le sila na tu iel palemia na e fasili ya Donald Trump pe na e fai e tipi la lo tatu
ia ele nino mai se tala al tato pale mia pe ia tele amenta no istem ia misiria ele fa pe o istem e te fu le time e fa ia lo fasili le mata pu mo le famta a se le time fa lo fasili ala le ofifia tangata la tala no ele si mia ele o ele fia pe no sa mo le se fono la le fia ro tu mo le simta. Timing is very important for le sa le time te fa ngai fa ia simta. Ia wa watu rol fasiri ai lo fitau le temina ia sa o tali mo sa o tali le telefi fa lo mo ye e o tel tonu e la fo no fai fo pale mia ia le temi molona na le fo si metula e molona ia temi ia nai ini manino le tali pale mia ia tel tonu ia misi ana o mo la va noi tala noi ia mala o fo ia ele tato pale mia se ava noa se asi mai nei malanga alo ia I lungo lo nei foto finga o le Palestino Amerika. Ia ma tatalo I nisi o vaenga e whatala no ila lo nei u te iloa I ele tato si o manga o le tanoanga mo le saunga le mu pui nga fo ile mo tato ma le vasa Pasifika. Ia ele vea ila ma la fonga ia terrorists. Ia lau o fato e mane fo I saune se alu tasa na polo golf velu fasa longa vai fifia tele ia Donald Trump le golf. Ia to ia wala va pena e mane fo fa. Mun tangata fa pe wa fifia tu langa ia va vena fasi lo po feni golf course le nei io te tono telefone mala tapolo nei la o mai tala no il palemia New Zealand va pe o le mane o le mato mala tapolo le faina wa to pe to fientanga te tafu le tongi Iwa alo ta isi malai nei ia e onu sfutala se la utala ia amata tua le lo sfutu mai lung ia o te loa sa lo Donald Trump ta fu me uma e ta fu uma ia tong el malo New Zealand ia pe avse me alo fal malo New Zealand malai ta polo ia wa fo iwa e fa fie fa imutanga ta fo ia pui el pa le Palestine pe asesi mai e o tulanga na le na mo ile le vaenga le abanoa ai lau wa ai male fa tau foi mata foi tato news ma me mo mai fa telefone mo mai fa o le sia fono le no mata ina sa tulia o le ava no tala no ia Donald Trump ia masi le ping le tala no ngana male tata yo saina awai o le te le fa le tonu le nei fi na nga foi e fai o le maloa tole o foi o Donald Trump ai le o ke mai ia si Jinping ele ta io Palestino o foi saina asi ia tu e Donald Trump le ia meio terrorist na ia ai no foi la to fa sa mai le tu mai si o lo ala to e la le o lo ala to le so ia pin le fa ta mai Amerika I le foi fa to ngai saina ia no folole ia saina ta saina pe au ni to fa ta mai mai o ia o le market pito silia le na tele avia o lo ia Amerika ia no folole ia na fa to anga ma fa tio ia Donald Trump o le to Italia la to lo o no to langana ia o le simene tu o mo meo ia chips po o vaenga o computer e fai Nvidia e le company le o la to e fa motu I Taiwan ai fai pa anga le ma Amerika o le to inga fa sanga fo computer ma technology le fa ngai e tele no fa ngai ia katia po me e o to no computer e fa tau me company le ia no fo lole ia saina ia mai o te fa tau mai ia katia me le vanga le ai fa ro ta to o lo ia o le tūlanga tōnua le lewa e nei tonu I saina. O te le ane a ngai I luma ma le atia enga. O la tōua tūlanga sesi o loa o mea sa le pupole e mōmua sa whalangulango isi kampani le leite le whaingo mene. Ala uno whala tō whai. O le mea le o ye o le wha tupunga e o le afo o le wha musonga e Donald Trump o meno la fonga talo to e pale mai lana pa e ngai nei o le o mo I male ava no saina mai sino
e va vai to ai la to wa sio manga ma le atina enga o la to lava o loa o le to mai mbale si la fia I me tauna fai mo la to wa sa lo tonga o le saunga le mu o le puinga le ala wa vai nei a Amerika e le popo le mai sai na I le meni ia no foloi o sai na tau fi auto fa tau mai ni o le si lam ta puna le sa fa tala no nei ia le ala auto e fai le tala ia si to koma le fa le tsale na ia ai si to vai po la ia fa le linga ai to fa tau mai a me nei e fa so so ni di ile company le ia o le si na va nga sa pina na nga ia e tanong ia ma to va vai rola io o Amerika e fa palasi mai le 5 pasene le na ia le tariffs mo sai na inisio lo ala o la le fasu mal fitu ia I fo si o lo la o tu la lo full pasene o la o fa pena e o fo fo ale e le ta o lo ma fa pena au te tonu e uma inena wala o fa tu langa ia la to fainga ia vaenga fo ia fa tano na tili ia mta upo I fa tu langa le e uma e ante usanga nei po le amtanga fo tau sanga le ia o uma na fa mo tu le se matang fai to fa tu langa le vaenga le e to no file mo la to wa fanga malo ye wa tama o no e pito sine te le tama o ngala Amerika masaina o sai o te mila ya sola pe o ya panisa pito tu langa luo ia o sai ne le o tu langa luo ne te leo lo ia tama o ai e mai le fa tu pula ia le afianga tato a le va o no te le nei e afia e mal so te le langi tau o loa io mena e mali o va ve fa to file mu ia na le fo le o le tala no ni ma pa po il tau ni ia ma pista io le tala no rates o le Paul Moli o rates ia ai le se me pisa la to ai e afia e mata to tau o lo ni ai tato va ai la nga ilu mata si ia mau tu o toi ia ma o e vai o le mea te pole I te o fai se misa le anu nei lo ia walo inga e olo le taua o te le o le me tupu I le lalo langi atoa o le tau whato to fide mui taua I vau se la elu ma foi ma le au Hamas ia o nei o le foi tau fide mu le misa I Rusia ma Ukraine ia la e fiu foi Donald Trump ia famai e umale e va tau fia ele la tu tauna le ile so mo fia o mo ne la e fiu e tauna ia Putin ia le Palestino o Rusia ia la e fa ia la ne ia a miunga e mo to tele nei tangata o mali diu I Ukraine ia la fo ia la ve mo tangata Rusia ia mene o drones ia po o ko inga me tau foi le fa ngai pe ni va le lai tia ia ai le tanga te fo ia na le tu le to pe fa se la uni me fa pe na va tu le ngai fa le mali di wo tanga ta ia o le me na tu so o lai tau ai ma ma le nga tu ia ma me I foi ngol to inga technology fa nga le wo nei a le po le nga la mo le nga I lu mo la e fai ngo fia ona fau e tangata mene o drone lo inga amisa isi a inga te iale si a inga o wala tu le drone le si fale tau le fale le si a inga e mena le tau pole wai a ma fai foi ona mau e lima o le au kengi ma mena ia te le alfa le tongo ia ai tau si e fai intu la fono mau tutu e fa sa ine to e fa fai e walanga le o tele no la langi le o la to I lo ne le fai ngo fia ona fai mai tau ngo fia e o ia New Zealand o leo amatana fai nei drones Australia no o malolanga o te lo foi a fia fai e no motor Pacific ngi la to foi me tau ia o mele fai ngo fia fai tau ngo fia e nga fatia la to na fai e mo va va ngo la to ma tai fale e a lo se va fa ngo ta foi e me fai ana tuli e se me va pe alo e fa pai lunga le to ni va fa pena a vi o le o ma samio se motu
ole vaenga nai ole o mane va ia toi fo nei ina ia tang fo ia fa to fili mule la lange tu langa o ile ngate me o fa to puma i Amerika ia me se fo ia tawa ia fa ile wa fie male tau swa o le pensini ai o i Lucia le tele fo le pensini sa o ia le la tang fo ia fa sa le to fa tau inisio no o tau puenga le ngā rue whātasi nei si to ai ngā swa ua sau mai nā tele na whātau intia ia swa u mai nā masaina ia a tāo whilo e la ua le whātau ngā lono winga o le toi maua saina e havo i Lucien tō pe whātau ena me tau le whaile tau mo Ukraine ia al whalawe la polonga me tātou uma la rue lunga me le tau swa u ma le tisol me whapena i toi ngā misa i e whainei o le tūranga ni ai fo i tātou wapai o le sa utala noa ma ana le teimu muli le tau o le tātou whaonganga o le AI. O le teimi nei wa awhia i a onga o whainga malo so se ngā ruenga i le whaonganga o le AI, o le Artificial Intelligence. Mo le koko le mawhaina e alo ia iafa maunga le koko ia nā wawa e la tau o te loa le vana whata i tai le koko le whaonganga le AI. Ia ai le fta tatou i loa nei le AI na ua whaimais company. Ua mai loa o whatasi o mama la tau wha maunga a le koko o hai ai si mau company ia matangata lau tele. Awa fo tatou i whaonga tatou ia teknolosi a la folau i miri ai whapi e tui mastala angole ainga walau i miri na avedisi. Ai le loa, o lai au umala uli e onga le emaili e wha momonga na. Ia o isi e mo meo aonga e la fo i assignments fo li tō ma aonga. Po le asa o pepa na tusi o se whaungo se aseta po le a. Ia la fo e vato la e au umala tō ai le whai loa. Na e whesili la ia, e wha awhia o ne loa teknolosi ne ia tali o mene pa e tō tui. O sola a whaisi susua ngā sisi te alo wa ele encyclopedia. Ia po tusi wole le whaatulanga mea le matai tusi a e tau le set. Ia o le ale ngoa le mata upule na ule su e tonu ale tusi. Ia mai wau ilau umana wha mau e tangata. Ia te tonu ai o le si vaengana na mo moa tapu e le AI. I po o le ongo wha mamonga ia le wha vaema ia. Ia tua i ngā wha mamonga le mo maitali o fasiri e tātou. Ia o si vaenga na te tonu le whaonga i. Ia ma le tele o isi whaomonga ia ma isi. O si company te tele, wa umana whaia la tō whiutanga inga ma vaenga ia whaia le ia whaapene le ai. Ia ma mani ria ngai whaonga i la tō whaomonga. E whaapea e train ai, pe ko leni e le whaonga pe testa i le whaonga le ai whaonga whaia la. O le mea le o tupune. O isi mea le o whautuai na a wol whaonga langa i le sa o le tali e watu iawe. Wa e la tua le e ai le lope moni le tala awa e tua tai whape le tali o le mea whatau i ma le mea le whasiri ma ewe. E ana watu lole le tati. Ia whaulawe la e le malmalama le i tua tua le mata apule ma le tali na e ma iawe. Ia na awe se sea ia la ia. E ia whamasinonga o lea wa uma o na toi a mairunga. Nā na mongo le whai unga o le tala na watu whapea. O le president po o isi mea na whatupu momo e whai unga le whamisinonga. Ai so e tu le isi me whapea na. Lo inga momo o le tala sele ave ia mo le sise o le maule watu. Ia o nā tiri ia le o le sise o tātou. O kato tala fōle watu ne le fōwa ia o ngama le whaanganga wala mwhana o le AI. Tamo whai ia moa ua o te tatonu e sili tamo whai ia o tamaiti e whaonga le lei. Ma le whaonga e tau na whaonga i le AI, le Artificial Intelligence, pe au whaonga. Nanga i fo i si tau whaasese e whaawhai ngōwhia o no atu e whaonga le la tau fo i tatua. Ia ai loa e tauna e su le lei po oi e tangata, po oi le company, pe mui me whaamaoni. Ai o teltonu, o i nei New Zealand, e tauna i se vaenga o New Zealand, ale o le Consumer New Zealand. Po le se vaenga o le ofisa o a onga, e se la to ofisa po se komisi,
e va ai pe mai tautu ina ia mene o AI whapia ole o whaonga lea e whaonga ia e tatu e loa ia me taun tatu e whaonga o le te mine o le matua i te lea o isi tua inga AI ia a e se se ia na se ala ia e tauna tatu whai fofo i te ua si le ale whai mauti noa ia whamomonga ole me whai asa urosi tala fau te oso mai le AI na alo le Google company na tala noa mai la tō pe te alo vai pe se telefoni ai vidi a pe o le no ai tu le fa mo fa mtalanga le o to pe mo ni le sia ki tu ia pe fa pe na se me tau fa ia tato ina ia mo wal fa ia o le tala fa ai ia ona itala na fai ona fa o mo tol tato por kala me ile tato vai aso nei mo fa fo anga le tu no tel se ia nga fo inisio vai nga ia fa mtala tu ai au ili ni sum tapo e mesil tano nga pista ta o nei ia manisio vai nga ni o la lungo le temine le nga te ni tato fa longo ia so o mai lungo TV o le tio ia o le fa nga fo i office ta matanga fa nga wenga o tato lo ia nga wenga se esen malo ia mane fo fa sa pasa fo la to fo to mai ainga io e ka le siene ia no fo mala mai tato fa nga ni me e o nga ai asise le fa nga pe se fo le mai ngai mo tato ia ona se tia le o tato ma te le ia le si fa le tonu ile ngai numa ai manu te le ai ungol vai aso ele tato atunu ia to fa so ifua Talo fatu malenganga fa alo il malu la fa fonga le nei futa ao mai mongo tele se yo i mongo iti fa malo so i fu mo malengi ma fa talo foi na yo tanto te mam tina matutua malu fa to tulia ngas ngas o tino male ma fa nisi foi o fenga ye fa no na fa malo la so i fu fa tai le fa toto fenga ye malu tawo le so i fu nei tanto fa mo pe ile lofa tau mai o tanto te manga relei e so sani lo tanto vai al si fonga le nei o le mo i Wellington malana por kalame masani o le asi singa ngasi es freile te tasi ma sfulu tol sfulu o le tanto tapua i le tua o le file mu foi mai le tua si lava i me uma mana tuai ia lelo ina eu to loto ma fau ia Keriso Yesu tanto tano le tua silsili ese le tua manuia ma le file mu moni o leu foi mai lo file mu i loto manganga o e watalia la u fio ala ia Yesu manto tano mo lo file mu ma lo manuia ina ia to ia manto wa manto tapo ia tu la u fio manto tano mo le loto fafutai mo au mea lofa matalasi mo le soifua mo au mato wola o manuia o mato mau pēm whaau ngā mo le soifua mo le mato wola i li tino i me tau siai mato mo le ola le lei ai meise foi le mafau whau i tā leni o ngā waa mato mai o tofu siai lau whanau mai mato o lau tau to lua ina foi o le mato
mātou wola, whaale whātua tua, e ulawa ina mātou tau tewa pā u, e te whātutu wina i mātou i lo walofa tū noa. Whaftaimo o nanga lei uma u whaia, mo le tau tua ina o tangata mawhtia so se tu a inga pōpua ngā o le soifuanga. A meisi o ngā luenga le lei o lo tau tua ina i tangata so se awala. I ofisa matanga luenga o le malo, whalapa putonga o ngā, whapea lotu mai kālesia. Whaftaimo ia awala ese, o lo enga luea i le nanolangi, mo le manuia o tangata e ala i lo whanau. Whaftaimo o lo whamalo lo ina o mātou mai. O lo whamawhanwhana ina o mātou whanoanoanga. E meise foi lo whamalia ina peo mātou mana o i mele le i tele. Whaftaimo o lo file mu, ma le manuia o lau fio. Whamawhanwhana ina, ma whatoa mali ai mātou teine vivesi ai. Whaftaimo o le tuspa ia, ma o fionga wa vea masulu i o mātou mai. Ma malama i o mātou wala, ai meise lo wanganga pa ia le tau tolua ina o lo mātou vai. Whaftai sili o no Yesu Kiriso lo walo, lo mātou wali i mo lo mātou wala. E ngā luenga tongi ola o saunia maia, mo i mātou ma le lalolangi umma, e ala i lona soi fua pa ia. Maua lo mātou wha moe, i le ola fau ma le ola e whawavau, i talatu o le oti ma le tuua mau. Ia tu mau lau o fio le tua tolu taspa ia. Le vi inga le whamanu, le whane tanga e whawavau lava. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua.
le whaitawina o le tuspa ia, o le wangili a Ioane. Wangili a Ioane lon mta po sifulu malfa, o te whaitawina le whaiupo e luas fulu lima, ngata mai luas fitu. Whafonga mai o fionga pa ia nei e le tua. O mea ia wo o whai atuai ante utou, manu o tantou no nofo ma utou. A le fiso swani o le nganga pa ia lea, e awina mai le tamai lo ingoa. O ia lava, na te awa o iante utou i mea umalava. E whamanatu mai foi o ia, iante utou i mea uma, o aufa i atua iante utou. O tutu inatu iante utou le manuia. O lo manuia o te avatuai iante utou. O te le avatu iante utou, whapeo na avatu e le lalolangi. Awale tutu wai utou loto, au foi tou te matatau. Wa manui tele mai le tua lo tātou whaitau. Ma lo tātou whalongolongo ia nā fionga pa ia. Tu mau ia te ilono vi inga e whawavau. O te tui nātu ia te utou le manuia. O lo manuia o te matuai ia te utou. O te lea vatu ia te utou whapeo nā vatu e le lalolangi. Aua lea tu vale utou loto. Aua fo i tau te matatau. Wa api le uli, wa ite foi whanua lalo, o sina le ngalo. I le mafutanga i Yesu mauna so, toi nei o seanga, ona te tala leo le fili li. Wa ngai mali atu Yesu li tau walunga o na misiona i le lalolangi. O lona maliu whala wa au i le sātauro. Sa si le fili le i Yesu, le tu langa whaingkao le a whengai mauna so. Pe atu ua nei na o i la tau. O le apei o se au vale lea. O se vaenga le nei o na saunanga, whala i au, wha mawhana whana mo na so. Wha mawhana whana i la tau, i tu waso whainga tāma le pōngi sā, o loo lumana i ai. O tutu i nātu i ate o tau le manuia, o loo manuia o te avatu wai i ate o tau. O te le avatu whapeo na avatu le lalolangi. Aua le atu vale o tau loto. Aua foi tau te matatau. O le a manuia o fola ina nei Yesu mo ona so. O le manuia lava o Yesu, o le manuia moni, o le manuia e ato o toa matu mau e whaavavau. Upu peace po le shalom, o le upu wha whailoai, o le upu wha mawai foi, o lo whaonga ina Yesu i nei. O wha Sāmoa ina, ni le upu manuia, o le file mu. O sa no Yesu i lona manuia, na te avatu i ona so. E lepe i ona avatu e le lalolangi. O tatou masani ma awala, o avatu ai manuia o le lalolangi. O te mawa inga, o le whaamalia ina i mea whaalitino. O le poto au ina whaale mawhau, o le mamalu foi ma le tau loa. Mana tua le tala i le manuia o Esau, le ulu matua i Isaako ma Rebeka. Le ana ngau ia wha ata elo na uso i Akopo. O le tala walau i loa, i le mea ino sia na whau e Akopo malona tina. Ina ia whaoa manuia o Esau. Le ana tangi au wea i Esau. Ina o sa sawane i le wha manuianga lana maua. O le manuia tu tonua i anteia. Awa velo na pale o wha manuianga ilo na uso. O la isa ako ia Esau. Na sau wha ole lo uso. Wa ia ave lo manuia. Alana wenga ilo na tama. Ele ai e nisi manuia o tutoi ia te oe moa. O manuia whale la lolangi. E lamatia bea i le ngau ia. E ave se ina whafosei. E tau whau tangata whale la lolangi. I mafua anga, ma awala tau whase. E whatupu ma seinga i wā uso, ma wha masa se i aifiso ta inga wā wala lata. O no le tu ina nau i manuia o le lalolangi. E moni a Ieremia, o lato fofa tau wā manu o le tama whawhine alo nu. Ua whapeane e manuia. Aile aise manuia. Peta. E awe na manatua,
o manuia whalestino uma, o mea lofa lava mai le tua, o tofu si ai tātou. Ina ia whao ina, mō le vi inga o le tua, ma le manuia o isi uso tangata. Nā tina e aile alofa, le wha maori, ma mau waifi so ta inga whea alfani, ma le ola whea tau siai. Ai mafua na tau leanga ina ia mea alofa, pe asa sea na wha ao ngai le tangata, ma wha ngalo ina aile tua, e ana manuia uma. O wholwhala ina Yesu, lona ia lava manuia, po lona file mu, o lana mea alofa mo na so, la tau te manatu ai pea o ia, pe a la tau te tea. O le manuia moni lea. O le manuia lea, na valo ia le perfecta o Isaia na moa. O whanau o i tātou le tama. E ngofo o ia o le whaipule, ne atua malos, le ta mao le whaavavau, o le ali o le file mu, po le manuia. Le fo ina vivi ia i le awangelu, i le polo na soifua mai. Le vi inga i le atua i mea au pito alunga, ma le manuia i le lalolangi, i tangata ua alofangia ia. Le mauli mawina foi, le lava manuia, po le fi le mua Yesu, i lana ngā ruenga. E peo na sa ia vavau i le matangi, ma whaafi le mua le sou le vasa. Nā whaati aile lato fōlaunga, ma ona so. Ai maise, o le a whai loto o le fefe, ma le popole, ma le atua tu vale o so, na maua le fi le mua Yesu. O lona manuia malona fi le mua, na whamalo loi naitanga te mamai, na tuturi ai vafo te moni ma nganga le anga, na ulu i tino i naitanga te to tele, na ia whamamai na ile pela, whapupula mata o tā waso, whatutu ina e na oti, o le manuia le na, ma le fi le mu moni o le atua. O lona soifua pa ia atoa, o ofo ina mai ailo na manuia, ma lona file mulu loto. O la paulo, o le manuia foi mai le atua, o lo sili lava i mea ume manatuai. E leo ina ai outou loto, ma outou mafau, ia ke riso Yesu. Au le atua tu vale outou loto, au o foi tou te matatau. O le au ngale na, o le nei folfolanga o le manuia, ma le file mua Yesu, mo na so o mtangata whātua tua uma. E ave esi ai pupole, e ave esi ai le atua tu vale. Pe a maua le file mu moni Yesu, ma le manuia o le ali. E te ai le fefe, e ave esi ai le mata. Pe a o mai teimi pongi sa, mai tu waso e tofo ina ai le whātua tua. Awa, o lea, ua mautinoa. O lo awo i mai Yesu malona nganga. O iele manuia ma le file mu moni. Tusia nisi tusia te stolua. Ni ata o le manuia, po le file mu, po le pis. O le tasina i tusia ata, o se tamaititi o lono fonofo fia, e tu tono o le se va, i lungo o se vai matua malu, i se aso langi le lei. O le isi, na i tusia se ata o se manu, i lona o fanga, i se la au, i lunga e o se vai tafe, o lo tafe te tele, i se aso lo wa, o fea o iata, o au mai eile manu ia moni. O le vile mu moni, e le whalango lango i le leo si o manga. Ai whalango lango i le whātua tua, ma le talia o le anganga Yesu, ma lona vile mu e folo ina mai. O alama fita, o ato o tu ngā le si o manga, ma le o langa e whea ngai ma le tangata. E tu mau pēr le tō file mu, ma le tō maali le tangata, ua iei le manuia, ma le file mu o Yesu. Lau si le fia le tala lau i loa, e mafua anga o le pese, it is well with my soul. Leana tu sia Horatio Spafford, o longo tala o maliri uma le whanau le va. E naua o atula na fōlaunga le o ngā samitonu na maliri uai, le tu sia ai punei, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well
with my soul. Yo ele au soe, le mamalo le au whaafonga. O whaapole na peita tau le o langa nei. O no me tupu, ma whai nai o tātou tino. O tātou loto, ma o tātou nganga. O wha mai pipisi, o ngase o le tino, o le mawhau whao. O wha no anga, ma le vao me whaapole nai tātou nei o na pō. Tātou manao mia moni, le file mua le ali. Le manuia o Yesu, o ofo ina mai mo oe mao. Maua le titalo ma le whātua tua. Le ola wha maoni, le alofa ma le tausisi pēr. I le whaia o le finangalo Yesu. O le manuia ma le file mua Yesu. Na wha mawai ai mao na so. O le manuia foi le nā. Na lanto toe wheilo ai. I lona toe tu mai. E pei fo i ona tu sia Ioane. O mali watu Yesu, o tu tonu. O na fetala yatu le oia i ate i lato. Iau to manuia. E suafo Yesu. Amen. Tātou tutalo. A le tu wai. O le o le file mu moni. Manuia umala. O matu watu e se atu. Ona o lo mato wola tu nau I manuia, whaale lalolangi, o mato se mang salai. Ai fo e mai alo file mu moni. Ma lo manuia I o mato loto, ma o mato wolang. O mato wola I le whatu tua, I lo file mu. E leo inai o mato loto, ma o mato wola, ma o mato fam, ma o mato mafau fam. E tu wai, o mato stalo ma ai oi. Mo lau wha malolonga mana, mo lau wha nau popo ngatia. Ngase o le tino, ma le mafau fau. Wha mana ina e lau fio ngā luenga, tonga fitinga o whaia mo I lato. E au wonu fo ma. E wala tuai, lau wha malolonga, mau wha manuyanga. Talo mo I lato uma, o mawhatia o no whanonoanga. Ia wha maise ina e lo nganga, o fua I atu I lo manuia. Ma lo file mu e peo na e fola ina. I le talia o lo nganga wha maise. Talo mo mātou tina, ta mātou tua Ina I lantou maua lo file mu. A lo manuia e lango ina ai o lantou tinga uma. Ai maise o lui tau, o le soi fua tangata matua. Talo mo au nanga le uma. O whātino ina e ofisa matanga luenga ese o le malo. E mesi foi whala tonga, ma lato tautu. Tai nane lau e kalesia, ma lana ngā luenga whai pēr. Ina ia lato whātino ina I le alofa, le whamaone. O le manuia moni o tangata uma, mai lau lava fio. Talo mo lau whanau, iai mana onga whapito le tino, ma le mawhau whau. O loto foi manganga, o e ngungu e pipili malonga noa, o e foi e pole vai. Nisi foi o pulea pele ama malos, ma whala au ona, te iefe so swani malawe a I a te ilato yalo lo wolof. So swani le langi lau tele, ma vevesi ese, o no le whailonga lanu, ma winga whatupu ma senga ese nei ona taimi. Nei sau nia lau fio, au wala lo whatunga. Ma wailo file mu le vao tunu, ma le vao tangata, ai maise o lanu mangangana. So soani foi, ina ia whai tia le pipisi pēr. Ma tafi e sea ilo mana, wha mai pipisi o ie nei COVID-19, mai le nei tunu, ai maise le lalolangi atoa. Talo mo lau e kale sia kirisiano au I le lalolangi. Ma lana ngā ruenga wha misionari, ina ia wha malu sielo na wha tutua. Ma tu mau I lo manuia ma lo file mu, tono lui tau, o leo langa wha nei o na pō. Wha manuia wha ngā malo le lei uma, I so se atu no, meisi o lato tai. Nei atu no foi o mātou no whai, mo le manuia lau tele o tangata uma. Talo mo mātou wa inga, ina ia mau e mātua ma whanau. Lo manuia ma lo file mu, e ati na e ai, me le lei mo lo vi inga.
whamanuia fo i le au whafonga o le so, ma la tō lava singa le le uma. Tālo mo le siu fonga o le lau mua, ma ana fe au le lei, e maise lona tawati nai, e pei o na iei nei. So ani mai, ma te tala mai whai to o whamanuianga, mo whamoe moenga le le uma, ua fua nei. Tātou malanga pēr malau fio. Fua i mailo manuia malau file mo, mātou te whalau ai, male mauti noa, i le manai. O mātou te tālo ia te mā, male roto whawhitai. Tu i nātou umai le whātua tua. E ala lava le suafo Jesu Keriso, lo mātou wali whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua.
Whaftai lau suntu fue mo le whafoina o tatou sini le nei aso. Manuia le tua i uto whaiwa ma uto whi au puno no wai. Ia mawai se me inga o le tua. Whaftai tele. Manuia le whai ungo le wai aso i le alofa o le li. Tatou whai uli te talo. Tu maumai e o mātou lunga o malawa. Lunga o lau whanau popo ngā tia i le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua lo mātou te maa. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso lo mātou o li whaola. Le manuia ma le file mu o le mafutanga ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau i le whavavau e whavavau lava. Amene ma amene.
sao mai heremonie wa tolu le alofa ilunga kiona
pesu isaula le moso oi malongi fatu sau pese ini pese amalie fia fia gana esele mata ofie ami mai fisanga tata famai oata le pua
ona po Male peta wa yo malo Ai amu i amu Taulo tolo na olanga Ela lolangi he ona po Male peta wa yo malo Ai amu i Sāmoa Taulo tolo na olanga Whawhetai te leile atua Nona ala whatu noa Na te le tula foa ina I tato ia soruma Whawhetai te leile atua Nona ala whatu noa Na te le tula foa ina I tato ia soruma O te pese atu mawhaaina Lo nei loto whanoa noa Ia manu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhaainoa Lo nei loto whanoa noa Ia manu atau o mai Tato tele masani ai Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te le tula foa ina I tato ia soruma Whawhetai te lele atua Ilona alofa tunoa Tele tula foa ina I tato ia soruma
O le whawhoma I le tautua le siufonga le lumua le tūna le tai au, ia whamanoa tū ma whoro whatua I le tātou tunu, whamanoa na lulua le toi aso nei masina o tātou iai, o le masina le o ke topa, ia manatu sa se ele leilo sa nei masina, I le tele o futia, ia malu I tau o le nei, holanga o lo tātou iai, ia watu fo I whamawhanawhananga nei a inga, ia o lo a whea e pōpua ngā leo langa nei I lu I tau, ia ala le malanga maliu male oti o ni mai tinga o atu ia mani fa le lave le malfia malo lo sa I malo le tari tinga fa o le tatou fa fi o fi pese tatou fu male lua tatou telefo fa malo lua tu le tatou por klame le ila oti na mata mai tai ia wa le fa fa tau nuina o no le tatou malo na fu mo le nei tai hao ia la tatou se atu nei fa fi fianga ia me sunga ia Cornelio seu manu tafa ina o toi luas furu fitu minute o na talea o le se furu malirua.
Fafi fianga le nei tu la le tai au ma le sunga ya kone dio se mo tafa una o Yesu te lus fulu 2 minuto na tale au le tu la se fulu ma le lua. Lus fulu 2 minuto pe ona tata u fa longo i telefone nei le au uli nei le tai au le na fonga na to ana ya o le tupu tele no mela o ila to lo afia so i fu pule le ola tu lo la ngana ya so ane se si o lo ainga te le ulopo maftia se si o le ainga por fanau por tolua tala noa ma faso hai lu itau fo i po se si o fa forma ni te mi o lo ofenga i mani lu itau fo inga so i fuanga ile le unga na le ola ele no file mu na la ngaina fo to malo lo ni tai au ta u file mu mai le so ni fina ngalo maftia o le tele o tangata ni vai tau e ono se lau sfurufitu la tau na pule so i fua i ni usila ile ni usila na vatu nei mai ia po iu lai luafe lua tau luanga ia iuni luafe lua faa e mai ia iu lai luafe lua faa ia iuni luafe lua li mai ono se lau tau sfuru tele no mele talo fai ia maua pe tatou le fia ma le onsai ia ma onsai fulele anga lei mafsosoni leisi maftianga o i tau na tatou fulaunga o nei le so muri o ke topa o le walana o toi famana tuatu e tele yo taimi salu ngala lo isi o tatu no Sāmoa i se ingo manatu malangona o tangata ile mata upu fo ile na la vea ile tamata la vo le i ni so fa ya tu au le na fa ile ke stele na po le mata upu na tau sanga le nei o le famo mo e la unia o ke topa le unga o le fam sinonga na ia le o ta o ke topa ele o toi fa longo tu apo fe o fa il mata upule na pe le winga na o le tala o me tupu ya o topa sa ta pisa ma fe se e fina ngalo ia uma lol mata upule na tele ya moli mausa faia o nisi moli mausa le mafaio na fa tau ina o nai fa pe ele linia la to mau e moli el famsido ia ona tolo mai lole lau le masine o topa uma ia le la uma topa uma nei ia fōringa mai ele aise unga la ua. Te lola po feo o fai il mata upulina. Le la tatu o lia novema tae au, ia manuia le fōlonga ia novema, ioi. E lava ia fie maua, ole vainga na te mai mō mai tatu wata. O tua mautana o le mano i le pakana ta o le Friendship Park. Ia o le mano Sāmoa, o le mano saina le na fausia, i le pakana na. Na te mai mō mai tātou wata. Nei tai au sfuriva minuto lo tō na tāle o le sumalua. Whawhianga tā awhi mau tātou mea sina mai le tama. Ia o longo i pule ngase.
Whawiwhianga hea marisunga ia longo I pule ta inga se malpese na tawhi maua umesina 15 minuto lo toi na tale 15 lua. O ta'alonga ia le whaiunga le vai aso le nei ta'alonga whawao malo lakpi uni. O le kuata te aile lua le vavea o le asa nei. O le taimi le lau atu le taimi ni usila ma le taimi Sāmoa wa le tusa taimi Sāmoa ma ni usila. Kuata te aile lua le vavea o le asa o le Barbarians ma le au o le All Blacks 15. Le au fili le ni usila ese mai le All Blacks. Kuata te aile lua Barbarians ma le All Blacks 15. Se furu te aile lima le vavea o le asa a whirika I saute mai a pani. Ta longa lea I whai e tonu Engelani. Se furu te aile lima le vavea o le asa nei. Ia o le tau le ono e ta lo kalapuna Munster ma le au fili a sfurima Argentina. Ia ta te leilo le ta longa na pe South TV pe le ai ta longa na whai a Ielani. Ia ona se e mai ele ta longa na le sfuru te aile wha le vavea o. Sfuru e te aile wha le vavea o le asa. Talo I Australia ma Engelani, le Wallabies ma lau Engelani. Ia o le toi lus fulu fitu talo I Skotilani ma Amerika. Skotilani ma Amerika. Ia ma le sfulu e te eile iwa le vavea tai au le sa. Se fulu e te eile iwa le tai au le sa talo ai. Ia le All Blacks a New Zealand ma le awa Ielani talonga I whai e tono Chicago. Ia o le whaasolonga na o talonga o le tai au le sanei ia o le whamalama le o talonga whawao mano o le lakapi sfurima, lakapi uni ia a o le sa fo I le waweao le la sa ia tutaimi le talonga lona lua Engelani ia ma le au malusi le kangaroos talonga le whai Engelani talonga lona lua le o lakapi liki whawao malo ni ia tunu e lua o le aso sa ia o le ata alo ai le au le mate maatonga ma le au Kiwis fai talonga le au kilani le Eden Park ia o talonga na e muli a mua talonga le vao le Chillaroos ia ma le au le Black Ferns a New Zealand le au liki e teini sao o le ngona ia na ia o nei talonga na le whaiunga le vai aso pea na whai atu o lele I whai loa mai le lisi o tato au sfurima tama ia o le vai aso faulan talonga mua o Paraguay Island tua talonga le tato au ai le press release a Paraguay Island whaelo ai wale mawhai la tōna ta alo na wala tō soli el tu la fono o tama e te tauna la tō whaata alo ina. Le lai whoringa mai e pea Brazil le la ata alo mal tātou au. Ia e whamautu atu si aso le vai aso. Ia la tūwhal tātou ava. Ia e whenga tāro fio mai malau so mai le tātou whamui moe le aso. Pesi makasi te kua lang fifia whanga wale koe mokua mwane so. Sangi fama ngora kaya leo ko pala ni mayo mang wala mafigo ka kumalo sa favar ko ko mi ke na sori aka mo e sa fa ni ko lama e wi na bong sala mo pe fa mo selama mama lo lengi malo mo fa malo me le tua tu ya malo mo ka sa si aba wala pero wala pa ile tua ba fula so tua mo le aba se bai ale bai na ya lu ke fu ele mo la ta fa to
mai unga uala tofai ni o la mona se ina tia I fatu ala mai la u asoa ua leiloa Enu pesa tu ile tuna ua muuma leiloa Apai lava o e la mona mai tofai aue Ai ore a tu sulu o sia ufai Ai aluia, ia manuia Se ole anua fatasia Ai lofo ita, malo uloto fia fia Ai lofo ita, malo uloto fia fia La u asoa, ua leiloa Peru pesa tu ile tuna ua muuma leiloa Apai lava o e la mona mai tofai aue Ai ore a tu sulu o sia ufai Ai aluia, ia manuia Se ole anua fatasia Ai lofo ita, malo uloto fia Ia tunu ese ele ngalo Sāmoa la upele Loto file a mai le atua sili sili ese Tumaanga fa a keri siano Awai fa a vai oile te talo E mana tua bea Sāmoa ele ngalo O fea ma fea e te aluiai Na o Sāmoa e la sigila mai No atunu pelele na ufana mai O fea ma fea e te aluiai Na o Sāmoa e la sigila mai No atunu pelele na ufana mai No atunu pelele na ufana mai Lauangangu ufaalo alo Fai maba ai ngai e malanga mai fafo Mane tua au me sina awane I whangalo Ele ai lava o sol popole Mamulu mea I le wha mole mole O wha vai na o lo uatunu awa e te popole O fea ma fea e te aluiai Na o Sāmoa e la sigila mai Lo atunu pelele na ufana mai O fea
sigila mai lua tunu pelele ana ofana mai lua tunu pelele ana ofana mai. Toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei au hauli. O le tai aona leilana whai ai se whaatala tala noanga ali so o upo tupea le Labour be se taa tala mai le langi Barbara Edmonds o le whaipule fo i o mana ma le fionga le li pule o si fonga la mua a whanasanga te alu moresi. Sa whaalawa i tele ai e Edmonds ma whamanino a tili ai nisi o polisi a le Labour ua whaalau i loa. E 5 polisi a le Labour ua mai a folasia o le Future Fund Policy e fesosoani le whaatupenga o pisinisi makamupani faufale ina ia maua mai ai ni awanoa whaingaruenga mo le toa tele o tangata New Zealand ua le ainingaruenga ma isi o umalanga i Ausitalia po isi atunu i whafuato New Zealand o le Medicard Policy po le polisi ma whai ai o na wa ia fua le GP whaatolu i le tausanga tolu o le Capital Gains Tax po le la fonga i whaupopo i lungo le tau o fale toi whaatau atu pe a whai e lua pe sili atu au fale toi whaatau atu. Whamanino Edmonds e le au fiai pe a whai o lau fale whaatau mua mua. Lona wha o le Independent Pricing Model po le whaia leo se pūlenga tuma oti e whaatu langa i tau po tutongi e ngā whatau lima ina mō ngā luenga. E mawhai o na whaau ngā e whaangaluea ina aila latou Medicare card e whaatu langa i tau e whaalu i tutongi o GPs. Ma le polisi muli o le gaming sector rebate pei ona sa whaia e le Labour mua na Sāmoa Edmonds e valus fuluono pasene ua CTI tangata latou te mamanuina ta alonga i lunga ko me piuta po video games ma e tele inaanga ai Ausitalia o nolo o iai la latou rebate. O le aunga o le polisi ina ia tautau fiofia i New Zealand tangata e iai o latou to mai whaapitoa i lea vaenga. Na tawalunga le whaatala noanga i le whaamanosia Edmonds i tangata Sāmoa uma ina ia manatua e resitala a wale whainga palo ta tele i le tausanga fōu. Ua whaatonuina le pule a onga o Grammar School i Aukilani tamaiti a onga ilwa senga iwa ma le se fulu ina ia no nofo i le whale i le aso o no se tasi o tangata sa i le a onga i le aso lua se fulu wha o ke topa ua whaamaonia le misela. Valie Tim O'Connor le pule a onga na lato ta pape patui po whaamaoninga o le whai o tuipuipui a whanau a onga i le taimina whaatonu atuai o lo whaaffaingu fie ai o nei loa tamaiti a onga e le i whai a tuipuipui o le misela. E le i whaailua i le pule a onga po se tamaititi a onga po se whai a onga le tangata ua whaamaonia le misela. O se ali i kuka Sāmoa i Aukilani, Henry Onesemo na awai atu i tufanga whailonga a le Best Chef Award e Milan i Italia. O le whale ainga Henry malona to olua ia Debbie Onesemo ua whaingoa ina o le Tala Restaurant i Aukilani. Na tau a awa atu i ai se naifi ma ave ai Onesemo matangata kuka Sāmoa mua ua mawaina lea whailonga. O lo o mamafa mai ai o tau mafa Sāmoa e ai lona tūlanga i le lalolangi pe ona whaalia Henry. Na fesosoani le tata ki Auckland Unlimited e tu inatu le lua fetala ia Henry ma Debbie e fesosoani ai i le lamalanga i Italia. Ua whaasilasila le malo le tatalaina o se charter school po oa onga whaatuma oti e fesosoani le malo e whaatupe mo tamaiti ia onga mawalununga e maua le autism. O le kuata tolo le tausanga fōu ua fōfua e tatalai le charter school mo na au tamaiti autistic. Sa langolangoina malo si le Autism New Zealand le a onga ma iwa sfuluono tamaiti a onga o le a matalia ai. Whaalia David Sāmoa o le Sui Minister mo a onga. E te tau na ia tutusa tamaiti New Zealand i mana onga tau ia o onga ia mauti no o whaamalia ina ma whetaui ma o lato mana onga. E le ATT fo malitolu a wheiwa se lau tamaiti e maua le autism. Mai le wasenga iwa i le se fulutolu i a onga i Aukilani ma Wellingtone. Olo o mawai whaamaumaunga o talavou ie pito sili o na tele aso lea o onga. Toi to a tele e te ena ia onga pe a o e whaatonu. O lea charter school o le a avea masea onga mua mo na o tamaiti e maua le autism i New Zealand. Pe ona taa ua e le Autism New Zealand e se furufitua i charter schools i le atunuu pe ona saunoa Sāmoa.
Ua whaalawi loa ele te kāhui raraunga le vaenga ngā lulua i le Data Iwi Leaders Group. Se whaawai fo ua mamanuina e pui ai le whaongaina o whaamatalanga a Māori ele AI ma ua una iai ofiso le mālo e whaongai tutonua a lato whainga whaawai o lo iai nei ina ia tau mamao ai mai I whainga whailonga tangata. Na tā uai kiri ko whai mi kaere le taetai o le te kāhui raraunga e mana o mia le whaamanino a tili o le whaonganga I New Zealand o le AI. O ia whainga whaawai ua whaalawi loa ai puinga mai I whaalawelawe ma ia mawhai o nāru ese pe suia whainga pe atula I mai ni winga whailonga tangata. E silia ma le whase lau tangata su e ngā luenga na awai le Open Day po le whaalawi loa le supermarketi fau a le Woolworths I nei le sone e tausa I lia ni tangata whainga luenga. E ono se fulua wanoa whainga luenga na whaalawi loa ma o nei le sone o se tasi o pitonu una matua a fia I longa a to ai ma le to a tele o tangata vaea ua lea ni ngā luenga. O Jade Scott se tangata whainga luenga fau I le Woolworths na a to le ono masina o sa ili ngā luenga. Whaalia Scott e silia ma le lua se fulua wanoa whainga luenga sa talo sanga I ai talona sa ili ngā luenga. Na tatala loa I le supermarketi lata I le malaiwa a lele le aso tofi e le pule nuu ia Rachel Boyack. Uofo atu ele whanau a Fina Plunkett, le whai o tuipui o ainga e iai pepe lalo le taisifululua masina, e le ianga wa ai tuipui o le misela. Whaalie Zoe Tipa o le taitaifo mai, ua tatalaina atu e isi la e lua se fulu o le Plunkett, le whaanga solonga o le whai o tuipui, mo tangata umo ainga e nonofo whaatasi, ma se pepe e lalo le se fululua masina. O la lato porkalame o tuipui lea e whaatupeina ele Health New Zealand. O la lato porkalame o tuipui lea e whaatupeina ele Health New Zealand. O lo ofo fuatu ia tui ele ai se tutongi, e o mai lea fiafia na nafi, ua toi whaupopo isi tangata e toa lua e whaamau niele mi sela, o atua il whaitawa whai ile se fulu tolu. Ua savadi le lua vai aso o motusia pele ele tise mo ainga e Clutha ma Southland, o no matangi malolosi na afia ile vai aso taluai, o lo ofaya penga luenga ale Power Net, e tau mawhai e whaalelei ai po mo ulina o ile matangi peitai, o lo motusia pele ele tise mo ainga e tolu a feono se laufitu se fulu, pei ona iai ili poti. Ua whaalawi loa le taio nei ungosu e suenga le coroner I le maliwa le tamama tuai Picton ina ua pāle pusa aisa kalasini ma muai. Ua lapata ie James Buckle o le e sueina tino maliliu le ono la matio soifua I le saunga le mua pusa aisa kalasini pe afa apea o se suau u lele lei ma palapala lo I tutonu na maua e suenga na feifiloi le suau u ma isi vaila au o le methylated spirits na mafuai o na pāle pusa aisa I le taatele ia pusa aisa kalasini mai le whaonga ina se ele tise ele I mawhai e fo mai o na whaasau ina le soifua o Anzac McDonald valus fulutau sanga le matua I lea whaalame lave. O le kei mati rotorua le kei mati mua tongi le 5 sene e whaonga ai ko loli whai whaatau mai mawhai ona toi whaafo I atu I tangata whaatau pe a mai au na whai alau whaatau I le kei mat. Ua amata whaata I tai I kei mata au se tālia e whai titi ai tangata mai le ngāo I ngā kololi. Whai loele so upor whale o loa e te leina leilo loa kololi e pei o le pō le kirisimasi I le tausanga taluai na le lawai kololi ma mo o mia I se kiliva mai I Aukilani. Ua te ena I le DLC a Aukilani, se laisene whaatau awa malosi a se whale o loa I Manurewa, o le Black Bull leka I Manurewa o lo o tapunia, e tū lata ia o ngā amata I se fulu ono, ma isia o ngā e tolu, e whaas fulu iwa talosanga mai tua oi, leo o fo mai, matangata lau tele, la tau te e ai I le talosanga a le whale o loa, mola la tau laisene, ia whaatanga ina matoe tatala I le whaatau ina o awa malosi. Whai loa ai ma le foa pa te le sio Ioane, e no fola talata I le Black Bull lika, ua te lele suinga I le awala, ta lona tapunia le whale o loa, ua te leina le ai se pisa, le ai fo se popole pe a savali vali I le awala, e le pe o le mea sai ai, sa te leina vevesi luma o le awala, ona o le taimina tatala ai le whale o loa. Ua si iti le whainu mera wha maumawina mo tangata pule leola I New Zealand, e ono se lautolu se fulu tangata na masalo mia I le pule leola I le tausanga e o mai iuni, si iti mai le ono se lau se furufitu na iai I le tausanga taluai. O se whainu mera wha anonoa tele, pei ona saunoa Sean Robinson, le pule sili o le Mental Health Foundation. Tala fo ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le hawauli.
fatu telefou le fai o nei vai aso le tātou tino, e usi mai le whaafonga e suna whao poponga le nei. O se wha moe moe tāu e le whaamana tuina le ofisa po mtanga luenga o whātu angam whai ngā whaiva. Le tāu o le aso tol se fulo le maasina o ke topa, e wha tāu e nai tau mawhai laulangi. O se aso na tue whaamanatu mauna i e le mtanga luenga, le tāu o tātou lau ele le toina leo tau mawha, wha pia fui le soi fua malo lo ino tātou o masami maua pei e aso uma. Mo le whafonga tau mawha le atunu e le ngata le temile nei, ai wha pia fui leanga i le numanai. I le whamoe moe sa whatu te ie le i le maketi funga lei, na te tala lo ia ina i le whionga le minister mtanga luenga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo, na ia tue whamanatu mforsi e vanga tā uone nei whamoe moe. O le sini au tū, o le aso whaapitoa mo tau mawha, ale lalolangi, lua se fulu lima. O lo o onga tasi, malata atou wa ainga mamao i Sāmoa. E pei o le ngafa tau li moina, le wha aitu au. Ma le mau tu nai. I o tātou pulu lima wha atasi, ina ia mau tau mawha, mo se lumana i manuia. O lo wha mawha mai, e le sini au tū le tā ua, o le ngā lulue so o tau au, o vaenga ma oti uma le malo, ma tātou paanga, e amata mai wha ululunga le malo, se ia o i whana witi. Na whaftaia fwoi le whionga le minister le tā ua, o le aua ia tui le wha moe moe o alo ma whana wa onga mai a onga ese, a toi malwai ngā whai a onga, e la tau te una i ai le tā ua i alo ma whanau, o le ola ngā rurue ma te tōtau mawha, ina ia mau pēle atu nuu, i le anga i lumanai. Ua la ngā le mtanga luenga le soifua malolo ina se mata opu tā ua, e onua a fia i o tātou tangata, i le toi wha te tele mai e lo tātou tunu, ma watu stulanga i le mawhai o na toi tā o fia, le pepesi o le wha mai oti o le HIV/AIDS, i le awala lo whaonga ina e se tasi o atunu o le Pasifika e wāwāla latam Sāmoa pe o fiti. O lo matuato o tele o tātou tangata e whemalanga e ia atunu e lua. O ripotia e le whalapotonga o le soifua malolo ina laulangi WHO. Popo lenga le tūlanga le sao o le pepesi o le whaamai o le HIV/AIDS e fiti. Mai wa iei le mautinoanga e ono pipisi atu i atunu tua oi. Pe on sila fia na ripotia mo mua e tātou telefon. Le awala o lo fe avea e eisia mo le whaamai le atunu o fiti. E le whaonga ina i leo tui e whepasia e le toto mai le tasi le isi. Pe a whaonga ina whala au whasaina o le aisa. Iai foi le popo lenga mtanga luenga o soi fuma lolo ina. Ono le foi o lo lapta ina le atunu o. E le toi o ne o le sia mo le bisela. I atunu te tele lua e whemalanga i so o iei o tātou tangata New Zealand au Australia. Ma whanau nungol mtanga luenga o soi fuma lolo ina. Leuna ia matawa nauina mātua le atunu. Ina ia tautua nātu i pui o whanau. Paulo le awala i mwhai o na pui mai ai. E a whianga o ngonga o le fwoi whamai pipisi. Mo le temi nei, o atoa se fulmaltasi la toa whamau ni o pēsia. Ai olo i eipo pōlenga e ono pipisi whātetele. Pe a le wha hei tete. E le tau matel whamania ina o Sāmoa, o se tasi o atunu i le whinaunga, o lo whinaua e le whionga lupe matasila 5 anai a whanae. Ina ia mawhai o na maua se visa tolu masina, i le teimi atu vai ai le tangata il malai pa alele o New Zealand. O whatulanga mai o le vaya so fau e poto ai tangata Sāmoa lātou te langulangu ina le mau. Le foina tā o e se tasi o te mai ta o le atunu, o se ngā yoinga ua lewa on te tau na whai. Ona o lo o matua wha whaingo fie, mo le tele o atunu o na maua visa, ai o lo wha whainga tā tele mo Sāmoa, mai si atunu o le Pasifika. O le whatu a mautu li tau sangale nei lua whengu sa le 5, le ofisa fau al whaalapo pitonga lau tu stalam lau whaasala lau le atunu po le whaalapo pitonga le Jaws. O le atapu vaitasi e la tu ngā luenga, ona o le anga le lei al whaalapo pitonga le Patmas, leo lo whaatupe ina le malo Australia.
Sau nole presidente langi kere Sāmoa. Ole ofisara nei, e tongi umala Bergmas. E le sau ya mākau le kupe, e lua fe le masino. E sawala le tupena i lalo i oile. I le landlord. E ofila le te tongi ino le kenye whanga venga le po ole o le administrator. Fai umala Bergmas. I o se fifianga ko e mamole whakatai le Bergmas. Ona o le lato pasosoani wa ana le Bergmas. Whapenea o fai whama komiti o le ngata leo. Se lopi o se hotel para enga po fela vai o fai fono. Ia le wama na ia wa ele ofiso. Ia mai tala tu mai auto. Ko uma lo o ta o tu sala. Ia open e fai to. O se tasi o potu tele lunga o le whalefunga le lua o le APM ia pia lea walo ia ne una avea. Ma ofisa au tua le utustala i Sāmoa. O tala fawia, manuia le whai unga mai aso si o tātua tunu whasoi foia. Talo falava o a Susana Fanueli mi Sāmoa lua afisumal tolu lua afisumal fa. Whawhanga mai pēr i si whawhanga lau mua.
le ngō sina, le mai se whai o e mā ave whe au. Mō mōri lawa lofa, me tawane ai, lau wha atatau. Wa ave mai tala, no la lelei, le whiri o tanga. Jo mai ala pule, a me ai oe, ma tosana. Le masina, ua asoa, wa sulungi ai, yo mai whanua. Oi na manatsu, o le asi, i le maunga le whare, o asoa. Tofu iliu, ai uata nei, i ono. Tani ngai fialongo, e pei o le maunga, a matatia. Tufala ala ole tane ile taksana ua faalia so fanonga o te wina male fia fia wa ele tifo ile nonu e so samali ma fale Tofu iliu, ai uata nei, i ono. Samali ma fale uporu, la ole fisa, la ole talo, wala etasi, le maunga yolo. Lau fa alo alo, ele ma faina alo, ile lotu. Watofu iliu, ai uata nei, i furi
Ole for fine lea wa fe sola sola tai. Wava ai ua o tino mai. Fisilingia ita eta ngata wa ima ito tasi fea laua ayota lipe unia tu ita ngata lefa finela ea lufai laufala ai se vai salo se sua fai ole for fine lea wa fe sola sola tai wava ai ua o tino mai ole fi so ia ete tani ai ulo uola alu ilo utina o moli o alo felo aina o mali lo lo tu lau tau singa la via ai se vai salo io i se sua fai ole for fine lea wa fe sola sola tai wava ai ua o tino mai ai se vai salo io i se sua fai ole for fine lea wa fe sola sola tai wava ai Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. O lea ua a fatonu lava le tula se fulu ma le lua le tautua fa upea ya ilungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e fa pela na aunanga ilungo o penga tafa ilangi ya pe ona yei tato le Facebook ma le YouTube ya ale si fonga la mua ni taimi o le uli ya to fa malom to fa talafatu pa ya maulungo le tenu ma le fa fonga nei taimi o le tātou tautua mana i le sulumatango fio le la i le lomo nei i Wellington mai se polurua lo i le tātou fisa whaasalalau ia o fitau le fo i mafuafuanga nei a uli i tātou lo a whaupea i a tiute ma whaiva i tonu ainga ia mai se o moa ngā vau o tā ngā lava lava o vali ngā whale ia ma ngā luenga umalava i te tau ma aso lava pe nei natu nā o lo o whaatau nu ina nei taimi ia a o i tātou fo i lo o fai o penga luenga nei taimi le aso ia mai se tātou lo o malolo mai ua ia tari ngā sua matau maftanga nei taimi ia malo lava le on sai malo ngā lue le ngata o le nei aso mai se le nei vai aso a tole o tato iai i le aso muli muli le ngata o le aso muli muli o le tele o ngā luenga i tono le nei atunu o New Zealand las faraile a o le aso muli muli fo le nei o le atato fato fatu ai ile masina o oktopa lona winga o le la tato fa feloa i a november i aso atai au ia ai manatu ia tofu la fo tātou ma vaenga o le soifuanga tātou te manatua ai ia le masina o oktopa mai lava le aso mua e pa ia mai le nei aso ia na pe on fai atu ia na te loe oe ia vaenga na tutupu ia oktopa e te manatua ai yoe wai ia isi tangata fo ile e pe ia ni vaenga sa tutupu ia po ni vaenga fo isa fa ilonga ina e manatua ai ia le masina nei oktopa ia ai le ngata i momeo maftanga mo tsia ia ona o le falavelave ia wa a fia fo yo ni se soifua ia mai se o le mo tsia o le maftanga mafana ia mainga o e pele ia inga le ngata i matua fa pe fana ia il masino oktopa o i lava se sina tu ole maftanga ia i lo ainga il masino oktopa ia le manatu ia e fa ngalonga ta ia te utou ia e manatua ia le tausanga ma le masina ia na fa mana veina ia le tuanga venga ia e pele ia te utou umalava ia me nai mafai ona manatua isi ia masina ne oktopa wa ia ni se ainga ia na
mo tu sia fa fo se i maftanga ia ona o le vala upa ia le atua i ainga i le ngata i matua whanau o usa matua whawhine ia mai e pele i ainga. Ia ai fo ia ni se mana tua o ki topa i mo meo misa ma mo meo whewai vai a inga. Ai ma se ato i ngā misa fo lele. Ia ua misa ia a fo lele ua le la vai tina tali le fo lele le whaari i le tamare a inga. Ia turi loa. Ia turi ngā tuala nai le toi fo i mea le tamare a inga. Ta sina vai ngalo soi fuanga ia e mana tuai o ke topa inisi ia o inisi e mafua ona mana tua o ke topa ia ono i tūle lei ia mani vai nga fo isa alu i tauina i fo i le lato fo i fo launga le masina o ke topa ia ai o le nganga ia o nei a uri tatou fia fatasi tatou tala noa tatou faasoa tatou pepese ia ma tatou ai fatasi tu lou tala noa fatasi ia ma vai nga umala fa pena mo e tatou fia ia a o ia nei taimi o le auli ia o le fa ua se mai le foa wa fo le fa wino le tatou tua se pa ia le tu lai lima le fia na nei tu mai fo ile tou matanga ma se le ia o ia tu fo fiso sa tu ma futa ma le tai ona le la ni se o fa inga luenga ia ia le sunga ia mari fa valu ia tu fine ia ana fa solo fionga le pule ia stem fo ia fa mai ni se o fa inga luenga ia wa fo ile fa wino le tatou tua o le nei aso. Ia, ale la tatou mafuta, o whaafia fianga, o musika, se uifiloi, se ia pa ia la foi, se o le teimi. Ia, o le ato e luas furono minuti na tale o le tasi, ia, da tatou ui musika, fatalo fatu ni teimi, fatalo fatu le fatuea aira, mahalo lava, fo ngā lua le nei aso, ia ma nei o le tau lau mua nei. Si whanga lau mua i Wellington nei.
Musika o malo longa matau mafutanga o leo au fofonga o le laumua. Ya patala vat foi le sunga va le mati amala foi nga luenga yo tara malo lava fat tai tele lava le mafta mai yo ila to foi sauni malanga le yaso manuia lava foi nga malanga o le afenga i mo tau ilungo le ea tau nu ya inga ya fe lo ifie fia matua mfanau ina u mai ai au to ta faunga ya so sau to wanga mai ai le ngata ini sira nei fa pe Australia manisi o tunu sau to ta fawai ya manuia to tali watu Sāmoa ila to fo te pena fainga malanga e toe malanga mai Sāmoa i New Zealand nei ma Australia mai se tunu o lalangi manuela fo to wanga mai ia awale mai ai fo fanga ia sau to wanga ia toi Sāmoa si fonga le la mo Wellington ma musika le nei auli fenga ile tunu i malolonga ma tau mafanga le nei time le aso toi luas fultasi minute ta le tu la tasi yo o ai lava e tu yo au tafa ia pe a o i puapua ngā, pe a whitaia i mawhainga tāo le o langa, ia e o au o, ia nona uma o mea na mana o ia o sosola, ia e pula nei o le whale mai, ia na ona iau mātua lai tutu, ia nei o au tafa o lo muenga. Ia pōsi au to o lua fo i masi au whanau, au a sosola ia o, ai fe ei mai lom ta avale leo leo.
Ke wha mare sunga tau fifa o Sofia mal pese tu yau au tafa pe a o mai puapuanga ia te oe ia o so la o ia na o siu ta mama siu tina na ia uso mane o tu fa fine po na ia tu ngane ia e tu yau au tafa ia o so la ma o ia ma o fo nei I ano fu I pola motu mai tu pe o pese ia ai tama le tene le o le wa fa ilo mai e le tato pulenga le manu Sāmoa ia le tatou au ta pena wa ia le tamirisanga le la fatanuina I tu pai le masina fou ia le masina le o novema le amatatai au ia I le atunu ia o tu pai le le tausa I le sava no le tatou au le manu Sāmoa le la fa ilo mai le pulenga ma le manu Sāmoa ia le tatou au ia o le anga ia tu lono winga o le vai asa fou le la fatanuina tamirisanga le ta alo le tatou au ia ma le au praisia le aso valu o novema o le taalonga lona lua e taalo ai ma Namibia I le aso se furma le tolu o novema ia ma le aso ma le taalonga muli le va ma Belgium e taalo le aso se furma le valu no inga itasi taalonga le vai aso le la sau le vai aso itua ia ma le vai aso atu ia tolu tatu taalonga ia nala wa failo mai le lisi o le tatu au mai tau atu ma na ia le wa ngai mai nai isi o tamatuai o le tatu au ia faaftai ai nei fo ia lo le tatu atunu ia mo le taun fai ina ia awai le saidinga statu wa vano le pololangi Australia o le tatu au la leo failo mai o le leina I luma o Scott Sio Titi La Mustele o Jared Adams Michael Alalotoa tia tu maunga Sam Malolo Luteru Tolai Millennium Sanerivi Fio McFarlane o le kapteni lea mana ia o le ute manuia matatu kapteni Benjamin Petaya Nene Michael Curry Taleni Seu Alamanda Motunga Nico Jones Michael Failangi Jacopo Mapu ia malesunga ia Abraham Papali o le tatou leina I luma le na o le leina I tua kona tupai Joel Lamb Jonathan Taumatene Jacob Umanga Rodney Iona Faletoi Penny Tu Muamanu mana ia le utoe mai tamatua ia Meilani Nanai Duncan Paya Aua Lalo Milo ia mana ia utoe saurul po ia o Lateral Kiong ia tuna tuitama malisunga ia vaa fau ese a pelu maliko hey ne ala woto mai tama ia ata mfel tatu au ana ia tele vai atu le tatu au male lisi le wa mai le tatu pulenga le manu Sāmoa ia o le lisi atona o le tatu au le amalanga I tu pai ia le lopo o le fai ungol mas po nei ia po se taiao ia te pena le latu talonga mua ia o le vai atu ia o le woto mai si tamatuai o le tatu au mana ia tele ia le sunga ia Sema Lolo ia o Luteru o Tolai Michael Alalotoa pe o nei tamatuai o le tatu au le woto ia o le tatu kapteni o Fio McFarlane ia o isi nisi o le tatu au le ia tamo Nico Jones mana ia tele o Michael Failangi mana ia tele woto mai nei tamatuai ia o tato au ia kopo mapu ia o nisi na o tamatuai o tato au Taleni Seu o Michael Curry ia manisi ia ma tato leina I tua nai vai atu le o toi foi mai tama leo tu mua manu ia o leisi ia o le sunga ia vaa fau ese a pelu mariko mana ia tele ia ma le tama o lalo milo mana ia mana ia tato leina I tua toi mana ia fo tato leina I luma ia tarusia tato tapua ia le alo faiva o tama whanau le tato o tunu o le manu Sāmoa ia I tūlanga o le anga ia tu iai a wata longa mo le tau sa ilios tato wa vanoa muli toi tasi lava le vanoa le alo o tutoe le taimini nei ia o le ala asu e au ia e wha ia le au tato le manu Sāmoa Brazil Namibia ia mo Belgium ia tato te lewa I maua lalo I au nei wale ai mase au lalo langi o toe vai le taimini nei tu lou lava
ua malolosi uma au. Ia ai au wa ia tu le tūlanga lea i le tātou au. Tau ane tātou manu malo i au ia tolu. Tātou tātou mua ma preisia le aso valu, lo ringo le vai aso fau. Tālonga lo na lua ma Namibia, o le vai aso atu i tua le aso sifuru tolu. Ia ma le aso sifuru valu, o le tālonga muli ma Belgium. Ia, a whaafonga mai le whaia onga, o le pūlenga le tātou au le manu Sāmoa. Ia manuia lo tau ala whaiva, tā pua le tātou atinu. Ia uase ai o le tātou atinu ma le tātou au. Ia i whalanga mai a leipo langi le la whatanuina i Australia i le luafe lua fitu. Manuia lo tau tau mwhai, ia tāpua i le tātou atinu. Ia, o le nā tātou tāpua inga whatasi na, le ngāta o le tātou manu Sāmoa le o te pena, mo ta alonga le vai asa fau, ia a o se tātou au le toa Sāmoa, le o tele ina alo i tātou parade i leva yaso ma leva yaso. Ai longa i ni parade le leva yaso, wa le malo lo le tātou au, le lupi fatu a to e vevela parade le vai asa fau. Ia o le nā, to iwa minuta na tā leo le tū la tasi le si ufonga leo la mua Wellingtone, fa au atu fa fianga musika o le nei auli, ia ai malo fa aftai te le lava le mafta mai, a talo vatu ia Ropeti, ia Mailata, mai nai Queensland, ia i Australia, malo lava le se fo manuia Ropeti, ia o le sunga ia tama o le vau matua, ia malo fa aftai te le lava le mafta mai, ia, tato oi musika, o le nei auli, ia, o le alau ngā luenga nai fai, ia po o te pena lau fale, ia po o vele lau tonga la au, po o vali lau fale, po o mua fo i lau vau. Wasini la ona fa
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Send me the pillow that you dream
Yo send me the pillow ya pe tu mai le lunga se fai sa umiti le ya uli ya walu le yaso ya o fainga luenga mai lava na po saule lava se malolo ana lava tangulu ya tongi mai lo le lunga le o tartasi se fai sa umiti ya aya le fai tatu fe au ya walu le yaso e fai Facebook mai mata le YouTube ali foi stato me ayo le uli te tasi minute e tasi mala tu na auto tele la tu na auto ya nga ya tu nga wenga le fa wino nga wenga le tu la tasi ya tu le lo tu la wa o le to tele la ila tu le na fa nga wenga men la le fitu ya e pe mana le to le to tele no winga le auto ya nga e to fa wino nga wenga mo le lo tu la ya ona mana mai lo le tu la tolu ya mana tu sa manuia ya tau maftanga mamalo longa le tai miraso mai se au ngā lue le uto yanga yatu ya le whawina o la tau ngā luenga ya o le tapo inga mau tono ainga ya i matua ya o la tolo o mafuta mai lunga le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi Sāmoa whapea lunga le mai wanga lunga tata upenga ta whailangi pe ona ye le Facebook ma le tata YouTube ya whatalo whatu ya e matua ya pe ya ona watu le telo taimi ya ma longo watu le tata tunu ma le ono tango whaasoa le tata Facebook ya tatu mafuta i proklame fa nga solo ale si fonga la mo Wellington se pa ile tu la lima ile fia na nei ya ai mani la fo fa mani fo nga luenga le tau amata fo nga luenga nei ya uli awai fo yo la to fa nga luenga le fia na nei ya salo nai fai le la malolonga ya por afo de lua ya ona e ala sauni ya wanga luenga le fiafi.
Male seila o le sala masina. Siva e ukulima ta amilo masisiva male seila o le sala masina. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Matala o fungala
Se fonga leo le sunga ya aswa Felice Mikaele tu mai au tinga ina ua se fulolo minute te nei le tula tasi le tau tuar se fonga lau mua e lunga o le nei ala leo ya olo fa fonga mai ai ni si tonu ainga e mesi fo tonu lo ta vale lo ki mai ai lau tasi ono tesi male tasi famo le si fonga lau mua i Wellington ia po le Sāmoa Capital Radio talo fa fo i lunga o tatu penga tfa ilangi mai mo mai ele tatu o tunu i lunga o YouTube mo le tatu Facebook ya ma lo lava le mai mo mai ya ai na fa mlatu pe ona alu neva yaso malava yaso tu na ya fa mlatu ya ole tu pui o misela salo foi la sata no twelve singo ni ya wa fa mlatu tu na la ni foi la fa inga luenga le neva yaso ya ta ua le tatu o e fai ya tatu siaki ya ma fa tu no ya tu pui o le misela ya ele o tu posi lilo o pesi la foi fa ma ye lava ya na lo ta itasi ta ilua ya tangata lo afia i leva enga ma leva enga o ni silei e pe ona mai ta tu telefo ya i le neva yaso ya ai tau lava ona tatu anga i fai tatu tu pui e mai se lava nai fa nau ya wai fa mala tu pe ya o se fulu val tau sanga na ilalo ya na yo lo fai fua la tu pui ya mo te mine nei ya ai tau ale wani a unga whatever ia ele masani ai se o ainga ya se au fa nau ya mo ainga i te mine nei ya o nei foi vai tau le tau sanga ya na unga whatever ai o over le fever vela tale tafele isu tu low ya manisi o unga i tau lo ona siaki fo mai ya ma vili lo fo mai ya po a fo i vai nga tau ona whamatalanga tau ona e mo mia. Ya, pe vini fo le o valu se lau, ono tasi ono. Wa numero nai vini fua. Ya, ma ini whamatalanga ya te oe. Ya, ai aue te popole vale, aue te fo le wa popole fo tele, popole telefoi. Ya, e mo waile mautonu ma feme mea. Ya, tawa ona, waile leina nai tau ona vili. Ia ma bala au lau fo mai fo inga ia pole anga i fo ia i nisio au nanga Pacifica ia pole Pacific Health Service ia i nari pitonu o Heart Valley no Heart ia me sina fo nei polua ia ma so se atunu so se vaenga lava o le atunu ne New Zealand ia wa o le wa au fia o mata tau fa mai ia wa fa mai lo wa fu tanga wa fia fu tanga te Wellington ia ma au kilani ia ma isi vaenga o le nei atunu ta ua la fai o tatu tu pui masiaki fo mai
pe ai ai ni a unga ia ua vai ai whanau, ia mainga. Nei whamanatu lea uli, ia ai o lea ua se fulu iwa minuti o te ai nei le tula tasi, ia ai fia walau mai tātou tala noa, e oi. O le oval se lau, oval se lau. Ia o le o wha tolu walu lima, lu o wha tasi. O ani vaenga tā ua e te sila fia, ia o ngā mo le tātou atunua o tātou tā pena atu le wha iungola vai aso, ma nei a tele. Ia po ni vaenga fo ina ma ua i tātou tala fau, ma tala mai Sāmoa, e te fia wha asoa ia i te tala lea wanoa, tātou tala noa. Ma tātou in tātou pese, ma lea na, ia pea e malao fo e usau pese. Ia vini mai e te tala lea wanoa, ia pea e wa inofunofu au fia usau pese, vini mai. Whaatatangi mai lau ki tara lau piano, ia mausu mai sau pese, tātou mafutai, ia ili tau tuan le si fonga lau, ele au maua ia wanoa tala atu, ai wa le wana tusi sau pese, po wa le wana e fia pese, ai le si te pese ia le lau tala atu le wanoa, ia, te walau mai e usu mai lau pese, mai, mele le tātou tau tua, te tala le wanoa iso sesi, ia le ngata i whaasoa, tā ua mo le tātou tinu, ia i nopia ia i nea tunu ma sose tunu o lalang ia e te tala fo i lewa no e te tala mai lau tāleni o ina i leo pete ua e usu mai lau pese nei e whaalongo mai e istangata le whaalongo longo mai o le matua le leia o leo ia a wale na ina lau tāleni a wale tanu ina lau tāleni tau mwhai fo i le whailoa lau tāleni lua sifuru minuta te enei le tu latas si fonga lau moe Wellingtone whawhiwhianga nei mali papa soi fua pese tua ia tātou e masani ai
Tu whanga wale la pepe se papa soifua ina ua lua se fulfitu minuta te ai nei le tulai tasi. Ia na whai lo pel tātou atinu e il tātou whaatanoanga i le tulai lua. Ia whape o naita pena sau whamamuri Sāmoa. Ia awalani MC tātou whaatanoanga le tulai lua. Ia whatalawhatu le sunga ia pari sina. Ma lola ma whaaftaitele lama le maaftamai au atama pese. Ia ma le whalatua ia Radio Sifa. Ia olo mori tele atu ia lo whaanga o tufu e fiso. Ia Rachel mo el tina i nei auli. Ma lo lava whaaftai lava le maafta mai. Ina ua tasi ali tasi. 2 minute te ai nei leitu la e tasi. Whawat whaafia fianga wepese. Whaaftai tere lava le maafta mai. Ia munia fo ia ngā ruenga lo fianga iai. Te Steve lo mafuta mai nā i le lau mua o Australia. Ina i Canberra i Australia. Whaaftai tere lava ea i lau sunga munia fo i nei aso.
Si ufafonga malie mo le mata mo fia o le oski pen mo le nei pese ese le man nei al whaalongolongo mo le whaafonga le atinu le siona pau pau sa o le lei. Ioe. O vaenga ia sa tau sei tātou e meisea ia nei ainga fuilele e pei sa wha moe moe a i ngā taifale ia o whainga whaiva i aso la i o whangotanga ia mea sa o ngai nisi sa whaia o ngā nisi ia nau whaafonga mai. Ina ua toe 25 minute leo toe 25 minute ona talo leo le tulai lua fatalo fatu di sunga ia la ulu longo mula ulu manuia lava le nei a uli fa afetai tele lava ia le mafita mai le ai fa malulu atu le ofista tu lulu longo ulu ia te sila ni lava ia le ofista lulu le tatu li ia fa afetai tele lava le mafita mai vale le mati ia manuia lava le uli nga luenga lo fenga ia fa afetai tele lava ia pe mai afo ia fuanga le yaso nga luenga ia manuia le anga ia tu fa ungo le yaso o lea ua toi lua se fulo le minute o Natalia o le tu la lua. Saute o le tua ma
Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio. Joe.
Whanoro loto malasunga tēnā ri tautua hea o le pese, o le pese le o pese le tamari a mai sale I moa. Le ua toi suina le sunga a tēnā ri tautua ina uto e 15 minute o na talo leo le tu lai lua. E tolu tātou wala au ia na wala au mai tua le tātou leina. E man tua le no whai atu a ia le tangata fia usana pese o te tala lea wano usu mai sana se pese ia pole a fo I se wha manatu ma se wha malosi ia ma se o le whai o yaso. Ia e tolu le tātou wala au mai tua. Mana o sunu latou pese ai le mana o lai o I runga leina. Mana o usu mai tua I tua le tātou telefoni ia e o wha longolongo tu o wha atu roi vai mani lie. O le tātou na tala tu leina e te wala au mai e usu tau pese I lunga o le tātou tau tua e wha longolongo uma mai e tātou o wha fonga. Iso se atu no le langi ia le o tau wala au mai e usu mai tua ia te au. Na wa ulai wha longolongo ia ringa le wha longolongo to te. Ia o le la na tala tu leina o lunga e fo le lo le tātou wala leo manungo tātou penga te whailangi e whaalongolongo mai e le tātou o whaafonga I lau se o fonga maalie ia e pengalea ia le o tau wala au mai tua ia e manana o usu mai tua o le telefoni ia te au tau pese ia e malo ale malo fo I le ia alna ele mana o usu pese I lunga ia lano winga ene mwhai ona tu e foi le usu mai tua ia te le o lunga le tātou wala leo manungo tātou penga te whailangi le tātou I le awa noa ai le utele I whai atu usu mai ia te au iau tau pese to es full le tunu o leo tātou e le sa hoisi to es full tonu minuto le tā leo le tūlai lua ma lo lava le mafuta mai ma nei al susulu le la o le la I le maana I o le mo le vau sa o le lei Ava pena te au ngata te alu te whamaro stino le taimi ia I fafo pe whaisa usavali ia mafuta mai tātou pese ia o ngai whamaro stino ia pe te alu fue tau lau tanga lava I lalo I le waya tau lava ia te siva I nama tau lau tanga lava
Ya, o te fia la nei vai nga le uli wa tato te fe lo I foi lunga te tua si fonga le mua ia le wa ma wala no fe lo ia I male to fa ya si afi si afa mausili ia o le pule le company le JCF o le Cadence Global Freight Limited ia so I fo manuel nei vai nga le uli lo to fa si a ma lo le so I fo manuel ia lo fatu le sunga wa ia fa pe foi ia le songa le tama malo lo pensione malo lo ia tasi atalo fa foi le songa le pule ia il tanto ufficio malo alo fa foi le malo il tanto tunu foi fa fonga mai nei tu la le uli ma ngai kau ia me se lava le au fenga renga tofi le tua ito ina malo lo foi pensione ia me se foi le au fenga renga tofi so se fata foi taulanga talo fa foi le pa ia malo tanto tunu tatu ai ngane Wellington sa le ya fu manuia ya ua kau ko yang yaso sai mena fengo fia I pe o mai le tala te le tua tau te tonu ya malon mona manuia e la to fasi o le si tu ma le u tatu fe loi e mane foi fen tala o me I wa o to so lo lang yo eta mi lo o ani me tu puisi tu lo lang ale va to la te malo si mo walo so fo le talo alo ya pe tala le masanga amateta tendonga tata no en ngana fengo fie ti le si loto le anga le mo se mario ne yaso ya moni la ya le vesera le fafta ile tu o tanto fe foi pervi inga le tu ai le anga puputa time o le wa u le tele ai ya me sa nei ya fa solo per fa ya tu tele time tanto company ya ai le tu ai foi ya me o le fa lo ai foi le o lefto a foi mai America time nei ya o le la verche lek le fitau le alu ma tavi video la langi le sa yo you tile ya so tu le o te le wa mata na malulu ya mata ta malulu ya na umale you ta ya ona o fa solo mai le I Vegas ya mata o you ta Vegas e tasi bala fai tu la vale ya ona pikile o mato ainga mato o meta o Kingman I tono Arizona o tamala na wa ma nei o le pito una e tele le au retire io te retire o retire ko ita al ma nei na o le ma nei o na tu no au mata na malulu io mono io sa welo la ia le I California io inala io me masania le sila me o America o le me fole sa ta tu ia so le o ta sa mo fa ta mai o le ali le ina lo le town o tau le intangata ala meu o ina te le mo me pese feli ma ki foi le ai le ngala o tau le intangata fenga me le Trump ki le ice e su e tu ama mo e me la e to fa fo ya le sila me ia aso foi wa ma sen ma tu America e o ina la te mo me foi le lima me tia fu sutala taimina nei o lima sutala fa sutala me tia o le to e fitou foi io e fai fata e o ia e pe o nei a le e to se fo ia ta ita ia o voita o fia te me lo saval missia to saval va pala ai va pala ai e ale anga tele me ia per taimina no ia uta le taimio le foi le Julai taimina tu pode falar la ve si uso foi le afa alu no ia tonu ai na no ia tonu al taimina ele e uma le na peia so o ame luina le tangata vale ina ia stamale afa o se o mai foi ai me tau mi Sāmoa mena stamale le lan so iso le tele ia tu lo foi ia o le upuaia wrong place wrong time ia na so ila ia le nga le sa le news al me sa ia ila le pakana me ta West Valley
na tuloua. Ta whanai fo ina is tangata e toa wha. Tolu tangata mātua ma le pepe. Au i tangata e whai O, e la vea e peia iei ma le tonga. Ia, o mea, whawho i mea tupu i Amerika. Ia tātou ia e peia tasise whalave lave, ia peia, ia Amerika ia, e peia mea fua nei mea. Mea te whautua tu ia aulu matasi. Tātou ngata i nei. E masani ale o Amerika la tau, e peia mea na, e matua e o te pala ai, ia o masani ala tau i whaino, a whai le whaiwa i sono. A tātou la e o tu i nei, e le aila. E te ua umo e foma o i se mea mamai. O tenei lo te o se lau sili wa le e malanga tangata i oe. E i tangata ni usile atu i o tāo fia. Ia, o e whaonga ingal tus whalau Amerika. Pe o tus whalau. Le ia palai le esta. Ia pero winga lau sili. Ona le e o atu tangata i o ini. E i tangata ni usile atu i o tāo fia. Ia, ono mea Trump le whaimanan whainga maa no su e vale. Tu whaonga ilo po su e vale. Ia lela e o ke ia o i le te la tua mato e sau. Ia mea na, ia te lo siri fia o mai le tunu, e malanga i Amerika, ia e tauna palai le mea te o le esta. Ia fo ia lua tau sanga le, ia passport le New Zealand. Ia a whapela o tau fia nisi. Ia le ase si me ua ova. Ia masalo la. O le ova. E tele fua isi me whekamia i solo. Ia. O le mea e alua hai lunga. E o alu ta la tule ia whape tolu aso. E tau tau fia taita ona e tau masalomia. Ia yo strict tele. Tele si mea e matau tia yo. O le yo tātou a mai nei ma ia konga. So le e tele fai pepa. Ame ia e o mea mea ai Amerika la. O ale le ale fatu mungo na ta pepa. Ka ke la kwa o te savali atua e le se to e ale piki ona tauta. Koso ko ma le troli fa folo. E le pe tātou e a sau alu lalo le mea foi leo le tele o mau. E le su e vale tele e Amerika. E o ai a whapele tele sum sa umu. E le ia se whape o ni mea ai. Sa o tua, sa o le whaf. Sa tai peifu Australia. Pa o mea Australia e sau mai Sāmoa. E Australia, ta sile mea e wa le usa so o le Australia. Au saula matonga me Australia. Tele ia o ai ke le fa asua. Wai mai mau forte mi le talia ina Australia le pepa le talia e tātou ni sila. O waru so o nei o so o nei o waru masina i ute. Mai morte mi na pei la ka quarantine di Sāmoa. E te sa wai fa ani so il pepa e makwa ko e tatala le lei lulu e fa ngana le mea ta o le mea pese microscope. Ia tilo ele ale ala se initiative ele me ngoi. Ia to ta puni le to er. E fiu lo pepa le ke fa o ele sa fa lo pepa. Le ta dia. Mai po le ale pepa le le foi fa le pepa ai le ai to e ta toula. I ngisila ingi. Sa vali me ko pepa. Adu la lo le masingi ia uma. Ai sa. Io nei ia te fata i nei bere fa me te fa no. Ma lo fa tai ia ma le foi fa so me wo nei talana o malanga ia le ngata ile ia o vai ngata o e fe malanga foi na tunu o do ina vai. Ia o te lo si ana na fia mo la o no ni se la tunu fu avela to uta mo le Christmas. Ia ma nei foi fa no nei vai. O me le o danga ni taimi ma le. Nga so longo tulanga o tata uta fa mo. Ia, whaftaia. Me sia whaftai le tua o le hae. Solonga le leia, mea masani ia. Pea al mea le tau whai hae te tai e tangata ia masani. E le toi mena o mia so u. Fo ilea so u aluatu se whale o se ainga. Vanga nā o se ainga e matua mena o mia. Pela o nei ainga lea na usawa e nei o aluatu. Ia o lato tuloua o wa whangota. E ave ia mata avale. Ia e saoa leanga o lesi. E tau whai fo lele wa a vele wa whangota i tono le container. Tau e tau mo fie. A ve fo lele ia su e kunga. Ia e lau te le atu le trailer le, misia le trailer. I le ave le wa. E ufi le wa, e ufi trailer. Ia e le whaila he au na wa ese le wa mai le trailer. E tau ana alfa atasi ma trailer. So le lau o mona whaile, e avela e toso i lungo le. O le wa ale atu Sāmoa. E ona i mea na i au ka ia, outa ia, mo pusala upapa ma mea na. Whaingo fie. O masani, matangata. E vili mai a, po fea mea, pea mea tu fea tuai. Po te Sāmoa, po fea lava le tunu o te ia.
e tali ala o telefoni ni sila e le la se excuse foi le fa pe o fiu e vil ia sa le vili mai ia ia fa tulanga me ala ia lo atu le loli piki ia na fuala ia le ia senta foi la ia lo le invoice tung tung ia tatou wa pa wale me tau nu sa mol pusa o mon tong o le me piso sili nan taua o le vale ia nei ia pe le vale fa ngata ile so tofi len te atu nei ia le si vale fa ngata ia sto se fulu tamana e tau nu sa mo ile so lu se fulu o november o le si vale la so nei ia fa ngata ile so ono o november ia ai tau nu sa mo ile so tol se fulu o november o va ia le te nau e ava yuta tatou mo kisimas o le va le fa ngata ile so fulu man tasio o november ia ai tau nu sa mo ile so lima ile so ono te sema ia o le si va o fulu valu o november ia ai tau nu sa mo ile so se fulu ma le lua o te sema o le va atonu ala na o va ana e lua o va le fa ngata se fulu lua o le fulu tasi ma le fulu valu ai o tau sanga uma le mea le tate nau tua ia ma tau lia la o le va le fa ngata se fulu tasi ma le fulu valu o le fa ngata na o lunga i o kilang e tatau la fual tanga foi le o se si tatou nei o le vai so fo wa tauna e tauna langa o nei Wellington o me fele we nei ia ona o le lua ma to lori o atu nei Wellington e anga i o kilang ona o le so ngofua ma le stofi o mo me fele le langa o tau tu la lo le tele o ona o le me alo ti le o lungo le wala ma mena le la wa lua ia ma to bel kiliva le la tu ngi me la na fa fonga Sāmoa o le aso sfurtasio novema e taula ia po le vai aso le au fua iai o le vai aso ale le aso tofi o le vai aso le taun fa angata le va alna ia o le silova ia so atu itua ia o le aso sfulu valu su valu ana o kilang e tauna se fulu lima o inei Wellington e tamalana e mau ki ngoa ala e taunu atu le va ana tau le makisimas e taunu le aso sfulu lua ia tau foi le aso sfulu lua ia ia po se me sfulu valu wa e fufa pena ele langa e pole matangi ia fesu iai ia tilei e o meana le na ua ai fina ngalo ai mo le Christmas o taimi al nei sa taimi nei atua ia fai unga vai aso le sa ia e si le tuna o isi va ia te le tua tua isi va wa mai mo taimi o le Christmas ia le fu ia va ia antoi foi le atoi fo ia la ia me masan au vai atu lai va a if tau me Christmas pe ama te tolua io e to lua e mo tai me nei ia o to lua o le vai fa un o le vai aso le ia mo le vai aso tu tua o le vai aso ane o november to io foi te le pe ho tau sanga lente atu nei im tau sanga ia o te le tau tsal no so o le fa iunga o ke topa o te mana o ina ia fa ngal vai so mo o november ele ai ma se ai nga talo na fai ia uta ma me ia o te le man to ina se ai nga na complain o fai ki se masile le uta i tono le waf ia ia ma tau lia foi le foi wa tala to na fi foi le sa fa tu Sāmoa ia matua ma tau tia foi a ti munga fa pe ia fa ia o me ana ia o tele o tangata te mi nei tufue a fetai ai tangata ua pe u fengo fia le fa nga pala i to a foi le lau papa le pala i tu lo o fa nga to ia o isi la ai nga ua tau foi foi le tu lo e tipi ina ia ma le 2.3 a wal pala i ie 2.4 ele o fila le sa o ton se lo ngai fuli le pusa tu le ton o le container wai mataulia ole o mi ole ole para uti a to le wai 2.4 ele o fila wai 2.3 container mai foi la fu atu e la po mo 2.3 mana ia na wa le me alo ta mo foi tau foi ia tele yonga lu foi ia le wa foi ia ta to tuno o yefi ave pusa e Sāmoa ia o va ana le ua fai lo atu pe ia ai mana o Christmas ia to i lua vai to no o Christmas
Ya me se tele o le pusa. Se fe sau no nga le. Tulanga o pusa. Amani no te o inisi ofisi mai pe fa fiena mo pusa. Ole yo pusa ia pe no foi fo ista no nga. Sama sania na o tau foi fau ia pusa ma. O songa lawe. Ia man foi o kilani la. Ai tau fau tu lo. Tau fau foi fai ngo fie fai a pusa e oka le leva fa pi. Oi neila wa mai wa lu ma le space le warehouse. Ia to tongi foi la o le warehouse le space. Ia o le watu. Ia o tele wa inga o ka muka uma ia. O tele ina ka muka uma ia tele tamiti. Fai ngo fia la na fai. O ja inga o paelo isi me o tele. O ako pau ia me o container foi plastic container sa. A fia mala matilia e tau tan container pe atasi. E o talone pe le kalone pe atasi. E falo au kalone pe lima ia o containers fo ia light. Tau mo fie lo. A lima lo containers na e le la ta o tupe. E var suta la container. Ai ave taitasi pe saifatas. No, e taitasi ava pena. Ai a tasi container. Eu tão langa minimum charge o le lot. O mo. Esa. Ai a lima lo e lunga ia o silo na vai lo la ia. Mai ma wele var suta la ile container tas. Mana ia. Ia ma e tu sa le container ma la tu pa. A lima o ko pa e var suta la ile pa o tas. Mo. Io a lu o ko pa. E tangota le anga e minimum charge le lori. Le va tu lunga. Le anga e fu e alu le tau o le meta o le cubic meter. E wa tu fa tasi lo. Ia mo wel mena le nga fa ngo fiena. Ai fa pena foi lai kalone. O kalone le ia ulunga o kilani. Ia telen se la ulo fulu ia o kilani. Kilani alna. Ia na fuala ia le me va tu le kalone ne. A fa foi la o paelo ia kalone foi le. Eu se lau lima sefulu ele paelo tas. Lima. Lima se lau kusa le meana ia. Se lau lima sefulu le. Pe ai lunga. Ai lua. Ia o lua se lau montu pule. Ele kalone. Ele paelo le ala moana foi le. Que kama fa foi le tatou Sāmoa. E ala na fa mana to na o isi ainga e vili mai ha. Sia. O radio o kalone lua fa. Ele mo ma se si lua ia tau mo fia. E o foi le to pa. Lo radio o to pa. O fa ia a fa ni le to pa o lu se la montu pule metas. Ai a fa lo va suta la ele. Ele to pa. Esa. E mo mala wa ina isi ainga ia o masani ia na vilia tua. Ia isi ainga fa mai le isi o lava ia. O fa ia la no fa foi le tau ngo fie mo auto. E fa ngo fie. Mal meale ia e fa ilo atu pe tato compagnie le italiana se tu pel taimi le. Ma sa taimi le na to le loli po te lu atu fo. Usa pete su mai ma le tau wala pusa te le italiana. E se longa la foto la invoice on a pele ia. Tato alu ai me fa company foi le. Ai langa e tau fai te le mele o le piki o tupe tu o fale i tu ia inga. Me ana le foi sa tele musu e tau atu. Tele o tato ainga na. A faina o fiu e su e. Po feo o ira to pusa. O me ana fai te ia e foi le ai le ale fai le ia mau tu le. E langa ia inga o te lu atu e fa mai tonge tu lo tau pusa. Le ai. Ma se le wa mau wa ko ku foi wa te ufa nga fa. Ele o se fa fita uli na. Langa mai ne tupe o lot fa nga. A le tonge le va. E ale si me a mai ne tupe e se si pe pa ia le lo po fer be me ele ale sa tono le accountant ale company. Mo. Se fai sa no ngai e mana ia ale fai fa mana tu te o ngalo. O isi fa te inga lo ta te mtau no va po la suli mana te sema. Ia na tau lo to ale so le mo te sema tau no va. Mo me va ma fo ia ni le tuai tau no va ma fo anga ia i roi so ia tu. Ia ole me ana ia po le ma le fa alo fo ia tau tala ma le fa alo ta tu no. Ele ia se ele o so ma lo si se. Pa wal me o so vai. O le tau mo faingo o tatou pusa ina ia ave. Ai o lo lungo le waf. Ele fai la on control le mele. Wa isi taimi e fisu ia va.
oi ki fa longo kunga matu au tale pa wale mele la fa tale vile ni ta ka fa pe o finga la ya la ma sangi la ta tangata te video tu mai le si a le loa o ka ma sangi u ma ya al mena ya ele mas al mele o fesu ya yo ni va ya po o tile ya ona o sasi lungo le wafu ya mal mela ya le tile mua iva sulu iva pasene o le tau o le tau o le si mea a whapea e luatu ia e iwa au atu Sāmoa i steimi wale mwhai e on toi fo i maila ia nga tropla ia o tātou containers i fiti o i nāla ia na wha mōlore me fo e wha kankani rifi rola ia lea ia o le maua lewa no le si wa e luatu ia na toi e fua i wafu e wa i steimi e latu ele o e le pālengi isi atu no ia e le whailantu o e le whape whakatali le wa le ai e suela ia o sisi au wala e tau whai e tropi le sia tunu ona toi wha wha ua un malanga wha malanga alua i ona wha tali la ia le watu mena e mawai meo tilei ia me whana ale no tana unau atu taimi nei wa o le vale anga i le kirisimasi pe tilei ia e mau ale vanoa e o ele i tāle kirisimasi pe o le mena ia ia wai le masa me mawhai le sata me mawhai pe ano fai atu o le tasi iwa lima na amata i tatou company. Me fai na po ai fai altanga ta avili mai tau fai mai se ia tau tala fai male ava mal fala. O aisa ngata fai mai ia tasi ala tala vai susu le ia vai sis company. Iyo o tatou company ele se company fata ita. Iyo e pule a oe alu. Ia na isi fai ainga atilei. Ia o lola ili sila tau pusa. Ia wa ma tu ai fa tau ngo fia la ia wa ia policy ale ia me fu ia le a ma tu fai e tau fai e kava i foi le fia this time ia mo tau le foi ele ia se ato ma dia le so no ia maro se va mo le fai nei fai lo pe va fia na o ia tato ai Wellington e fa forma ia o fa mo le fia ve Sāmoa fa fia fai ia mo le wai o le matu address le taita o le 205 Peter King Street o le P for Peter Peter Kin Peter King Street ia o taita i lo hat e toi titia fa sanga ile street na mele le mo Wilson i taita fai go fia a o tua inala ia na tu le inga ia na vidi mai lola o tang fa tu mul pepa ia fatalia le o mala foto le pili ia te o i lungo le email na le momoli ia yo na le momoli ale mfaina momoli wa momoli ia se fefo na tupe o le tele o tanga tele o tu momoli atu ai afa per pusala papa ia lo atu ale lori au mai lo atu ale lori le au mai ia ave lola eu kinan atu solo telefoni po fete ia Italia le o lu tasi ia o le o lu tasi o tolu fa valu ota stas o lu atasi o tolu fa valu ota stas malo e se vai nga tauna i lo ene tu um sile fia ele ya se pa wale o le me ia o no ta inga ina ia fai per tau tua se o leva o fia malo lo tu au malo le tele utala o leva vai fa pe tanga le o to la iti o fasi leva o leva tele o tau foi na malo lo tele la va foi yamo e me pusa la papa o ele lo mai na tanga o le mo ia la tu pusa ia o ta si leva nga o le amo le pusa ia mo lo malos ia pau fo ia fo le nau ai na ia fa maria ina pe o tatu tangata o le siale me nau ai o a perno fai atu ana fa pe o se me fo le ia lenga o liver tatu company le o ma sani mo to tele pe no fai atu ai ia se me mana o mi se so ani ia le auto va no o le si foi me ai se fa le ton work company e va no fa talia o motalia tu le ia po le visi atoto la foi tau le ia fe tau basa dia le a fa pele le ia na ia lule ta la ia ai ale anga o le me tonu ana ta o me te ai le le anga na ia lule ta o tu o la foi ta o la wana ta le fai tanga ta lu no fai company ale ise me fa le tonu ta o me te
Ai se mele le ia ona e ta o tu le ris tanga. Malo for tu ai. Ya wan mene. Ne pio lo ko pio lo nanga le Chadians Global Faith. Ya all of so son tele wa ata tele u te lu. Na mo ya ya le fa na ya le wo nanga ya ai. E je tau le ya mo ni se fa fsili le tau o to pusa. E fa na vili telefoni le asi au le o wa tasi. O tolu fa valu o tastasi ya tal noi le fitalenga por to fasi fa ilo ele na mawale la to tu le mon Sāmoa Capital Radio ya sia e se me te lo por time mun le sa u peto sa u le Christmas to malanga mai le pele o te fia va ya o ya ma ya o te fia va ya o le o me na ya e perle o le meale ela na le foi le to o le tele o pisi o kilani ai mto te le uka kila o tātou ila lo nei Wellington ia o ta o le foi tele tātou tai nei ia o tangata o misa o le tau o le si me a fa pe ini si fia aveni me o kilani na ta o tua ta sina o nanga tātou a fa pe foi si ko pa o le wangalo na ona avatu lunga o kilangi se a inga e pike e na le vili mai ia o ta o tu le me tropi ai ia ona sen me folo la pili ai va kule a ko pa so se mea ia po ni posa po se ai nga foi si fi o kilangi ia o me foi fi ave o kilangi o tu ia sa o me fi ave o kilangi fai ngo fi o le ile va nei no so foi si fi tu le si ai nga I parent po ave Sāmoa e watu e malta mai tava so ia va si o so le tau ke vai o kilangi o te pole le ave la moenga mo so fatasi e la wo nanga tato ia Auto fasi fa ftai telefone ne via e se va ngo to ya na molile o walofa ya ma tato fa ma va ya le la vilia toilette no pe amo mina so ani la auto ave Sāmoa ia te loa tau fai a fo ia o mai fo ele fe Christmas ia se mai se langa te o fa pe ia tasia le se ele se a fo se le fo se me alo fo le hampa le o visa ai fa ftai tele ia ta ne fo te ia wole pe o iaso e ne vai tau ia tato masani mai ni Wellington ia tato wa te mini tufu ai lo al palang ia te la sa o te o le pepa o le va le fa mai o le place of birth o lo tu si ai Wellington o le tu si ai o fa o tano fa tango fa tai tai le sias pe mai ya wa ya o tango le tu si le ya Wellington ta o foi la o alu to yo Sāmoa a fa mai lo le no fuanga na fa na wa tu si Wellington ya tu si New Zealand no tato o masani fa tai ai le li ia wa Wellington ia tasi ale sa urtanga tai nei tangata le masan yangi lo sa vini va pe toi foi ata toula ne Wellington ma yo ia me velo no fai to eu sona lusi tele nanga te wa ma le o bien sa vini ia me never know fa tai tele foi na tatou tala sua tele o teimi ia ona o tatou wa ia mo fia ma le ata o te lo fia fa no mai lo pokalami na tai pokalami le mo le ata ia ne foi vai tau fo le o le lo nei wa ma to ia Sāmoa te wa te lo teimi le te Sāmoa o sui teimi nei wa wiva supa seno tangata wa koling wa koling wa lo uma ia me foi la le nga lise me feta to il ta mafa sa o le wa sala ese vo setal o ma to ne tal no so e te fiu wa fai le ese me fai ta mafa le nga ile pita to foi ai pa lange e fa ta wala me atato e tasil saka tu loa e ai uma ya tasi foi le ulo e ni foi la na ku ngeu tahet foi fa fita tele fa fita ne ava noa Sāmoa ia le mamalu o tātou tunu e mai lava I monga tele se ia pa ia monga iti le a foi se au nanga le tau ia e poto ale tau tai ia e se le a toli o se va o se tau tai ia me misi ia e o so mātou vai e tau tu ale tātou tunu ia e wha moe wha lango me au mai le a fo i le whaatasi mai o le tua le a foi se tātou vai tātou talo I le aso ma le aso fo I mai le tua le malusi e whai le au nanga ne foi o nanga e le fa pe o e fo o nanga o leva e ai foi se a faina e so tai sa o mai leva ia tia ai verne ava no fa tai tele so ngo foi
li pole ia po le whaatono le tātou li tio af masanga e mese foi le ofisa malu e mese o lua to ina faftai tele faftai le anga le lei faftai le alo faftai foi Sāmoa i lo to lango ia le foi se tautua le wa ia o le pau lava se me o ia le vai e tātou talo sia ia tātou tau nu atu le kirisimas i le lofa ma le anga le lei o le atua fa mangalo se a foi se tala ua sala le nei aso ia e manuia foi tātou wanga atu le weekend e o le si mea ia tātou te tala uni toi whaia ni parade po ia Tau fia Sāmoa o le tatu whapsanga i mableste ia pau au meu fia ia a latu al tangata la tau ia e se ana whainga ia tātou tali ia a pe o le me whaia le whaia ni vai aso ato e tasi ale aso umafo ia vaptai tele whamanuia le atua nia whai lau whafonganga Sāmoa ia manuia le nei vai aso ma le whainga nei vai aso ia soifo ia oi se to tasi ala ta se fa manuia tu asi o mato a inga le fa malulu at ia fa manuia tu si o mato a inga Sāmoa ia fo isi o to lua pele ia to lua le ia chain ia ma le wali ia kepio ma ia fo amatangi kepio ma amta ngalbal mana i chaima Juliana masana ia tau e mua ma cheve ia fa pe foi le matou ai nga ato wa le la to a matal tatou fa i le aski e fa a matai Sāmoa fa Sāmoa ia mo tio nei a matai nei tutuila i le vala aulia mai tutuila i le konseti le fa i le stadium tutuila la solus full mo le valu novema ia na fa solo mai le nei wa le la to a mata ia wa le to e sero ia tamiti ia se ke mas tatou so miti ia fa malulu atu to ia lu tu tala fa tai tele ia manuia tele nei fa ingo nei vai aso o ata o si ma finele sto finele mat fenga luenga wana ia o te i na o sau mai o ta mala le sau le ta voi le o te kompi ve tu i eu na yo na lo foi le oski ben ia ma lo lava mo le uinga tau sa fia ma le fia tu o la fa oi wa mo fa to fa ke le me te lo tamiki foi fa ka o fikusi ma fa tau mi vi karinga fa papa poto la tamana fa tala te passe ko le mo fa matio fa mai ma fa fa na foi le popo ma la ma sa we vai poto e le so fa ka o famsia tamato e tassi al famsia so le o ku fa dem kwa mangongi Pata ole lo fa mea te to tu se fa foi one i taisis e tali le voi foi le koko wala to le ma e teve e tonu ma le tu e tonu le ma ia ta tonu a pisu po e fa tonu ma e o fa tu one i fai tiosis o mea fai tonu mo wele ata pa tai telefone mo musica na yo walo ta lungo ta to le tio ia me se foi fa ta ya tu mo le nefia manuia le malanga tu e kilani Sāmoa manuia foi pisinisi o leina ata telefoni lea o lua tasi o tolu fava o tastasi te vala o el to fasi ia pe ai se uta ave Sāmoa ia so i foi manuia le nefia fa tai tele so i foi ia Sāmoa la i vau ma le matua o wha mausili se iuli wha pēr fo i le foiali o te pese tu ma wha i loa o awi matangi wala i loa ma po e fitu o le mahota o mali e toa Tangi wala we loa ma po e fitu
se I whaalongo mai la utala. Le mafua anga le malingi sa o ulo I mata. Maupeni na lauti whalau una whala. Le wa mamai, le ange mai o le fisana. Ni au le sali pemba whai o nau to tau maia. Le mafua anga wa sui ai lelo whai a ita. Sāmoa se papana nini we po se saina. A whai ele ai, ai o se anga sana ita. A weles nau sana ea, poua mafua I se a. O na ole mai vai, ole alofa, pole te tele o si o ma. Mamai mai lono tono aso a te na ua. Le mei ua whaai u whaapo e mana. Ala whale atua ia umilo soifua. Veiloa I se aso, leo la malena ni e mama. Anuia ni se olo fia fia I le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Jalo ai o le alofa, ia o e la upaa. Amuia ni si olo fia fia I le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pese vale I le ala. Jalo ai o le alofa, ia o e la upaa. Pe moni e a ita, ua e le ke a mai. A whai ua mo koni lea, sau se tau tala mai. E lea o ngaro ita mai so lago. E tinga ai lo ula tamasia uru. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. Fufuanga lo malanga te tau loa na walu loa. O te ina I le taimi nei tai ao. Te lelo whai au, o le ni tangata pe au se ata. I lunga o le whata, pe ia I se lavea I mai. Taimi nei tai ao, o te ai ina. Mea umasa o miti ai, o te whaia. Taimi nei tai ao, wha mole mole wha tali mai.
sa o chama fai Pete loe te te o mo manuena Pete wani tangata e se to tonu le nei fale Mai mauna ua lofa ua ta vala vala ia mau e se tangata te no toi amata Ai tata au mai se awanoa Te o maunga luenga Peita wani tangata e se te tono le ne fale Mai mauna ua lofa Ua ta vala vala Ia maua se tangata Te no toi amata Ai tata au mai se awanoa Te minei te Hotiaina me umasa o miti o te faia Taimi nei te ao mai lau vepesa le Oski Pan. Ea, nau tu whaafonga mai, nau tu es 10 minuti na tālea o le tu lai tolu. Ia le pese le i whaasana lau nei tua. Ia lea ua mai ia le whaatananga le fionga le pule. Ia le tainga matua ia sia. Ia e taina i le tātou ofisa mo le taimi mua mua. Ia aere ia lui tua le pese. Ia mele le i tātou. Mo mua tai pese i alu tua ia ono fatananga ai la to e ia e pule ia i la fe pese ia ole Oski Band ia on pese na taimi nei tai au ina o to e se full tasi minute ona talo lea ole tu la e tolu ia fa wat fa fia fia fe pese manatu ele o to e umi fo taimi ai mana vale to te nga luenga ile tu la tolu ia na ona fa manatu pe taimi fa pe nei ole pisi e la wala ile anga ia tu ia e piki nei fa na wa onga ai maise o ila tau leo wanga ia tu e piki lau whainga luenga lea la mana vale tolu ia o le saonga le mū lava ilunga la wala tau lava ona wha mua mua o lea e mana ia le tau e leise mea la awhai nei lau ta avale ilunga la wala o lea matua mana ia le susuru le la ia e le tau la ona iese alofanga fo ile le whape o mase e se la wala ona ole le ai mana ia le tau susuru matango fie le la wa mango fo ilunga la wala ile tau ona la vea lau ta avale ia pe awhaina lau ta avale ia ilunga la wala ia o leo to es 10 minute ona talo leo le tula tau le sifonga la mo Wellington e fa ot fa fia fianga su filo ni taimi ia o le toi kwata ile tula e fa ia ona tu na tu leo tatu telefon tala mai Sāmoa ma le polo kalame muli muli o le foi fa tini ia leo lo manga lua tu ma le sunga le ia o ia tu fiso ia wa le fa wino le tatu tau tua o le ni yaso ia ma lo lava le mafta mai ma lo fo le fa fonga ma le mai mo mai ia ilungo le tatu polo kalame ia ma fa fia fianga lo fa nga solo ni taimi le tatu tau tua le si fonga la mua i Wellington
Pe ana
Malana sa o se kia tātou uma Sāmoa Capital Radio malana au whaafonga malana au mai mua mai ia mai lātou lo comments mai nunga tātou Facebook malo la valanga lulue malo voi fatasi mai tātou proklame nei taimi o lea uli man nei afiafi mo toi tasili minuti na tāle o le tauri manatu na ua tu ua onga whanau ia ua pisi fo ia wala ma mga ala o lo fiafi o ele atunu e piki nei whanau a onga nei afiafi ia fitau i lei ma le taimi o la fo ua malava ngā luenga le tauru i lātou na ngā lulua mai ana leila mai le tūlai fitu ia o lea ua mānawa whaatasi la fo i mara tu ua onga ia o lona winga ua māsani a tātou i taimi whape nei a meise a tātou i atunu nei i New Zealand, Australia ma ia o le taimi pisi ale nei o le tāo le tolu ia o le mānawa ngā luenga ia mara tu ua i ua onga whanau mo tātou la i o lo anga i piki whanau ia tautua nāre saonga le mu a meise tātou o lo anga i atu i luma o onga makolosi ia nae si la fia le tātou le sao whaatulanga i nei luma o kolosi o a onga ia e kolosi ai pe a whape o nau tau nua tuela o ta avale ia tautua nā malava papale foi malava ono sai tātou ia pe a whape o nai poloka la wala ranga e so se taimi atu wa ia onga e tawa ono poloka ia la wala ia le melea ia nauna whaamanatu pea lava pea le ono sai ia au foi le nau ia nau ia o le fale ia ai va ile saunga le mua nai whanau nai kolosi ane i luma o le awala ia ila onga nai te ui atu ai luma ia ma whapeo nai te ita mai o la ue maa nawara ue te ita mai o le tau whalwhainga ruenga ia au te ita mai alu le whale ioi tu ula wita i o le whalwhainga ruenga se e toi la tula songa fua nai to ita ai alu fia i le whale le so ma e whaafetai le atua wa i uma le manuia ngā ruenga o le nei aso ai mai se o le nei vai aso ai ma nei na mai le mana ia ai te talo ile tu eve ese lo wita na la e alu na le so tono lo vale e te alu le fale e pei fo ele le pei si pakka le oso lo fia ai wo te alu wita ia na nai fa manatu e tau ona e alu fia ngā luenga sorry ile ainga ia o le fatali mai ia nai fa nau ma tua ia whatever ni fia ai mai ate oe ia wa wa fia tu lo ta vale fale ia o le mea na whaamanatu ia tu uleita i o le whalawhinga luenga se e toe la tui tono lau ka poti na masani tu e lau lunch ia lau wita ai alu fia nga ele ainga le nei taimi ia ua manawa ngā luenga le neva yaso se e toe fo i la songa fua toe te tala ka poti na ia i lau wita i tonu ia toe mai fafo ia lua toe mafuta fo i la ia i o ngā luenga wala wa te alu mala wita na sa fa yo ngā luenga le fale langa te la tu fo ele o mala mala si o ainga pra me na te itai o ia ole na al fie le fale we mo manuia ngā luenga ia mai mo ini vai mo ini ia e te i halu na ta vale mo ini fa pea ma e ole atu le tua ia ma e fa afetai le tua wai mo manuia la ngā luenga le ni aso ia le ala e alu piki se fa na ula fa tali mai o le onga mal mana ia ta lo fa tu ile si mai ta itale o Alan Solmona manuia la vale ia uli fa tali ma fa mai palisina so le wa vela kuka pari ali mana ia tele kuka pari o le kuka pari le ala la watu mo ila tau o le fa no mai le tio ia o le talo o uma fa vela i nga umu ia po o talo tao ia o le maso o le oka pāua au ma le whalai fatu moa au ola ia o le na ia o le isi o whaarifutalo ia o le na o le no winga o le whaarifutalo e whailitau maftanga lo mtua si o le tina mtua ia lo salia le te le pari a pe umatanga to pari ia o le mela vesi la langi pe a latu mana matu ngaluenga o le mana ia kuka ia ai fatalo vatu le sunga fa fowina tanielu ia le sunga ia cap rona silipa manuia lava le nei o li fa aftai le lava ia le mafuta mai ia alela la fa wa et pe fa fia o pese le wa tolu minute te ai le tulai tolu ia fa na wa onga fa pe na tu fa longo mai tonu le ta vale ia fa malo atu tatu tu tu mal proclame si fonga le mo ya te utou malo lava le fa malo sia ongo le vai aso fo le la amata inai ia suenga ia anai whanau o le NCEA ia pasalo nei whanau nā lai whai lātou mea onga whale ia malo lava talofa sunga vale mati ia manuia lava le nei fiafi valele ia pe whapeo nei whai ngā ruenga whaaftai tele lava ia le mafuta mai le tātou proklame lisi whonga lau mua i Wellington
me tato wo, tato te le Pacific love, if I my on bo, le apatuna, ele lolo, it's a le mai for yai, ever yen fancy I know bye. Yati, ties, tia, seka, pisa, musica to be high. So my lo panga, famanga yai la webanga. E mo ole polu ko foi ko fisi oi fa ma fanga. Yeah, ale ai foi ole nga, ko isau kasi ma fanga. Fa seki ai au fiko le o ku mai ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing fun, say Pama, Stinaway. Make it kasi, make it was so let's say 544. Fire lima, fire why, there every no matter why. SS, Malo Musica, it's a vibe of Maya. Yati, ties, tia, seka, pisa, musica to be high. So my lo panga, famanga yai la webanga. E mo ole polu ko foi ko fisi oi fa ma fanga. Yeah, ale ai foi ole nga. Isau kasi ma fanga. Fa seki ai au fiko le o ku mai ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. So my lo panga, famanga yai la webanga. E mo ole polu ko foi ko fisi oi fa ma fanga. Yeah, ale ai foi ole nga, ko isau kasi ma fanga. Fa seki ai au fiko le o ku mai ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Hey, move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down. Fetu minuta tene le tula tolu fa talofa sunga ya noa fa ota mafuta mai nai melepone Australia ya maso ya Yone Alisana ya nai mafuta mai au kilani ya leo na taunu nafi ya kilani ya tona fala au tauna inu John ya matama le fa ingol neva yaso au al felwai ya tona fala au taula va na inu fala au ya pe a uma ona tali lausua nan fa mlatu atu ya manuel ya tu ainga ila tolo o malava nga luenga mesia onga na fa nau ya mafuta mai fa fia nga zui filoi to e kwata le fa tu na tu telefone tala mai Samoa ya ona tatu mafuta le program muli le fa fatini ya o manga lue mal sunga le ya tu foi fiso il le taimi o ka semana na yo le tau ile lo mone Wellington. Where you can hear
Tiu fonga malia o lawe pese le tia maa ma le pese te pai le amatanga ia ai o le fai upu muli ana ma le upu muli ana le laina muli le pese fai mai pe iai se pongai wa ele tau tala mai ai ia tupu mea fa pe nai taimi fa pe nei le alu ele se piki le si o nga luenga fi wale afta avale tal no atu au le fi tal no al tanga tale sa fai nga luenga e ma fu mai ia no mela sa tupu o nga luenga ia o mele ia le mafu angana le na tatu ele pese le te pai le amatanga te ro tal noa mai ia ma le tama portina le ainga na la ko piki o e ma piki tamiti ia am tal noa mai ma te fai ai vai to te pai le amatanga le tama aftanga le ta fe alo fani ia ala le temi nei tal noa fa pena le mafu angana na le ina tatu pese le wala te loa o le to tele wa inga le tono ta vale le temi nei la foi la ki ma le tio o nisi na mata le Facebook i lungu tono le tavale. Ea, ma futa mai ai. I le tātou leiti o whalongolongo le tasi o no te sima le tasi whamo. Whaafiafianga, pespesenga se uifiloi, i le maa nawa i o ngā ruenga le tōtelo le tātou o tenu matu ua i maa o ngā nei whanau. Ia, saunga le mūrungu la wala o anga i atu, ia a inga nei taimi, la tau fo i o lo whaatalia mai le au whai ngā ruenga, ia tau ona, nao nei whamanatu na wai lo ma tātou, nao vai hole le tau ona mana matu vai ngale sa whai ngā ruenga, e whai o le mama o le whale, alu atu i tua le mukuka, o ka le mama o le mukuka o umana fulu ipu, ia a o le tangata fui la le no whale, wa tau ona la ei mama, selu le leile ulu, ma whai au make up, whaatani me lau whai ngā ruenga, te vai la ai i fōringa lau whainga luenga pe o le vainga na e tau atu e le whale. O le matu afia fia. O le mea la le o le tau nu atu lau whainga luenga lai le lava atu, vai atu lai mo mai le, vai atu fo le i afuta tau tau ana nai la le tau mai le pā next door, wa whele le i ai. Ia watu tono le whale, tu lou wale ngana ni afia filanga mea te tupu. Watu tono le whale lau whai ngā luenga, ia o whai o le ngasu o ipu, ia le whai o le ngasu o luma le sitting room tu lou, ia le i veki muina le whale, i le aso atoa, ala e whai langa TikTok, lau halu nei aso o live. E te tau fo ia tātou ia nofo whale tu lou. Ia tu lou lava e o la wana manatu na wa, te tau fo ia tātou ia nofo whale. Ona whaatali le lei mai ia tangata ia whai ngā luenga. Ioe. Ia e iloa whaatali. Nā le winga lau tala. Ia e iloa whaatali. Ia e iloa ta pena le whale. Mama uma le whale. Vela le kuka. Ia tu sa whai apele i vela le kuka. Ona e whai le kuka. Ia tau nuu atu la le tangata le whai ngā luenga. Oka. He whai o le tala mai le whai toa. Le manongi mai le whanwha manongi fo ele o le midnight. Ne whanwha manongi pito sili ana manongi. Ia ole mama fo yo mo selu mo ele leile ulu le selu fatalinga mai no fainga luenga na na fa manatu e pule au tau 2 minuta te nei le tula tolu de se fanga la mo Wellington fa fianga ma musika se talo fa tu lo fio to filau Tony ia manuia lava le nei nei fiafi fa te tele lava le mafta mai o tama pese ia pali sina ma lo fa tai fa tua ia Teresa ene ia mo se John Alessandra le mafuta mai au kilani ia ma lo lava ia o le tala na ma le upu ia ai wa fiafi fo i ma time weekend ia tele ia tama le tele ia le Tonight
iai. Deo seu kalane dia kula. Yo ai le Sāmoa. Senge wefa. Senge wefa ai ngai bukala ngol ke fomi. Pulea onga. O yo nga ka fa se ka o se fa ngol ke ngila onga. Ya? O nga ka su se ngol ke ngila onga. Yo no ke kala ngo yo pulea onga te mo se ngol ke ngila onga o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Kai mai. Carry on. Alo. Senge wefa. Wow. O ai le ke rua ngalu kala ngoa. Le yo la poinga. Nga kwa me no nga faila ngale solo I fampo. Yo na lu tala no le mo malau ko inga nge ke fakan. O awon fa ya onga. Kale se ku mai lungan me le. Ya la I wa se ku nga ya kwai ma. Saya ko aku malaya tama. Tama. Sigo ko na ka tire. Alo. Ya. Alo. Olfa ya onga ka kala wa mo sa el telepon. O ya mosa. Oi. Te vale le wa ka kala wa. Ya le. O we fa sia onga. Ola ana matua wa ya wefa. Wa wa sulima. Wa onga ya sia kama kalunga ola. Palo fa kamala kele la se lo ma fa wala ni na ver ke la. Maliero tingalo makawar ko ingale la inga. Ya, o mo wala le kawia ya le kama fa ya kwa ile kenke kila wasi o ya min. Oi, hola foi le me hola foi la makakao a me fai mo le nga ko kubi o me ke lo cinco. Alo. Sí que va. Ai mo mi sala ke la mo mas ke famila kwai. Oi le ke fogi. Amosa. O oi. Alo. Amosa. Yo po ai amosa. Que vaya cualo lu y yo o amosa. Yo po amosa fo mai po amosa ai. Oi famila. Amosa el puleaon. Oi ya carry on. Kwai masusu. Vale, queremos su vale. Alo, se mosa. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ayo su ever ko inga o pai loko vale. Mosa. Ya le nei fa fonga mai oi. Ya. O ele ngolo walo wefa. O wefa kama senge wefa. A ele ngolo wali. O peva. Ya le nei. Male asero vai piste pea. Ya fa longo mai ti. Ole ka ke kala ngolo a onga a. Le listo le a? Ole a onga. Le a onga. Fai mai foi ti a onga lo walo. Le a onga lo walo la cama. Ke la ye lo kama. Le a kukui, ve fa ke foi. Allo. Allo. O we fa nel kaukala. Ya we fa, fai ka tauro tenali. Tauro fa na ko pa kalia. Ni. Ye mo mau ni sia mai la ko inga. O fene ke bana mai ai. O lo ke bala awa ku ngel fa la o mara ko ye ndo ku tia ni ngel sia. Ai se vengi fa no mo ya ora ko inga. A pero ko se fa ye. Ngai ku ku lo. O verkengi. Ai ali ke nge kuwa. Ya por me meravia, que quer dizer? Na fa mai ai foi ni ha mo so ke la kula nga ma mas kama le lai. Hello, amosa. Oi. Mosa mangolo wa pingi. Iyo le wa mawa si sa se o kilo le tengo. Talo. Olo i wa wefa. Wefa. Ya wefa ni a se ni wefa ni a. Pe ya. No so se ni wefa. Iyo ma ko ui pe ale le kwa. Jangan kalau mau main kau ingat. Ingat mana mai? Yo, ati kilo yo kile yo ni. Yo kile yo ngani sia. La pam pai per mau so. Pengi ni sen kontena. Vai, ele eu tu aku le apa mau sa fakin kalau mai yo si. Ala me sa we fa al ku ase nge we. Ya? Al ku ase nge we fa sa we fa. Ai le wa ase nge we. Wa we fa. Ese mano of the day. Só também não é por mercado. Vai oi. Olha o sal. Para pôr uma coisa bem. Mas só quando?
Ya, ini saya. Ya. Oh, ngakati ala me ngale ngasa wala kasenga. Onga. I know. Ale mele te kau fala lama. Ila ngonga ya lu ko vai. Ya, dan mira ki o vai pa. Vai yo. Le kwa ya onga. Yo, lo que na, lo que ni ya, lo que sa ka wa on. Ya, vai ke. Na kilo mai ka ko la onga fa pe la. Ke na on. Ka ông mana ông nữa. Yo ka ka mang yo la on. Ya on ka mai. Rồi, tại sao bây giờ anh chịu bên này kìa? Ai đi, tôi mà có ya, ôi cái bảo anh này nó aku masa salo loko. Ai, lên mà bị yang folio boi kuang. Ai bắt sen à? Oleh waktu ya, oleh kau sen à? Apa dah ni yang? Wow, oleh lah walu. Kau oleh abim kau upu yang kasih apa ya suya? Oleh kau awak pis, ya pihak sewa. Apa ni kan yang? Yang dia buat? Oh kan yang buat? Kebab mai? Kebab kan apa kan ni? Dalam sang ni. Kalau fine, nanti orang ini wani wala rumah pokoknya. Dia nak ngalih kalau ngawak, wai. Kalau dia saya oi, siapa sih aku? Oh, ini malu kau pasti. Yang ada orang haki dua pengan dia kau aku dah wau. Tidak, wai. Ini singa, wai. Dia wala kau makayung makam. Ya, dia nak tahu. Ya. Nak tahu, aku ni tahu. Itu yang kita tahu. Tahu ah. Ya. Di baik kalau ngwali lihat emu mai ni. Ya, kau papa mama orang kata ni. Lah ya dulu. Lawar kau ni. Apa kena pola kau mau. Okey, awak mau awak berkofan. Awak kan balik. Ya lah, lu kau nak kofan. Awak kena lu kofan. Ini kau fai poya awak yang ikut mangku. Dia ada papa mama. Ya papa mama itu mana mas deh. Pak apa? Nak yang mau je. Lawan. Ya ulang alila tau kimu. Pak apa? Pak. Oh,
Tu fang mali ala vai pesa le peni no tia fau awe I tae ua moe te I te I. Ia, e tātou e tofu al tangata mali mafu anga alai ona moe te I te. Ia, u te rofu ele ia sisi o tātou ia tūlou lava I te uwha pia sisi ona ia ele mo o vaenga le o le soifuanga ia o le moe te I te. Ia hau fuilis tangata maa sani ona o moe te I te. Ioi, ia e te lea mafu anga. Ia na fu ia te ilo e ona mafu anga alai ona e moe te I te I po mao wai ai tangata tinga na hau te ai moe te I te. Toi luas fulu minuti na tale o le tula fa. Ia manitua o le tale fa. Ia o le poklame muli o le foi fatini. Ia se ipa ia le tula lima. Ia ona I fianga se fifiloi na mana ia tapupu. Ia mai tamari I longa le tinu talo fai o fai langi fo launga. Ia o pe telo masumeo. Ia e pe ona ia nei fianga na le na su fifiloi atu matato pespesenga. Ia le manava yo ngaluenga walanga tawa na mo se ata o le fiafi la tau ia. Ia ile manava mai yo ngaluenga o le ia fiafi ia malo atu fa pe ona we tau nu le ainga. Mo le atu fa malo inga luenga sa auto fianga ia ile nei yaso. Mo le neiva yaso ia e fa pe fo ia a onga nei fa nau ia mai le kuka po le alta maftanga o le fiafi. Ia e manatua ia e taura ona a fa pe foi de supo le fiafi ia ave uma ia ia o kapisi kukama tomato ia vai ngo fa pena ia o le karoti ia o le pateta a fa ia o supo ia uma ia tamana e foi le foi de supo ma nei ia e taure ina ia se me ano pe a se talo po se fai pe a lu ima le pateta ia o le tamana o le fiafi to lua se fulu male tasi minute ona talo lea o le tu lai fa ia pe to tasi stato pese ia ona vatulo lea o tatou telefon matala mai Sāmoa tatou mafuta ila fo il poklame muli o le pe foi fatini fatalo fatu ia te uto umlama ia o lo mafuta mai lungo tatou penga tfai langi mamai mo mai nei te me le fiafi matango fie le susuru le lai Wellington e polirua ia a fa pe ona e sauni pe te pena se fai le fiafi I fai nga paua manatua e na o le lima paua e mawhai ona ave ile a il fale. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio, tu si mai I tu pe vai a so uma fa ala mai a o taulanga vai olea na la ko ile tu pe le vai a so lea isa nga tu peta ia pe ole palesa pela tua I tu pela a oni usila o ole lava Mana ya lo wata mai wa fa ai loa ai fa to ko ya matua na matua pa ai le no ko ala utama I Sāmoa nana o mave umatame auma le tiviri ama mala kusa aisa e o iula mai punave umale ai masatala mana yelo musu e fai ngaluenga ai fa atu ilo agata ola mona fai ola ule lava ai anolo walofa yo matua Ita so o mai e au matua ai le ma fau o I le matanga na ta fa ai poi pole ai o se mea ya I le mama te le ma fau o I lo walo
usila Manu whakapene o whai mā polo ngā o oi Sāmoa Na e sila pia lava olo umativa E te lehi alu atu lava I se pongisa Na e au solo solo atu lava I tua I lau te whai awa O pea fo I lau au ngani I lau tama Si au lea whaako si tau le langana Ma lau whaasa mo e tau le masala Lou ai whakasa Se mea I la whaingata O mea whahapena Se I alolo whaia Ma se I saia O mea whaia sa lilo Ua whalasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele toe maua Toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei au auli. O le tai aona leilana whai ai se whaatala tala noanga aliso o upo tupea le Labour be se taa tala mai le langi Barbara Edmonds o le whaipule fo I o mana ma le fionga I le ripule o si fonga lau mua a whamasanga te alu mo resi. Sa whaalawa I tele ai e Edmonds ma whamanino a tili ai nisi o polisi a le Labour ua whaalau I loa. E 5 polisi a le Labour ua mai a folasia o le Future Fund Policy e fesosoani le whaatupenga o pisinisi makamupani faufale ina ia maua mai aini awa noa whaingaruenga mo le toa tele o tangata New Zealand ua le aini ngaruenga ma isi o lo malanga I au sitalia po o isi atunu I fafuato New Zealand o le Medicard Policy po le polisi ma whai ai o na wa ia fua le GP whaatolu I le tausanga tolu o le Capital Gains Tax po le la fonga I whaupopo I lungo le tau o fale toi whaatau atu pe a whai e lua pesili atu au fale toi whaatau atu. Whamanino Edmonds e le au fiai pe a whai o lo fale whaatau mua mua. Lona wha o le Independent Pricing Model po o le whaia leo se pūlenga tūma oti e whaatulanga I tau po o tutongi e ngā whatau limaina mō ngā luenga. E mawhai o na whaau ngā e whaangaluea I nā aila lātou Medicare card e whaatulanga I tau alu I tutongi o GPs. Ma le polisi muli o le Gaming Sector Rebate pei ona sa whaia ele Labour mua mua na Sāmoa Edmonds e 81% ua CTI tangata lātou te mamanuina ta alonga I lunga ko me piuta po o video games ma e tele I nāanga ai au sitalia o nolo o iaila lātou rebate o le aunga o le polisi ina ia tautau fiofia I New Zealand tangata e iai o lātou to mai whaapitoa I lea vaenga na tawalunga le whaatana noanga I le whaamalosia Edmonds I tangata Sāmoa uma ina ia manatua e resitala a wale whainga palo ta tele I le tausanga fōu. Ua whaatonuina le pule a onga o Grammar School I Aukilani tamaiti a onga I senga iwa ma le se fulu ina ia no nofo I le whale le aso o no se tasi o tangata sai le a onga I le aso lua se fulu wha o ke topa ua whaamaonia le misela. Whaalie Tim O'Connor le pule a onga na lātou tā pāpe patui po whaamaoninga o le whai o tui pui pui a whanau a onga I le taimina whaatonu atuai o lo whaawhaingu fie ai o nei loa tamaiti a onga e le I whai a tui pui pui o le misela e le I whaailo ai nei le pule a onga po se tamaititi a onga po se whai a onga le tangata ua whaamaonia le misela. O se ali I kuka Sāmoa I Aukilani Henry Onesemo na awai atu I tufanga whailonga a le Best Chef Award e Milan I Italia. O le whale ainga Henry malona to olua ia Debbie Onesemo
ua whaingoaina o le tala restaurant I Aukilani. Na tau a au atu I ai, se naifi, ma ave ai one se mo matangata kuka Sāmoa mua ua mawaina lea whailonga. O loo whaamamafa mai ai, o tau mafa Sāmoa e ailo na tūlanga I le lalolangi, pe ona whaalia Henry. Na fesosoani le tata ki Auckland Unlimited, e tu inatu le lua fetala ya Henry Madebi, e fesosoani ai I le lamalanga I Italia. Ua whaasilasila le malo le tatalaina o se charter school, po oa onga whaatuma oti ai fesosoani le malo e whaatupe, mo tamaiti ia onga mawalununga e mawa le autism. O le kuata tolo le tausanga fōu ua fōfua e tatalai lea charter school, mo na o tamaiti autistic. Sa langolangoina malo si le Autism New Zealand le aonga, mai iwa sfuluno tamaiti aonga o le matalia ai. Whaalia David Sāmoa o le Sui Minister mo aonga. E te tau ona ia tutusa tamaiti New Zealand, I mana onga tau ia o aonga, ia mauti no o whaamalia ina mawhetaui, mao lato mana onga. E le ATT fo malitolu a iwa se lau tamaiti e maua le autism. Mai le wasenga iwa ile se fulutolu, ia onga I Aukilani ma Wellingtone. Olo o mawai whaamaumaunga, o talavou ye pito sili o na tele aso lea o onga, toi to a tele e te ena ya onga, pe a o e whaatonu. O lea charter school o le avea masea onga mua mo na o tamaiti e maua le autism I New Zealand. Pe ona ta ua ele Autism New Zealand, e se furufitua I charter schools I le atunuu, pe ona saunoa Sāmoa. Ua whaalawiloa ele te kāhui raraunga le vaenga ngā lulua I le Data Iwi Leaders Group. Se whaawai fo ua mamanuina e pui ai le whaongaina o whaamatalanga a Māori ele AI ma ua una I ai ofiso le mālo e whaongai tutonua lato whainga whaawai olo I ai nei ina ia tau mamao ai mai I whainga whailonga tangata. Na tā ua kiri ko whai mi kaere le taetai o le te kāhui raraunga e mana o mia le whaamanino a tili o le whaonganga I New Zealand o le AI. O ia whainga whaawai ua whaalawilo ai puinga mai I whaalawelawe ma ia mawhaio na alu ese pe suia whainga pe atula I mai ni winga whailonga tangata. E silia ma le whase lau tangata su e ngā luenga na awai le open day po le whaalawiloa le supermarketi fōu a le Woolworths I ne le sone e tausa I lia ni tangata whainga luenga. E ono se fulu no whainga luenga na whaalawiloa ma o ne le sone o se tasi o pitonu una matua a fia I lolonga a toai ma le to a tele o tangata vaea ua lea ni ngā luenga. O Jade Scott se tangata whainga luenga fōu I le Woolworths na a toa leono masina o sa ili ngā luenga. Whaalia Scott e silia ma le lua se furua manoa whainga luenga sa talo sanga I ai ta lona sa ili ngā luenga. Na tatala loa I le supermarketi lata I le malaiwa a lele le aso tofi e le pule nuu ia Rachel Boyack. Uofo atu ele whanau a Fina Plunkett, le whai o tuipui o ainga e iai pepe lalo le taisifululua masina, e le ianga wa ai tuipui o le misela. Whaalie Zoe Tipa o le taitaifo mai, ua tatalaina atu e isi la e lua se fulu o le Plunkett, le whaanga solonga o le whai o tuipui, mo tangata umo ainga e nonofo whaatasi, ma se pepe e lalo le se fululua masina. O la lato porkalame o tuipui lea e whaatupeina ele Health New Zealand. O la lato porkalame o tuipui le ai whaatupeina ele Health New Zealand o lo o fofua tui a tui ele ai se tutongi e o mai le awhiawhia na nafi ua toi whaupopo isi tangata e toa lua e whaamau nie le misela o atua il whaitau a whai ile se fulu tolu. Ua savadi le lua vai aso o motusia pele ele tise mo a inga e Clutha ma Southland o no matangi malolosi na awhia ile vai aso taluai o lo o whaiapea ngā luenga a le Power Net. E tau mawhai e whaalelei ai po mo ulina pa au le matangi peitai o lo o motusia pele ele tise mo a inga e tolu a wheo se laufitu se fulu pei ona iai ili poti. Ua whaalawi loa I le tae o nei ungo su ngā le coroner I le maliwa le tamamatua I Picton ina ua pāle pusa ai sakalasini ma muai. Ua lapata ia James Buckle o le su ina tino maliliu le ono la matio soifua le saunga le mua pusa ai sakalasini pe afa apea o se suau u le ma palapala lo itutonu na maua su enga na whewhiloi le suau u ma isi vai la au o le methylated spirits na mafuai o na pāle pusa aisa le taatele ia pusa aisa kalasini, mai le whaongai nai se ele tise, ele ima whai e fō mai o na whaasau ina le soifua o Anzac McDonald, valus fulutau sanga le matua I lea whaalame lave.
O le kei mati Rotorua le kei mati mua ua amata o na tutongi le 5 sene e whaaonga ai ko loli whai whaatau, mai mawhai ona toi whaafo i atu i tangata whaatau, pe a mai au na whai alau whaatau i le kei mat. Ua amata whaata i tai i kei mata au se tālia, e whai titi ai tangata mai le ngā o inga o ko loli. Whai loele so upo le whale o loa, e te leina le loa ko loli e peo le pō le kirisimasi i le tausanga taluai na le lava ai ko loli, mamo o mia i se kiliva mai i au kilani. Ua te enei le DLC au kilani, se laisene whaatau awa malosi a se whale o loa i Manurewa, o le Black Bull leka i Manurewa o lo o tapunia, e tū lata ia o ngā amata i se fulu ono, mai sia o ngā e tolu, e whaasfulu iwa talosanga mai tua oi, leo o fō mai, matangata lau tele, la tau te ai i le talosanga a le whale o loa, mola la tau laisene, ia whaatanga ina matoe te tala i le whaatau ina o awa malosi. Whaai loa ai ma le fua pa te le sio Ioane, e no fola talata i le Black Bull lika, ua te lele swinga i le awala, ta lona tapunia le whale o loa, ua te leina le ai se pisa, le ai fo ise popole pe a savali vali i le awala, e le pe o le mea sai ai, sa te leina vevesi luma o le awala, ona o le taiminata tala ai le whale o loa. Ua si itia le whainu mera wha maumauina mo tangata pule leola i New Zealand, e ono se lautolu se fulu tangata na masalo mia le pule leola i le tausanga e o mai a iuni, si itia mai le ono se lau se furufitu na iai i le tausanga taluai. O se whainu mera wha anonoa tele, pei ona saunoa Sean Robinson, le pule sili o le Mental Health Foundation. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiva aenga o le awa uli. E whaatala whātu telefou le whae o newa yaso le tātou atino, e usi mai le whaafonga so le whao poponga le nei. O se wha moe tāu le whaamana tuina le ofisa po mtanga luenga o whātu angam whai ngā whaiva, le tāu o le aso tōru se fulo le māsina o ke topa, e whātāu e nai tau mawhai lau langi, o se aso na toi whaamana tu mauna i e mtanga luenga, le tāu o tātou lau ele le tōina leo tau mawha, whapea fwoi le soi fua malo lo ino tātou o ngā sami ma maua pei ai asu uma. Mo le whafonga tau mawhale atunu e le ngata le temile nei, ai whapea fwoi leanga i le numanai. I le whamui moe sa whatu te ie lea i le maketi funga lei, nga te tala lo ia ina i le fionga le minister mtanga luenga, ai o lupo tea misa toni ai o lupo, na ia toe whamanatu mforsi e vanga tā uone ni whamui moe. O le sini au tū, o le aso whaapitoa mo tau mawha, ale lalolangi, 2.5. O lo o onga tasi, malata atowa ainga mamao i Sāmoa, e pei o le ngafa tau li moina, le wha ai tu au, ma le mau tu nao. I o tātou pulupulu 5 whaatasi, ina ia mau tau mawha, mo se lumana i manuia. O lo whaama mawha mai, e le sini au tū le tāua, o le ngā lulue so o tau au, o vaenga ma oti uma le malo, ma tātou pāanga, e amata mai whaululunga le malo, se ia o i whāna witi. Na whaftaia fwoi le whionga le minister le tāua, o le aua ia tui le wha moe o alo ma whāna wa onga mai a onga ese, a toi malwaenga o whaia onga, e la tau te una i ai le tāua i alo ma whanau, o le ola ngā rurue ma te tōtau ma wha, ina ia mau pēle atunu i le anga i lumanai. Wala ngā le mtanga luenga o le sai fua malolo ina se mata opu tāua, e ono a awhia i o tātou tangata, i le toi wha te tele mai e lo tātou atunu, ma o atu stulanga i le mawhai o na toi tāo fia, le pepesi o le wha amaioti o le HIV/AIDS, i le awala lo whaonga ina e se tasi o atunu o le Pasifika e vāwāla latam Sāmoa pe o fiti. O lo matuato o tele o tātou tangata e whemalanga e ia atunu e lua. O ripotia e le whalapoputonga o le soifua malolo ina laulangi WHO. Popo lenga le tūlanga le sao le pepesi o le whaamai o le HIV/AIDS e fiti, mai wa iei le mautinoanga
E ono pipisi atu ia tunu tua oi. Pe on sila fia na ripotia mo mua tātou telefon. Le awala o lo fe avea e eisi ama o le whaama e le tunu o fiti. E le whaonga ina leo tui e fe pāsia e le toto mai le tasi le isi. Pe a whaonga ina whala au whasa ina o le aisa. Iai foi le popo lenga mtanga luenga o soi fuma lolo ina. Ona o lea foi o lo lapta ina le atunu o. E le toi o ne o le siam o le bisela. I atunu te tele lua e fe malanga i so o iei o tātou tangata New Zealand au se tā lia. Ma o whanau nungon mtanga luenga o soi fuma lolo ina. Le una ia matawa nau ina mātua le atunu o. Ina ia tautua nātu i pui pui o whanau. Paulo le awala i mwhai ona pui pui a mai ai. E a fianga o ngonga o le foi whamai pipisi. Mo le temi nei, o atoa se fulmaltasi la toa wha mao nia wa pesia, ai olo i eipo polenga e ono pipisi wha te tele, pe a le wha hei tete. E le tau ma tel wha mania ina o Sāmoa, o se tasi o tunu o i le fi naua, o lo fi naua le fionga lupe matasila 5 anai a wha nae. Ina ia mawhai o na maua se visa tolu masina, e le teimia tu vai ai le tangata ilmalai pa alele o New Zealand. O whaatulanga mai o le vai aso fau e poto ai tangata Sāmoa lātou te langulanguina le mau. Le foina tā o e se tasi o te mai tae o le atunu o se ngāio inga ua lewa on te tau na whai. Ona o loo matua wha whaingo fie mo le tele o atunu o na maua visa ai o loo wha whainga tā tele mo Sāmoa mai si atunu o le Pasifika. O le fatu a mautu li tau sanga le nei lua fe lua se funma le 5, le ofisa fau al wha la popitonga lau tu stalam lau whaasala lau le atunu po le wha la popitonga le Jaws. O le atapu vai tasi e la tu ngā luenga, ona o le anga le lei al wha la popitonga le Pacmas, le o lo wha tupi ina le malo Australia. Sau no le presidente langi Keresoma. O le ofisa la nei, e tongi umala vel Pacmas. E le sau ya mākau le kupe, e lua fe le māsima. E alu saawala le tupena i lalo i oile. I le landlord. E o fuila le te tongi ino le kengi whenga luenga le po o le administrator. Fai umala vel Pacmas. I o se fifianga po i mamole e whapitai le Pacmas. Ono o le lātou pasasoani wa ana le Pacmas. Whapenea o fai fono ar komiti e le ngata i leo. Se lopi o se hotel para enga po pela vai o fai fono. Ia le wa mana ia wa ia le ofiso. Ia mai te tala tu mai auto ko uma lo o ta o tu stala ia open e fai to. O se tasi o potu tele lunga o le whalefunga whalelua o le APM ia pia, lea walo ia ne ona avea, ma ofisa au tua le au tu stala i Sāmoa. O talafu ia, manuia le whai unga le vai aso si o tātu o tunu, whasoi foia. O le nau whafonga le tunu, i le toi whasalawina o telefou matala mai Sāmoa, le ngāta o le nei aso e mai se o le nei vai aso atoa. Ea, o tāle tu lai whau, tātu e pukalame o le pwai whaatini, tāle 5, mai ale tātu o nanga o le nei aso. Ia, voe, malo lama le, on sa nei aso atoa. Malo pito. Ia, malo pito. Ia, haftai, malo, malo si tātu o tunu ngā runga matute, o tātu o pukalame o le pwai whaatini, ia leu tātu o tel noa taurunga, ia, porque lá me tiu fongo lo mo ne vai aso ya vai to na vai fata o ina to ngar kiwi fence vale ta longa la sane ula mu va me tata ye wal ne vai aso eta no ta longa le chile rose mala o kiwi fence ele wo wana sa mo antoni nga e fai lo la ngala ta lo fai toko uso Sta to uso le i le war wat. Ja, tatu tapu sta to uso le war wat. Ja, sa. Ja, ta masalo le la malo lo ya tatu operate le. Wat het tau. Wij waren om toe le wa matan fa sa mai sa mo el vanga la sa mo. Ja. El mele le tatu. Ele ita pena ina ele i amata ina ia solo ta vale. Au leva na sila fia mai lo el to tele. Ia tatu tu ala lo ma sen fa yatu. Ja, sa. Ole tu ala loa ia ia tau si tu la fono awal solia tu la fono ia ni lele awal solia tu la fono le wala i ona fa sa ia pareti Sāmoa pe ona fa longo tu ia o tele lopo
Wa o le se singala o solo ta vale le fai Sāmoa ma I ya tatou mafale. Ia. Sāmoa e talusanga le pemita. Sao. Na me le fatanga leo. Ya le mele o so ia o e tasi malawai. Le me fela tala. E tu lama la fa le na tau fi e ta longa I le pola sao na William Faitili le malai Australia. Ia. Al patu il parade o to tau mai le into sky le ana fai nei la to me fa ina au. Al mena to foi. E alua le tapsa pa wan me lunga la wala ma fe ma ya. O Sāmoa le wa matu ni Wellington o Sāmoa pe fai ina pe fia ai fai nai pe manu malo fe wa ia tavani o le na o mai nei nisi o a inga I tato ofisa nei le fia nei a inga I e palang ia fai lo mai ia pula se fai ngai longo I le tunu o le I parita ia pe la le mena fia longo te fo ia na I fa na I tau na ma o to ia le o to la au ma tau singo le tu la fono moi ia mautino wa o le talamonia wa ai se fia I tu le anga sao te opa usta mai titi mai lunga se Tavale. Io me sa tatu le avea Tavale. Ia sa. O tamiti ai pe ia te foi wo over fia ma te aua o sauti e ti e fa malama. Ia o tatu ia Tavale matu. Tatu tauna fa foi na ia tamiti na I te mi esa oi. Ia wai le e alu no fia pa uro tamiti malavea. Ia matua le ia na vai. Ah, mon. Ja, me sili le wo tu fi au la sunga lo. Te ia pari. A tatu foi ia, tatu foi fai ti pari. Ni na se lua ele pit lua ele tolu tu la e o ila lo. Ah, ia wa mo ia ele o la talata tu ni ta ni fale ila lo le me o lo. Ma sani no mato wo ia. Ni. No mato wa ia Sāmoa. E mo te o ila lo o le kapaka tele lai o e. Ole le fai lo ele lango tatu au. Ya o to ia na to ina mana iro matua ya ma e foi matu fa alo ya to ya ole vanga hoile tauana silfia foi e la sunga tas a fa pe ini me tupu foi a le upo local wala ya ole mela na le pole ya fa tinga ole la tili se fa mai pe ini me foi a le upo local ya ba wana vanga tu ava no I ta vale foi le au fi ai la tupu na me na ia wa vaila tu pula me na tau foi fata tafa uma ta avale tua ia ai o mai ia ta avale na fale mai o ia o le me foi lan tu pula na o vai pola stona ile na te na tupu fo I keneskui ia o itana le se ta avale o polo kalantava ia halu lo lungo footpath a sele tu wala so le ana mau ana ia se tanga tu na so alta avale na o le melana e fai ne se tala I fa na u fa mo le fa ngol vai so ele le al fie tono tu la fono ma tono leina ia te no ata to ia fa longo mai ton malo lo parade le vai so se o fo vai so le ia pola tu langa ia ai o la tu ve ma se no fa mai tu ia te au te mine ta ti tu fu e o mai mo le no sungo pe o stato parade ia ale tu e un fa manino le ia fa se la wina tato li ti oni Tusa o ia malau o lau kengi. Ia, o ia malau. Malau fa fai le. Ia, malau fa fai ngale ale lanu sama. Na. O le wa fai lo meni se tato o manu Sāmoa. Mana ia. Ia le mo foi nei lo tai mi la tu talonga. Ia le fa to fa sala meni se tato au. Oi. Talonga le so le Malaysia. So tolu va ia so le mana ta milo le e o tu pai fai. Ta mi sanga le tu sa ili stato au mo le polo lang. Mana ia. Stato ava no mo le polo lang. Ia le la tato se atu fa fianga. Ia. Ia foi mai loa ia ona la watu le lisel tato au le fai lo mai mo la to le silfia. Ia. Ia ona tato tana no foi le nei ta longa fai ngol vai so tai mi o ta longa. Ia. Ia mana fa manatu ina mo tino sa ngole mu tato. Mana ia te. Ia se fa talo fa mo si vai nga ia fa talo fa mai le tau te va ne fiafi sunga talo vo le ota manuia lava ne fiafi pari sina. Ia male tasile tangata ta imua I parade lunga o kilani ta psoli mai yama. Ia o ia leo o fa noi uma ia parade o kilani ia o sunga tuina a kasali ro mafuta mai na I fangali I Sāmoa oi ia manuia lava ne fiafi fa tai tele lava le mafuta mai ia o manino atu tanto fa salonga ia ina I fangali ata lo fa le sunga ia tangoa I roni tutasi ia manuia lava ne fiafi 2 minuta te nei le tu la fa le si fonga la mua mal tatu proklame o le ape foi fatini
Whawhianga mana pepese le tātiana le awhiawhia maluae, mana ia lava le awhiawhi le mō le vao, ia ma vele tonga la au, ma whaile la tonga la au aina. Tasi o le ala ua, o i o tā luma le lisi o le tātou au le manu Sāmoa. Mana ia. Ia, e mana ia pe a la ua tū mō lisi le i silfia. Ia o le aula le nei e si tātou atunu, o le leina i luma, ia, te lo le tama voi le o Scott Sio le sa tālo le Wallabies. Ia, le uta alo le manu Sāmoa. Ia, Scott Sio, Titi la Mostele, Jared Adams, Michael Alalatoa, Tie Tui Maunga, Sama Malolo, Luteru Tolai, Millennium Sunrivi, o ilo tama leo Millennium Sunrivi, le tālo le Tone Pasifika. Le sa huka le au le Chiefs le final vole mo le Blues. Oh yeah. Le la we le au le Mona Pacifica. Ia le we ata to le na nya o le sunga ya Theodore McFarlane o kapteni na o Benjamin Petaya Nini o nene o Michael Curry o Taleni Seu Alamanda Motunga Nico Jones Miracle Failangi ya Kopo Mapu ya ma Abraham Papali. Hey. Leina lumana. Ya leina lumana. Leina tua. Ya. Leina tua le sunga o afa la wuri e tolu afa i mo mo atu lunga lisi o kona tupai. O Joe Lamb, Jonathan Taumatene. Ya male tato wuri e le first 5, second 5 fa solo i centers ma wingi ya. Fulpeki. Jacob Umanga, Rodney Yona, Faletoi Penny. O le li ile lenta alo ile au Southland. Nei alan ta alo. Ele na champini ta dare na la to fa o ta ya na tu mua manu me lani na nai o tanten pa ya aua la lo milo o le trail a kiong tu na tu tama e a maletama o va fa o ese a pelu mariko. Le la fa to ata alo la le to a piki ala le o mariko le usuli mazamo. O le au ni na ufa longa tu le we la una mai. O le matua mana ia. Pau lava la me tu iei. O fit. Yeah. Lava mana va. No fa pea ia ia va no nei le au o le au manga Jensens. O le wo mala o le au sona o Japan. Ia. Ia o le si tangata no fa pea va no le au le ia so ia o manu tuilangi. Ia wa le o te fa o Milan kon kala te au lua felo fit o te loa. E una o le tau sang fou ia o sa manu tuilangi ta alo ngai al manu Sāmoa. Mai pololo. Io ta pena to lo ri pololo langi lua felo fit. Sa. Ia o le tatou aulana al manu Sāmoa. Ia ele leona fa fonga mai ta alonga o le ta alonga mua. Ia e ta alo tatou ma Brazil. Na ia ile na vai nei no poster le rugby union na Sāmoa. Ia. Na sa ule o Paraguay. E no fai tau le New Silvason nei ua fa sala le au Paraguay. Wala tau fa ta aloa ta mai le tau no ta alo. E le ala usui e lo Brazil. O Brazil la le waluton. Belgium, Namibia. E o ta alonga la lea ia o le aso valu o novema ta alo i Sāmoa Brazil. Ia o le taimi tupaina o lima le fiafi. Ala tuli matai pe tātou pe sau le televisio na lau atu lea. No inga lau le aso to na i le aso fau le aso valu. Ta alo i tātou ma Brazil o le aso sfuru tolu o novema. Ia ta alo i tātou ma le au Namibia. O Namibia le na tātou ta alo fo le World Cup lo afsu tasi. Le leitele lau lea. Le au na. E tele na o tele o isi tama Namibia e o kon kalate anga o South Africa. Tama i Afrika. Ia ma le ta alonga la suvalu. Ta alo i Sāmoa ma Belgium. Ia ma taun tātou malo mai ta alonga ia. Ina ia mautinoa. Ia tātou sao tu lipo la lang. Ia ta alonga la na fai i le aso valu. Se furu tolu ma le furu valu. Ia ai fa fonga mai pe tātou wala leo. Ia ta utu ai i ungo ta alonga. Ia pe ta utu foi pe sau TV pe le ai. Mana ia ia na mana ia le falongo tatou au no to foi mai stama tu ai tatou au ia na tamu fainga lava te no nai tama nai ta alo ya pani te o le o pola to kon kalwa te nai mafu ai yo ia ta si stay me ta alo mo tatou au le man Sāmoa au fuala le taimi a tu paile o i wa kwata te ai le lima ile vaveao le Australia
Kua te ele fitu le vavea o le so whareile o i taimi tiu pai. A le taimi tiu pai le sau tālonga, o le lima i le fiafi ma le afo le fitu. O le nominga la, o le vavea o na taimi ni usila. A whata inga whape o le tālonga e whai tiu pai le lima i le fiafi o le asone, o tai ao na le vavea o sau wait. Io, ia e whalongolong mai pēa tālu sia, i sau le sky, a le ai, ia, e maua e lungo le tātou tautua, ia le ungo tālonga, e la atua te lungo le tātou Facebook. Ia matau lau atu lungo le tātou ala leo. O nisi o tālonga ia le whai ungo le vaso nei, ia e le amata i le tālonga leo lakpi uni. O le vavea o le sa, e le kuata te ele lua o le tālo le Barbarians, ma le All Blacks 15. Mantua e se lo Blacks 15 da. So le aulona lua le New Zealand. Kuata te ele lua le vavea o le sa. O le se fulu te ele lima le vavea o le sa, le tālo ia pani ma Afrika i saute, tālonga whai Engilani. Ia o tālonga Argentina 15, ma le aua Munster, o le ono le taia o le sa. Ia e le tauria na tālonga a, ia wai ailonga South Sky. Tālonga la lea le va Australia ma Engilani, o le se fulu minute te ele wha le vavea o le sa. Taimi Sāmoa, taimi New Zealand. 10 minute te ele wha le vavea o le sa. Ia o tālonga Skotilani ma Amerika. Ia o le toi lus fulu le fitu te o le sa. Toi lus fulu le fitu, e whai tālonga Skotilani. Ia ma le tālonga whai o le taia o le sa, o le taia o New Zealand ma Ielani. Se fulu minute te ele iwa, i le taia o le sa nei. Ia, taimi na o tālonga mo le silfia le au mai mo. Tua saputua tālonga whai o le liki. Wana whai tālo Australia ma Ielani le liki. Ia le whai ngon vaso nei, ia o Tonga ma New Zealand. Ia lea e malolo tātou lewa yaso. Ia o Papua New Guinea ma Fiji. Na tālo le liki newa yaso. Ia, le la tātou tādia wale sau umal TV tālonga ia le Pasifika lakpiliki. Ia se tātou au, ia le vaso lea i nai sini, na uon whai loa nungon Facebook. Ia nai whai le fan day. Les whai pitoa mo le au Sāmoa, mtangat Sāmoa, lango ngal toa Sāmoa, whai nai sini Australia. Se whai la tau fan day, o e patu ia tau parade i nei. Ia, mai le ase se tau fia ma tau parade pia whai. Ia, ia le paon me te o mall blessed. Vai, e tau ana i loa lau whai parade, mo lau sunga. O teknolosi leo whaongai leo ni usila. Nā le tu atu o le tama i scan na i luma o le mepe i se telefoni. Tet nana pu e mea le atale i lalo o le taavale. O le mefodele o le number plate o le taavale. Sau uma i lunga whamtalanga o le taavale. A sau le lunga whamtalanga i mawa e tele sala. E ono ave al taavale le teimi na. Pauale o taavale le o lua wheru o no le stala. Wa ese le o lua wheru o no le stala. Ese le tele o sala. O e tau role se singa. Ava piola taavale la e la le umapepa. Warrant of fitness ma le stala. A le tele o sala la iai, ai le lo tongi, ia manala u te ua maua i le vale, me lana o lato uma e o i mele, ia. Fa ai se si avele ta vale wana. O le wei teknolosia leo ni si le fa esa, wei mea na. O tau leo atua leo ta vale a, i o le parade wa, leo pole mea na le tami solo tua ina i leo i taimi o parade. E fata tua vai le va pia. So le ta te fori leo le tau fio le uri. Alo ngana fa nga. Wa pata inga pe o masini letas. Ia. Ela na tua pe o ina wa tet da pe o number plate da tet da tiro pe. Oi vai lai. O se sala le. Ta vale por rua le mas ta vale o isi sala. Ele ta pe la sua PlayStation te. Sesi ya ili mai tua on la le fale ya tu pur fale to le ya la le va ya male le ya ale va la mal fine le va tel mal fale ele to uze le weekend ale ala tu mal fine la tu le stava tu so le ora ngal fine si le tu fie vai ta vale le fie vai ya abia le la vile le ma fatu ya melta vale so ya Malo, ya ona ifa manatu ona afiafi. Ya na tatu tari ya nga te na ifa manatu na sa le ya. Ine te fa pe wu sole. To ale le ole por rua mo Wellington ni ese ha se vai ta mi milo mai au ta fa ya na ta mi tamana mala to masini na pe telefone. Awon mele sole se falling out ta vale le. Se falling out pozo. Na ni ngona ta. Ave nei le
pea va pea ni fai umla tu tua le fio mai ta va o poso te ta va le ali la mafia tu kisi masia ta va kisi masia mel po le au te tua mamalu ai le au so le po tua on tia so o le po estis po ia matonu Tama lei te ni le weekend. Ioi. Ava pea te tango ile ava manos. Au te tango le foi ule ta vale le sato nunga. Manea. Ya la pta inga mal fo tuanga o le alofa. Te wa fa ina la uta vale fa ina soifua. Ya le yerta no se se lo ainga piki oi mamoni oi. Ya o la no mana i fo ile le weekend fa lu tama il tinamal fa na u. Sa o le. Ta no fia fa le mafta fia el fare atas. Ma fa te fo i o le wa pisit fa mai. O le misela. Ya sa. I te tu mu fo i me o solo ta vale. Ya ai pisit fa mai wa New Zealand atore o fa mai. Fai le tu i masiaki le ia o fai tu ia ai nga la tato se nei fa fianga lu 10 minuti o te el fa. Ai le i ta na ta pe la facility fo ile. Ia. O le a sau tala fai me te pa fa pe le wo fa manui a tu lo was fa na lungo penga te fai lang. Le we vai mai sau just to sing fo ile. O le a sau tali mai. Pe fa pe lo fa tu. Ya, foi. Am ni le tu le was fo. O le a sau tali mai ai lungo. O la tali mai ai. Uso fai se tino au fa manuianga. Fatino fa manuianga. Tau sanga umana o mo tu singa me o te vetu ele se tino a papelo te tinga ide ma tato ainga Sāmoa o ele ni. Ja. O kan ia parkala fa umile tatu lungole. O Facebook yo la utalina. Uso. A to malanga mai nei, ya to malanga tu mai to fa ni tino to fa manuianga. Ala la sa utala pe utango tatu fa manuianga o wasfa. E o winga la utala. Longa i tanga tano utango fa manuia fa pe na na sa na no fa ia fa na la u komenti lungo la na ya Facebook. No fa tu ya. Amni tele la vale tu lo waso ifua. Pe fa popo ni sta usanga stele ya wan maftanga mal ainga mal fa lau. Ai vai la tale tanga ta. Fa sta tele la va. Ya ai mesili na te ola. O fa pelo mo fa sole. Ma tu asa se al fai muri la fa lo wa. Ma ya fa tele la vai la sunga. Ya al mesili le vai tu na te ola. O te lore mana to tanga tele. Ole fa nga ina ole ola. Ole lu fa nga ina. Fole le la ya se fa nga ina. Tan fa nga le. O fa pia na mana ya le fai mo la fa tai. Ana sa ro fai muri fa pia. E tu sala mamna tu martanga tana ta fa nga le ola pe ole winga na le ata to fa vivia ma lo le fa Sāmoa
Si fong mani lo pesel punya lava ya mo pesel na Rosa no fotasi maya luas fulvale minuto te nei le fata le lima mai al tato proclame. O le na maula vino tano ne marsunga si a o fatau taia le company le ave uta isa mo tato Wellington o le Chavins Global Freight Limited. Yeah. Ava pe fia ave sa uta isa mo. Ia o taimie e loka iwa a iau kilani sfuru o le aso ono o novema le si va. Yeah. Sfutasi o novema le si va. Sfuru valu o novema le si va. Lo ingala tau fa tanga ni se lima mo Wellington. Yeah. Ava pe fia ave e tau ula le va ale alu aso ono. E tau ula stori sfuru o novema. O sfutasi o novema e tau ula va isa mo na so lima o te sema. O le va ale alu sfuru valu o novema e tau ula sfuru lu o te sema. A ili swinga e ono toi me itua. Yeah. Ona no winga mo tatou ai Wellington ia va vela unga yo ia ul fatu ai e se uta fia ave po se fa ul falenga ia po se fai ponga po se fa nau me fia ave ia e ul no fai mana ia fai umai to tonu vai aso ne pol vaso le mana ia disi vai nga ia len sa no isu ia si ia ona sa ile tu ai uta ia nai le mafua mai o tangata ma le fai uta mafua mai ona o malanga va ia ma swing o le tau swing o le tau wa ia tolo malanga te o fa maonia va ngana ia na tila fieta si wa ia fai na foi mtai me ia sa o le ia fa tu ai o tau no ile atu no male atu ia mon o le simta pule na vatu nei ana ile tato news e ma nei ia fa ma mafa tato o le mana tu mamai o ia sa wo po se se to wa inga tala no ta o me lo tala no o le fa na mo o you lai de tau sanga lua feru o tolu e o mai uni lua feru o fa. E ono se lau sfuru fitu tangata ni usila o leana fa mawina na pule o la tau You lai lua feru o fa e o mai uni lua feru o lima. E ono se lau tolu sfuru tangata. O le masalonga o le pule leo la. Ni usila ia, waila te leo nei foi nume. O ia na ia wo mo a inga mai te iloa e. Tala noa ma fa soa ai foi se o fa longo longo mane fia o ini me feng ta lo langa o te pol ele ole unga na le langa ia manai fa na e ia me tu pol le langa ai le ole unga na woni malo ta manai ata e mo ia te mafatia fa soa tanga te fa tu ina ia mai onu sai ia mata talo ile ia mai ono file mu ole mele o ia ne lo langi ole mafatia ona tanga ole si sa uanga pito sili na malo si ma wolunga le ia lo langi temni fa ngai no social media sa wa ina ia listanga tal e to fola i mafatia ngol tanga le wo sa wa ina ma fa alu mai na i lungo social media ele fai ngofie mafatia ngol ta mela na New Zealand foi numero na New Zealand ai lo tau foi numero Australia America mas ia tu no mon la ole puli le sime ya ngole ma fu ai vanga pe na ina fia na isfana tu lo vo ya ole ale fai lo le stasio a onga nei Wellington en polua na iria onga na fai fusu anga le tamiti ai ole onga i vason nei ai ole ma fu anga ole wori ia ma tu ole wo tu ai la onga le wa tamba tu ala onga o ia ole wali ila na le fa ia mi ole pe fa palo nei tamiti fo wale la va lo la nei tamiti fo ia ona sa ia mi ole wali matu ia na ma fu ai ona na fu su ai tono la onga la mata fa ia la wo iru penga fa ilangi va ngana fa tala no ane nei tamiti mai tamiti tato fa na yo tamiti wa pe al por kala me foi le tal no ana msa veli nei tamiti ele i matu tua ola to ma fa pe fe ta o te mi ta la me foi sa ta fa ia fiu ta fa to vele termine ia mo ia le we su ia foi sto le dit e to su ia o tua pe ia tala istamiti la to tama tamiti soli no le pa tu se va to ina la koleni fa to miti ta cha wa mai le no to fo ia me sa wa me to miti ia to koleni na wa mai ia ga koleni le te wa malisi ia sa mana ia le fa manatu ele lopo na ia tatu fa na ia solo mo so fa yo ista mai sa ole ele tala le ilungo le Waikato Times e mana ia la no fa tala le e mana ia sila fia o no foi mo ma o fa pe ale ila o le tangata le ngalue i se tasi o nanga i nai Coromando o le physiotherapist ato e fo tangata ai lai a o le tangata a o le tasi e le urungali a o lai folo no to o le physio le
E mo tolu me volele no full tamalo fa foi no fine tono le pot. Ia, ia. E le tala fea ngai la ia winga o le tamalo le ia na fofo. Le fai tono. Le fai tono le pot wa e le tala fea ngai. O le ala sa uni laulo na unga fa sala o na ua ave le fa sea le tinale to tasi. O lua fsu tolu ma lua fsu valu no fa ye. O le sona le mai tia. A maola mo le matua inga. O mo te tonu. O mo te tonu. Ia, na. E le ise mea la ta o fie fo fa fo le stangata. Ia, mo. O le sona ta u na mo ta to. Ia. A tato wo foi lava pelo le tina ma na tamateini. A luo a velo walu teine va sfo ma e fa pim fatel. E ta ona e alu pem o tono o mo tonu. O mo tonu. E foi le ta mo o tali e man tol teimi ne wa mi o le anga fo i sta ma lo e tama. Mo. A fa me o teno fo fa fle o tela foi ma tonu. O le mela na ta una fa ona la fa me le fa fine. E le tala fea ngai winga o tama lo le fizio. Ia. E fo ino ia. A le ilo lo to lo le fo ia. A le la laule unga ina wo moria. E fo isi ona winga fa pea. O le sona la mo ta to mo le ngai lu. O tonu. O mai tonu le pot. Na. A wona no fo fa me no fo me le o te la toi ma. Na. Ah. Le wo ma wele sona ta wo il mele. Na, mana ia. Na fa pea wa. Alo te alu ave o ese uta mai ton afa me la o fa tule o te la to foi ma. Te wa e to ina la to ina pai lo se si lo taringa e. Alo te lo le wala fa ngal to na e to le mlang fa vai. Awa e le fa vai. O le e nga na e me sai dingo to fa le. Na mai mai la atu no fa fo mai. Ele je tu pe kamare. Vabbè, tamale aveva ma lo pensione. O tu non mai. O wani isi tira ta tamale. O le matua ti fia. Ma le va mna tu le fiafi. Ia, le talie nga. Ah. Ya, tapso, ya le fa fo mai o mai tonu mai. Pe o fa poi me. O fa tama. O se va ngana le tama na la tol le tinatu u le fa ma ya lu e fa yin fo tau. Ia. Ia na aduane o sta malo tonu le potu. E paualo na lave. A fa peole le ngana ingilisi le ngana no na lua polo na tolu le tangata. Fenga tala na tala no mal fo mai po ila ma na ia le alu se sil fa na wa. Ia. Is na va nga ne fa matala i me. Ma fa matala ia pe fa boai ia sta fo ele o tonu fo na le vai. Po le lima ah. E te o va te fo la to le vai le fo e ta fo lima. Ia. O te fo te ia me. Na tupu se me va pena. Ma lei fa mala tu la tamane ona fiaf. Ya, ai le no mela le fa ina vilia e. Si yaki ai po a mai atu i pui o le ainga le misela. Ana ia. O le ovalu selau. Lua valu, lua i valu ono. O no mela na vilia ni usila o le ovalu selau, lua valu, lua i valu ono. En fa ina e vilia ai pe a sili ai po a mai atu i o si o ainga po le update a. O lai pe si o i fa ina tu i pui o le misela. Na, ana ia. Ya, na i famna tu ne fiafi ya le o to 2 minute na tane o le tu la e fa. A fia vili mai ya bala mai ta tu tal no ni fa mana tu fa i mo le vaias. Mana ya. Ya, le vatu ya ani solmona sunga lama lema paudi ya matapsoa. Ma vete le mo ya tamo ya pe ata o fofo so. Ya, malo lava. Ya maria fai poi ponga le fai ngol vai aso le pese nei e taina fa pito atu mo uto. Umalama ole atu fa tasi el sacramento pa ia le fai poi ponga maria ai ngofo fa mnia le tua.
Ifanga marsunga mauto tasi aswao ya mole toi famlianga ya ila to umole a fapeina I fapeponga ila swata ya mole fa ingon leva yaso tu foi ya le toi famanga lol men tupu ya o fatasi le fato esenga mole fa mangalo wato le men tupu ya le tata na pe tata ina le pe se man toi men tau na e whamanga lor. Ala so ilo, lan mea laina tangi tam fai pui, popo teni fai pui. E mesial tama, lan mea laina tangi tama. Tama? Pe yo le tu tate mawhauta ita o le mamao le ala na sa wai.
Ale winga le mama le ala. O le watainga fa pe o e tama, o le teine, o le oe le tama. E tele ia vanu ma maunga na e tau mawhai mai ai, mai tau whai mai ai. Yeah. Sa whaasa oe le ainga, o le anti o le tama whai poipo na te iloa o winga a. Ia lea lau o tau nunu whamoe moe. Ua manu maa lo mai oe le tele o me whaingita. Lea lau e tui. E matua i le ta tonu ai le alofa o le tua. Whai un whatau. Tu sa o le tangi, fo le e tele ta tonu a oe le me utupu. Pea o le whaisau miti. Pe o le taiana, lo taiana. Ala sa unu ai mene na tangi le tangi. Mana ia lo manatu. Mana ia lo manatu ai. Ia o te rango na uina fo lo manatu. Ele iso manatu. Wasa stangata sau fafona manatu. Ia na sau ai. A o lo ala manatu na wa. E ma fo na tangi tam fai poi popea fa asanga mai ruma. Fefetina alfi. Tinal tin vai. Fefetina tin vai poi popa pe e le o langai. Ia le foi la. Ni lo pla me no. Le lo pla no sa ne ai. La vai me pe e tu a tele au lo tina le fit le ngol mele la lu matongi o. Ya na tatu tali. Ya Manuel fa mo mo. Ya pe anda tano lisias. Me ne fa poi po so se pe le anti o tene fa poi po le fa poi. Ya te unga man me ye fa poi po. E ele ole mo ta fa onga a. Ya. E si tina matua e valus fulta usanga o se meli la pase se ile fa no fi kunselani. Fa un version entene. Ya. Ole matua la le e valus fulta usanga fia ia le melo savali. Ya. Savali vo ile le tonga va o fi o tanga tenga yo ya. Ya. Ya ila walu silo matua taula le meli o tanga te savali mta ele ma fia mta fa. Ai lau sa vali silo matua ai lungo maunga le mele o itanga. Ia. Ai ua ma ia la ngona le malso tino. Ia fai lo sa vali silo toi foi mai. Na alu la le meli walu ese male no fuanga lea. E na wol temi fai le tina. Sia ki atole ilo matua. Toi foi mai lo le meli lima i tu la muri toi foi mai i le vaenga le na taula. Esu mai. Ia maul tino maliu silo matua maliu. O le ala yo fo. Sa te tauna siaki le pase se po antoa. Ya, foi. Fato a lu ele va. Le lo ana sia ke le ato le lo pe watu mo si lo matu le mata fanga po fe tonga va ole. E fa le lima i tu la mu le to ato ifo. O te le lo mo la to fi o me yo meli. E na to te lo te mio e se me le te mio to yo tonu. A wa fe sili na le tu la mai. E to sia ki pa se pe o te mila lo se va. What town to sia ki? Ia, ila to ye wa te lo fo tatu te no o i malanga ya. Va fa pe ta fa. Peto si akil pa se wa e ia ste funa le pa wa me ano ila va yo le ave sml va ma lu le va ya te tau on to si akil ya sa tau ala to si akil ava pe o tu passes fo ye po pasie ave tanga pe todos furu tanga ya lo te ya o le lisi o tanga tau ava to le wa to na lu fu lima pe to lima le yo mai ya va la lo le e tikingo ya tau nu yo se me pena e sa o ya stui no me fa mal common sense. Ya nga fo i mo tatou i malanga i meo meli. Ia. Tau na ma tau tu sanga le mu. Fa la vina le tupu. Ya no le la fa uta po kala. Te mana tu ai le tala. Am tala di sia di te lo pe mo ia. Pe fa tanga fam tala tu te u fa sai. Am tala wa fa ngol vai aso. Ya yo lum tu le o le i ma o lunga le lo fi pese. Ya nga fo wala fa ya nga pese fa ngol vai aso. Ia. Ya, e fa mo ina le ia lo matua. Ya ila o maliu la to fai pese le masania. Sa lo le fa mai lo fai pese fo e tala vola le di to a to su to sa. Ya, fa malo lo le fai pese si lo matua. E le fa malo fo le fa pe wa malo lo an fai ai. Pe fai na tu ila lo na leo. Ya. O ma e tele le i lo matua. Ai i fo ia fia e. Ia. Ai le fia lo matua pe adu ese i lunga tolo na i. Ya, o tau mo mai. Ia, na o ia na na o ia la i ala tu lo fai pese fo le watu. Ia. Ia fai lo silo matua pe tu la lona ia se wang ngoi si i fo le ya. Ia control. Ia le. Ia te valolo matua.
Ole te wala lo matua. Tolu leia ia sto na ile to la tu o nga pesi. Ile to lo tu foi la sa. Oh. O fia la foi pesi. Te le el swing la foi pesi ia sa. Ma sa la to i. Sa la to i ma na ia la foi pesi. Ona wole ila ile ole ile e mawa e. O ia foi fa sa isi ina wa e lunga. Ah piole. Tu sais là, fa confier tout sur le security ici. Pour le mettre tout sur le pour le nouveau i. Yeah. Tout sur le PlayStation i. Et assez fa uma geração foto total, la levo uma total. Ai tu, ale la ngona male manatu ole fai pese fou. Tata ole se sengo i. Se tanga fa la le o manino ana meta upu. Ele os fa msana. Tu sais, ole fa longo ole fai pese fou le. Ole i. Ile i. Meta dia ole ma fou fai pese. Winga i le isu. Ia ta ilo yei, but wai ia le isu. Fa fiela. Ja? Fa fiela, fa te me. Ja. Ili le pu. Ja na, fa pena. Pai no molela. E nga mo la to ia la o ia. Wow, le mele tau nei no tat, a we no expire na i. Fa ma vai mo la Ai non fai to expire ia no la. Se fa uma la tu la so fuata la. Mo foi la. Mo foi to no la. Au le via moria. Ai no expire i. Real me lo e tanga to expire na i. E te loa i e te fa ta tanga. Fa se vua. Tau matu la son fua pe uria la o le to sausta lo. Sāmoa, au ane ngalo la son fua programa ata tai ha o le la faida o nga. O tala le ile le fa nei tawanga i no winga. Le ia fine. O le pule nu o i. Po ia fo ia security i ma i le isu ia. Eu mais la tolo la tala vai la so. O ma fofa. E se la tala le vertua. Ta to vai le tauta u o le afo. O le siva tau o le to Sāmoa i. Yo i papa langi o fiti o to. O le to Sāmoa. Ai fai e si au vai ngana le siva tau le to mai Sāmoa. Tatu. Ya. Tau mo to ata o le menga mai Sāmoa. O le to mai. Ai to telefo ya Sāmoa. O le to. Hopia sol. Tio foi le tangata au fa kol matua. Tio foi le lo foi le. Fa tu tangata le te ia. Sāmoa. O le to mai. Sāmoa to. So le ya o manata mo kala mele. Mena to i valia ve. Mena to i valia ve. Ia o mai ata to programa Sāmoa, se fa o tu da song fu ya ile o ngol tala le to vanga i. O nei to misia. O nei misia. Ai o pe mo ya le ya le na tuli mare. Ya, ada fa mai atu da. O ile la tal pese dia. Ya fa mai ele ta to programa. Ai ole atu me uma te ao mai le vala
ole nei lalolani mai e u malawa ile le papi ai fai mai poi ole pocho ana me u maole ai le machangi so ye te sone nau nau le lalolani mau na tuina nau a fai lo taola le asole lo tau pa masilonga Tau mea o malava e pia sa matroe mo atu e pe o le lae sa matroe mo troatu au pea e le saola tonga e mapui ai whainga tau le polonga na o le langi lo tanu o moni te te pepese ai ma oli oli pia na o le nei lalolangi le mai e o malava i le papi ai fai mai poi o le moto mana mea uma o le aia le machangi so ye te sone nau nau le lalolangi mau na tuina nau a fai ulo taola le asone alo tau Ya Sāmoa e talwai ona o maltei me whamai na ele tātou tautu o le nei aso e maise o le neva yaso ia mo le atuai na nganga whaafitai tere lava ia le tātou atino ia ona o le talia peo le nei tautua i o tau maota mau tau lawa na ngata i leo tono lau ngā luenga tono lau ta vale whaafitai tere lava malo fo le tatalo le wai mo le manuia e le tautua o le nei aso mo le neva yaso nei tātou mutua tausi ia o lo papa au iso o se no fuanga e whamanulu e tufoi au a sala fo i ngana ia lau whai ngā luenga ia pa mangalo so matou fa le tonu ai manuia lava le anga ia tu fa unga le vaiaso le tatu tunu mo fuanga la fenga ia e masi ai mesi le sapate lo mana nei tatu te fe lo i le so fu le vaiaso fo ia manuia tele le fiafi ai mesi le anga ia tu fa unga le vaiaso mo le fionga le pule mala fa inga luenga ia le suga tu fe fiso ia malo fa to va tasi mayava ia matou te fa to fa so i fua le malo le tunu mo ia fa manuia tele lava le tua ia i o le tātou atunu ia mō le nei aso a meise o le nei vai aso. Fufuanga lo malanga tau na waluloa o te ina i le taimine i tai ao te lelo whaia o le ni tangata peia se ata i lunga o le whata peia i se lavea i mai taimine i tai ao o te sa o mi ti ai o te whaia tai mi nei tai ao wha mole mole whatali mai o le au ina i le wha avavau pia lo au o te tau o to atu sa o te mawhai pe te loe te maluenga peita wani tangata e se to tonu le nei fale mai mauna uelo fa uata vala vala ia maua se tangata te lotoi amata ai tantala au mai se avanua taimi nei tai au o te sa o mi ti ai o te whaia te mi nei te au wha mole mole wha tali mai o le a o ina
te ua maunga luenga Pei ta ua ni tangata e Se te tonu le ni whale Mai maula ua lofa Ua tai vala vala Ia maua si tananta Te moto e amata Ai ta ta au mai se avanoa Te minei te ao Ho te aina Mea uma sa